Whaatala whātu Sāmoa le atino pele le nei tae au o le asunga fula nei se furumalawalu o le nei masino o kuso dua whelua se furumalalima. Mai o le tūtua nei le si ufonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio toi amatalia la na tautua i le nei tae au. Ai alo mai o le tātou sauninga alotu a mato le nei fwoi vaiaso o le ataita ia le sunga i le whaafengainga ia po le sunga le tausmatanga anuenga Reverend Toili Usua o le kalesia meti Sāmoa i le matanga ruenga wai ni o mata usi maia le whaafafonga. I le suafa man malo tatu li whaolo Yesu Keriso. Ma tau te whaatalofa tuai lau whaafonga ta pua i Sāmoa. Nei tai au fau. Sei fuman wia ma le langi ma i lo tau pa ia ma lo tau malu ma lo fo lau man wia i le fatuatua ia wanua tāua fo i mātou te whawhinoa i mwhatalo fatuai i lau sunga i le lipole ia mesi o le mamalu lau pisa whaasala lau ma le si ufonga le lau mua i Wellington nei ia ma lo whai o le whaiva ma lo le fatuatoa ia ma lo fo i le langi ma o mai si o tātou si le vi inga man whaafitai le tua. Lau wanga ngai, ia e whaamanu watu ia iowa. Iowa e lo ua tua, matua sili lama oe. Ofu oe le vi inga ma le matango fie. Amene, tātou pepese le vi inga o saunia. Is
faitauina o fiong pa ia a le atua mo tatou lenei taeao maua mai lava i le tusi faitauaso le ekalesia me tutisi o Sāmoa le ulu ai tusi e le apostolo Ioane i lona mataupu e fā faitauina ma le faimuamua se ia fa'agata ma le faipueono o le tusi muamua ia po le ulu ai tusi e le apostolo Ioane i lona mataupu e fā o te faitauina ma le faimuamua se ia fa'agata ma le faipueono pafonga mai le faitauina o fiong pa ia le atua le au pele au atu te whaalongo i nganga o malama a ia o tau tofo i nganga pe mai le atua i la tau au wae to tele pe feta pe pelo ua watu i le lalolangi o le mea le nei tau te iloa ai le nganga o le atua o nganga uma o e tau tino ua maliu mai e suke riso i le tino mai le atua lava i la tau a o nganga uma o e le tau tino ua maliu mai e suke riso i le tino e le mai le atua i la tau o lo le antike riso lava le nei ua o tau whaalongo ai o le asau o lo o iai nei lava i le lalolangi o tau le whana ue mai le atua lava o tau manu malo foi i a te i la tau a wae sili o ia ua i a te o tau i le ua i le lalolangi o i la tau o i la tau o le lalolangi lava i la tau o le mea lea o lo tau tala ai i la tau i la le lalolangi e whaalongo foi le lalolangi i a te i la tau o i mātou mai le atua lava i mātou o le ua iloa le atua e whaalongo mai o ia i a te i mātou a o le mai le atua e le whaalongo mai o ia i a te i mātou o le mea lea ua tātou loa ai le anganga moni ma le anganga se ka manuia ma whaamalama le anganga o le atua ana fionga u faitauina u whaafonga i ai tu maulama i a te ia luna bi inga nei e whaamavau o le matua ni mafufonga fa le anganga i le leita e awe i whaanga ina i le whaipue lua ma whaipue tolu whaapea lona faitauina o le mea le nei tau te iloa i le anganga o le atua o anganga uma o e tau tino o maliu mai e suke viso i le tino e mai le atua i la tau a o anganga uma o e le tau tino o maliu mai e suke viso i le tino e le mai le atua i la tau a o anitike viso o le mea le nei tau te iloa ai le anganga o le atua o anganga uma o e tau tino o maliu mai e suke viso i le tino e mai le atua i la tau a o anganga uma o e le tau tino o maliu mai e suke viso i le tino e le mai le atua i la tau a o anitike viso iai upo le atunuu fai mai e matua le poto e whaamatalaina i le tō whaamanino o male whautanga lo loto o lau wao sina na mese foi o tua a e whaima sili anga o ainga e matua iai le tuu ia malu ma popo ma manuia ai ainga e whapena se baba ai le tuswhitau le nei tai au o le tusi atu o le toina apostolo Ioane i le kalesia i Efeso e mese o le au kerisiano i lea mai tau ina ua iai tala inga se a perofeta pupelo e pei o na whaafafonga iai le tuswhitau o le poto fou ua lui tau ina ai le kalesia ma le au kerisiano fai mai o latou poto o le atua e pa ia e le iwa aia e tangata e le tau fo i ona taua Iesu Keriso o le alo o le atua au wao le tangata soifua fo i pei o tātou ai fai mai le apostolo e watu te whalongo iai e le mai le atua i lātou o loo whaamanino i le apostolo i le amatanga o lana tusi nei o Iesu Keriso sa iai tanu le amatanga na mātou whaalongolongo iai na waai iai o mātou mata tango iai o mātou lima i le lokou o le ola o mātou tau atu ai ia te utou
o lo mātou mafuta whaatasi fo'i le tamā. A toa malona alo Iesu Keriso. Tau tinonga o le whamaoni. Whawai le loto talitonu ma whaatuatua i le atua. E le sa i lia i le poto ni mahu whaunga. Ma le ata mai wha le lalolangi. Inoe Sāmoa e le atu nupele. E le awa ia e matapia mānaia. A le au le tala le lei o le au whamalatu mo tātou uma. Ia matua le tuu i le atua. Pai mai o ane o lea ua i le lalolangi le antikeriso. Sa tani mana au. Whai tātou masili anga mai le atua. E sa ili ai le ami o tonu o le atua. Ma file muai a inga. Malu ai fo i le tala le lei. Matangi o suinga. Ta avili whaatasi mai ma le fili ale mana au. Pai mai le apostolo. O tau e mai le atua o tau. Mo o tau manu malo fo i ate i la tau. E leo tātou o ni tangata to i lalo. Tātou o tangata manu malo ono Iesu Keriso. Nuia onga mangal wenga le nei aso. Nia lau tāpua inga i Sāmoa. Ono Iesu. Amene, siu tātou titalo. O mātou tamai o le langi. O le atua lava lau a fionga mai le amatanga se o lama i le ngata anga o lo mātou nei ola. O le na whaia le langi ma le lalo langi. O le atua alofa fua ma alofa muti muti vane lava lau a fionga. Lo alofa lea o manu ia ai le fo launga lo atu nuu. Ai mese o le lalo langi fa tua matalitonu ia te oe le atua sidi ese. A fitai lo alofa ma lo fa maoni. O lau tau singa o mātou manu ia whaatasi ai ma lo atu nuu i le nei tai ao. Mātou momoe ma malo lo i le pō le au ua mawai atu. Nei ua mātou iai le nei tai ao fō. Li ia lo alofa ma lo wanga le lei. Mātou iai fo i le aso na nafi. O lo aso sapa ia sa mātou fale iau manu tāpua. A whitai lau whi au o le tala le lei sa lau ngaina i lea whatawhaitau langa ma lea whatawhaitau langa. O mātou iai le nei tai au fō. Whawhitai te le lava i lau tau singa. O lau tamau ainga whaasoa mo i mātou. O au whamanu ianga o tā leni ese maanga wa. Tō whamanino ma le tō whatatala mai a te oe. Lea tu wai whawhitai te le lava. A whitai au o fionga pa ia e tapasama whaatonu wai o mātou wala. Tai le ngaluanga manalo o nganga pa ia e sosoani ia i mātou. A o le taulanga e tasi ai afe na saunia e lo waro pelo Iesu Keriso mo i mātou. E mangalo ai mātou le whanau ang sala. A lea tu wae o mea uma o le leino mātango fie. No mau atu ia i lau a fionga le vi inga nei o i le whaavavau. Ta mangalo la mātou i fonga malau atu no. Lau a fionga o le atua e sila fia mea malava. E le lilolo mātou wola i lau sila whangati. Mātou si se ma wha le tonu. Anga sala ua mātou whaia. Mole wha mangalo i mātou le toto Iesu Keriso lo mātou o li whaola. Alofa maia mo i mātou. Alofa mia i tala whaauto Sāmoa i whiau mangalu wenga o le nei asu. Ai le ngata i lea o a onga nei whanau. Ia iai lo alofa ma lo wanga le lei. Ngia le tapua inga te māma tina mātua. Tapua inga mai maota malawa le li ia. Tapua ia i whaiwa o Sāmoa o ngalu lue le li ia i whiau mangalu wenga. Ngia te tai o i kalesia me kalesia Kerusiana uma. Mātou whiau folo le tala le lei. Ia iai lo alofa ma lo wanga le lei. O ai o whata otolia i ngase i a inga. Ma maota ngase. Anga le lei lau a fionga mo i la tau. Le lalolangi fia ai ma fia feinu alofa ngia i la tau. I lo manga whaola. Le lalolangi o tau o mamisa. Le ali ia iai lo file mo. Au te tu la fo ina i mātou lea tu wae lo mātou tamā. E mese lo mātou watu nuu o Sāmoa. Lo loma ana whainga filifilinga le li ia lo mātou atua.
o mātou te talo te tofi mai ai le langi ni te tai whalolongo ma whaia lo fina ngalo e manu ia aisi o mātou atu nuu o Sāmoa. Tā tau malau a fionga yaso uma mātou te manu ia ai. O Yesu whaola wa mātou wole te talo atu ai nei. Amen e tumu mai ai o mātou runga uma o Sāmoa ma le langi whantua tualo manu ia le atua le tamā. E alofa ma le file mu moni Yesu ke riso lo mātou li whaola. Ma futa lava i mātou malu nganga pa ia nei o li whāwawau lava. Amen e. Amen e. Via le tūle nei tai au Sāmoa le atunu pele rona ua whaafonga lo tātu tunu i le tātu sauninga lotu whale ainga le nei tai au. Taitaina e le sunga le tausi matanga luenga Reverend Toi Liu Sua o le ekalesia me ti Sāmoa i le matanga luenga a wainu ya mata. Moli le ngang whaamtai ma le whaamalo le sunga le tausi matanga luenga le nei tai au. Ono le mana wanga pa ia le nei tai au le uto matawina i le whaafonga anga o le tātu tunu. Tō matawi nai le amatanga o le tātou savalinga le neva yaso o tātou lia mai. I le lofa malanga leo le tua o le mātou te talo. Ia tō mau pele whao unga le tua i lunga lau sunga le tausi matanga luenga. Pa tō mu pele tua lau tō wale. Tō tuina o le lafa mamoe le tua. I le nai tua o le tō vini. Manu ia tele le yaso lau sunga le whatua no whalo. Te nana le tāmpu inga le kālesia whaafitai. O le vinga o le tua mai le kālesia me ti Sāmoa matanga luenga saina. Ia iso tātou tunu o lea tātou whaafitai. Vingo le tua toi te liu mai. Ia, pespesenga whaaleanga no, tau tua ati whonga lau mua, awhali tu lai fitu. Ia, o le polo kalama atou tai au whaafitai. Oh
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O te tali tonu e le toi tau silingia po ai. Awa wa to oto I fala le matanga. O le fesili. E ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas. Nof! O Sāmoa whaingata, e leto e popo ai sa utala. Tulau. Go. Hey,
whainga malo lua. Tulau. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. It's not fifi falo. Ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Io le atala nei o le taiao, pol klame masani o le malu taiao le siu fonga lo mui Wellington le Sāmoa Capital Radio. Tasi ono tesi ma le tasi fa mo lo mui Wellington nei. Mātou te teo folofa ma whaatalo whaatu le nei taiao malulu. Ia o le aso ma fue la matanga o le neiva yaso. Ia ua tātou lia mai le lofa. Ma le anga le leo le tātou tāpa au sili langi. O whai na mole mole mai lo tu soi foma so mātou na iola. Ia leu tātou toe whainoa iai ma whatapai. I lunga o pēu ngalo le ea i se isi wha o pōponga o le tātou tau tuama le tātou au nanga. I nei whai vai aso o tātou lia mai whatalo whātu i whioi o le tala lei. Pai e lau whai ngaluanga tofe le tua lo whawhala le malu no manua wāse manui o Sāmoa i lea whata whai taulanga ma lea whata whai taulanga. Whatalo whātu no whātu i ina moutou whantua, whionga i sea moutou whantua, whionga ia pātele maritonga sā. Good morning, ma lol se fo manuia fa talo fatu i le au whai ngā luenga le tua. So i fo manuia le nei fo i tai au le fionga i le komisina maulunga o le malo Sāmoa i Aotearoa la fionga na matua o soli i afu masanga ma le whale tua, a talo fatu whale au whai ngā luenga ma le tātu ofisa i Wellington ma lol se fo manuia le nei tai au, le whangaruina fo i le fionga i le kone sula o le malo Sāmoa i Aukilani ma le au whai ngā luenga i Mangele.
ia whaatalo whātu tātu polo klame whaatai tautu atinu o tai nei o le tātu malo mai Sāmoa ia o lo Te ngai mga luenga whitai tunga tutuina o le tātu atinu ia I New Zealand nei whaatalo whātu le nei tai au. Whaatalo whātu fui whaapitoa le nei tai au nei o tātu tu a sina o ta māma tina mātutua ia lo tāpua I me maota malau le nei tai au malulu se fu manuia manatu ia le utau ala whai me fua le nei tai au I whanunga fau ia o le nei aso ia vi ia le tui lau tau seifua ia mo ia manona whina ngalu whaatai fua ti talo ia po le whala ula le muli la tāpua I whaiva matiu te olo ala whaiva ilu tātu tino ia e meise tupulanga talo vau le nei tai au whaatalo whātu whanau ia le uta pena foi o toi lam tango nei foi vai aso ia le uta toi la aso ngafua fa tu nga ta la aso ngafua la tau ia ia me se le malu le uta toi ia awale vere malu matulanga ia ole ele usoi foi la onga le aso ia me se ta to fe ngai manga luenga ia malu se fu manu ile nei tai au ole ta to polo klame nei o ato tai au fa talo fa tu ta to wompa anga ia tu e mamau ia tatu paanga ia mafuta mai Australia e malo tele o Amerika a talo fatu foi nai Afrika I saute I nai Israelu ia so tatu tofi Sāmoa malo se fu manuel nei tatu tuila mamanua Amerika Sāmoa good morning a talo fatu ia te auto umalava ia o fea lava se tafar kilope o vayona mau mele tatu tautua ia matu tu atu limo al fatalo fele nei tai au so se vai pano au te ro New Zealand nei au Kilani, Christchurch, Dunedin, Invercargill, tatu se mai nai Hamilton, ia o fea lava se pitonu, ia o Aotearoa New Zealand whaira e mafuta mai nei tai au, ia mātou te whaatalo whātu, so se vai panoa, ia o se pitonu o nei Wellington, le tātou lau mua, whao ngama ele tātou tasi ono, te se mana tasi whāmo, ia mātou te whaatalo whātu nei tai au, ia tātou mafuta e polo klaman ato tai au, I se teimo mua ma whaatasi atu fwoi ma le sunga a tu tol whaatasi mai awa ia I le tia o tātou telefoli tu lai valu tai au nei ia o le la tātou se ia maali atu tūlanga ia o le talo le tai swing o le tupe awa noa whamunea o aso I fwoi ma aso whanau ia tātou whalongolongo fwoi mea na tupu nei aso le tala whaasor pito lallangi pea no tā ua se teimi o sola ia o le polo kalamen leo today in history polo kalamen tā ua tātou whalongolongo ai o a mea na tupu le aso nei I le tala whaasor pito lallangi whanau te ue alu le aonga le nei tai au usua tu le aonga ia e whasiri mai le whai aonga o le a se mea na tupu nei aso le tala whaasor pito mafuta mai le polo kalamen now today in history ia I le mai e o tātou whamunea ngaso I fumas whanau tali tu le van ia whaafonga le tātou telefon tala mai Sāmoa leu tāpena mai ia le tātou au tu tala ia wā tātou telefon nei tai au ia wā longolo pui leo le tātou tunu I mea lo tupu iso tātou tunu I Sāmoa ia e ai New Zealand nei e fia longo I nātu ilu taupa ia malo tau malo tātou tunu le teimu le tai au lo mafuta mai lungo le ala tele le wanga ia tui tai Wellington ia whai asina poloko le ala tele nei teimu e pei ona ia le reporti le o mai le waka kotahi ia po le Transport New Zealand o lo o wha ailo mai ei o lo isi wha lave tau ta avale I lungo le ala motorway le anga ia tu Wellington I luma tonu al off-ramp le anga ia Johnsonville a whai le te anga ia tu nei mai nei polua le te anga ia tu lungo motorway o le awala la le a fei tu e alu anga I tonu Johnsonville o luma tonu ai na o lo ia se wha lave tau ta avale ia o le whantu a wha ilo mai ia e ono poloka ile nei teimo le tae ao ia no winga ia le uha ilo atu ia isi wha lave tau ta avale no winga ia ia fo isina a taimi wha o popo ilo malanga le nei tae ao I whea lava o le anga ia tua ia onga ia o ngā luenga fo nei tae ao tau tua nā le saunga le mu I lunga o ala tele a pe ia le wil tātou wata le mwhaina mai mo mai lu tātou tunu ia o tūlanga nā le nei teimo le tae ao I le wha lave tau ta avale nā o lo ngā lua ia le ofisa o leo ia mai se foi ia ila tau tau mawhai e se ta avale nā o lo wha poloka ile ala tele le teimi nei e tau tua nā le saunga le mu toi wha manato tu pea ia lunga ala tele malaga I o le tātou tunu nei aso tātou anga I le tātou wha whiwhianga I o le nei teimi o le tae au tala tua tātou polo klame I o le ato le tae au pespesenga mani Sāmoa Pearl of the Pacific pa mai upol pesen le o Yesu o le vinemoni manatua a mata I le atua le nei aso tau lunga I le atua ia manuia o tātou whaiva matiute tātou o ma le atua ia manuia I mea uma le nei aso manuia le tātou polo klame ma le tātou tunu
Polo kalaman aton tau, good morning, talofa. Yesu ole loko Wafio Yesu ile lagi ai tuwa ole deila lo lagi male polo aika ia outa ufea nufani ia la upele ia la upele ia la upele ia emana tua ole aua la evala lua a esavali awane I eto e te paitua Ona kole sele selena Safai ai ole vavenga Ua e maina ole tua laui ole faiva Sa tumu ole motu I tangata Ina ua papaile alanga ia no po saudi Ole afia maile akanga Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua ole aua La e vala lua A e savali Awane I eto e te paitua Ae o utali Mafua lava I sitama itali E tusa ole a feta usanga male aso e tasi E te fiu lava oe e sa ili O ofea oi aine asini le nei watatala O mana oi aile ali Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua ole aua Na e vala lua A e savali Awane I eto e te paitua Ia la upele Ia la upele Ia la upele Ia e mana tua ole aua Na e vala lua A e savali Awane I eto e te paitua Sāmoa, get what's up? Radio! Io e Sekia Sāmoa Capital Radio. Vantala vanto LinkedIn matao. Leo join fulma 50 minute on join el tale li July valu nei tao. Pe ona ovo alo ia ile nei fu tao mo tano atu o sele malu lu tao nei. E sele malu lu nei tao. Ono tika real for e mau lalo nei tao pe ona yai. I tato nei la mua. Ya matato yai malu lu ya joy ao sianga. Ya ole tato fa tu le ile tau malulu ile masino olo anga fone ya si tema ya matai ya le mai temi ya ole tonga e la au ya por spring ole talo nei tau mo tato lo mua mai official mai tau Wellington nei ya olo valu ya
le suru mātu o fio le lai le ne yaso langi le li tau mo I tātou I le lau mua I Wellington. Se vanga nā I le fiafia nā nei, ia e ono wa aia ti munga, wha malu ma o winga le tau wha solo atu le poa nā nei, ia rono winga, ia nei wanga le fiafia nā nei. Le aso atau le aso lua lea, o lo walu ia foi lo official wa I tau, ia, o le awa ina matala lai si teimi o le aso atau, ia ala betanga o le aso, ia o lo walu ia e ono, te olo I ti munga, ia mamafa inisio teimi, ia wa le aso lua le aso atau, le fuol e mawalunga, fa mawina mo le nei aso I Wellington, e si fulma le wha tikiri, le fuol e mawalunga, pe ono ta ono tikiri le fuol e mawalalo, ia mo le aso atau, se furu tikiri le fuol e mawalunga, 5 tikiri le fuol e mawalalo. O se vainga le au te lengo Aotearoa New Zealand le nei aso au ki lani le aitele, ia to ulu nei wanga le nei aso mo utou, a woe ni so teimi. Ia ono vai la mato le lai se teimi o le nei aso, I nai le aitele au ki lani. Fa solo mai nai Hamilton, o winga fuile nao tau nei aso, Tauranga, Gisborne, ia nei pia fa solo mai ai, I nai Palmerston North. To ulu nei wanga le nei aso a woe ni so teimi, ono vai la mato le lai se teimi o le nei aso. Fa solo atu le motu I Saute, Christchurch, le ayo keriso ma mafati munga ya tu le yaso fa malu foi winga o le tau. Timaru Dunedin Invercargill o winga foi na o le tau le yaso to uluwanga mo utou ma mafai ni so taimi fa malu ma o winga o le tau I le ne yaso. A talo vatu I Sāmoa le nei tai au talo tau mo so tatu turu. Ia olo valu I lo official au vai tau mai nai mulinu. Ia tulanga winga o le tau. Ia le mai tau atu. Ia e ono pāpā whai tili nisi o teimi le nei aso, ia to olo fo I wanga le nei aso lo tātu tunu, a o wha malu wingo le tau, e nisi o teimi I Sāmoa. Tala nao le tau, ia mo le nei teimi o le tā au si o tātu tunu, ia a seisu tātu se atu le talo le tai le teimi nei o tā au, ia I tātu I nei Wellington e mana Parua. Wellington e tātu mumu mai ei o lo pēle tai le teimi nei I Wellington e, fua e sua I le toe I le 5 minuti kua te ili tula suma lua la wuri nei fatu a sua I le tai so 5 minuti te ili tula suma le lua ia ona toe pele o le tai I le afatonu li tula ono I le afiafia na nei le lau mua I Wellington ngā te whale o mana Parua ia o sua le tai le teimi nei sua le tai le teimi nei a tātou I Parua Fatu a pele toe kuata mi ole toe kuata I le suma tasi tau nei toe kuata I le suma tasi tau nei ia fatu a toe sua le afoli tu le 5 I le ta la fiafia na nei afoli 5 la fiafia na nei ia fatu a toe pele I afoli suma tasi I le a poa na nei tala na le tau ma le tala le tai ia wau fufuanga le nei tai au o le aso mafua mutato iai Tātou se mai le swing o le tupe leita hao tāsi tala New Zealand ma wai le valo sulu iwa sene au se tālia. Valo iwa sene au se tālia. Malo se tala New Zealand malo telo Amerika 5 valo sene, 5 valo sene. Amo le tala New Zealand I Sāmoa nei aso tāsi le tala New Zealand ma wai le tala 5 sene, tala 5 sene. Ia, o swinga na le tupe leita hao whaftai le anga lei malo au mafola manuia la fuina utu sele ni matua whautuanga Asia sini si upenga te whailangi, ia poni so whale loa, mana ia lanta reita wala la fuina o tau seleni, ia o wha mamaunga lava ia, o wha mamaunga le whanatupe ala ANZ. Manu ia la fuina o tau seleni, i le nei tai au whaafitai. Ya, o tatu se mai le no famlianga wa sifo ma so fanau fa na tot per tatu email ya so fanau at samoacapitalradio.co.nz and vai tu mai so famlianga e tolang lawina tu lungo le tatu por kalame. Ya o maula nei mele fionga pe ya le tu le nei tai au mo mai le e le lua Timoteo tu se lua Timoteo lo mata po lua. Ya o no foi po sfulma lima fa peron fa tawina. Ia e tau mawhai ina ia avea oe male ua fia mai iai le tua. O le whai ngā luenga e le eise me mai. Nā te vai tonu ina le upu moni. Ma na ia le maulu nei aso a.
Te whaafonga ia e tau mawhai ina ia vea oe. Ia vea oe ma le ua fia mai iai le tua. O le whai ngā luenga e leise me mai. Nā te vai tonuina le upu moni. Ia, o le whi aura nā mui tātou le nei tai au manel mau. Tātou uma. Tātou tau mawhai ina ia vea i tātou ma le ua fia mai iai le tua. Ma na ia le whi aura nei tai au. Manuia tele tua soifua. Tolu pele tua ni tau sanga stele lo tu soifua o na ia te ia le pese nei. Ia, mai le sunga ia panga ma leo whai valo ma le Vision Band. Ia, aso whanau le nei tai au. Manuia tua soifua. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole atu alava ia via. Ea tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e fo a i mai ai nei a sote alofa angalo ai ngalo a so soifu ai au ngalo mola o ai na ai mai se le atua. So, but so if I all the fear nato, walenga tai, lo was a fana, lende ua ulia mali. Lava soifua ia o tātou tala foi o mena tupu la langi nei aso o tātou lia le aso sifurvalu au kuso. O le aso nei tausanga te si iwa whaalima. O le tamaloa po tangata swafa ia Sukano. Wa vea maurua i Palestina le malo Indonesia. Ia aso mulmuliane o tausanga lava na te si iwa whaalima. Ia na tuto tasi iloa ia mwhaalawiloa Indonesia o le tuto tasi la to malo. Ape o le so lava le tausanga te si iwa whaalima na vea i Sukano. Maurua i Palestina o le malo Indonesia. O le so tausanga e tasiiva lima e luas furu tausanga o se li talavou e soafa ia Edward Te Hui. O ia le tangata na wha i tangata muli lava na whaasalaina le whaasalanga o le oti tono New Zealand e na ua tautina o le ali na ia wha o le maliu tina fitu lima tausanga o Florence Smith. O le tausanga e tasiiva ono tolu o le tangata suafa ia James Meredith, o ia le urua i tangata Amerika ua whaau mai le University Mississippi. O le aso ne tausanga tasi iwa fitasi ia na filifili ai ia le malo New Zealand ma Australia o le a ave esea uma mai loa na fita mai tutono o Vietnam. E le mai au le taua lea i Vietnam. O le aso i le tausanga tasi iwa tonu lima ia na o le asfa nau na o tangata leo Sir Howard Morrison tangata whawhiawhia lea
I Sāmoa I le aso nei, ia e whapea ngata iane o Savai, e nu o Safune, na whaapea i le waa o le lau olive, po la olive, ia po le Sāvali fo i le file mu, ia nawa ia ione vili amu ma tangata na lato malanga atu le tumu po le tele o pao, na halo atu i ngā tai o le nu leo Safune, ia e whaafelo ia le lato waa, ia pesa whamjalanga na iele matai Sāmoa leo whauea, e lungo le waa, na te i tangata ino watu i whauea e lungo le waa, ione vili amu, ia na whapea tangata i walewa noti, wa walewa na lea, a leia i lungo le waa, ia o nālan whaingofie na whaamatala e whauea, I tangata Sāmoa le winga tonu le whainga malanga le waan nei, ia o lo sau e mai le tala le lei, I le atunu o Sāmoa pe fo I na whaatala le ina le atunu o Tonga. Ia o le tausanga lana ta si valu tau sifunu, I le aso sifunu valu o kuso, tātou tala rato e maua le whapoponga tai masani whaafatai la vau. Wanga I whanua, tau ua oe amata mai ana mua. O watu maunga e lanu lau ama, whaapea lau sami e tio aka. Nei tio a po I whai mai o le tala, o le motu o pia piama. Sāmoa na rua, te pea alo pāti, te loa na lalaki, o tau ua nawa e tati. Sāmoa na rua, te pea alo pāti, te loa na lalaki, o tau ua nawa e tati. Malau wanga I whanua, tau ua oe amata mai ana mua. O watu maunga e lanu lau aba, whaapea lau sami e tio ata. Le tio a po I whai mai o le tala, o le motu o pia pianga. Sāmoa na rua, te pea alo pāti, te loa na lalaki, o tau ua nawa e tati. Sāmoa na rua, te pea alo pāti, te loa na lalaki, o tau ua nawa e tati. Sāmoa e te sae, Sāmoa e te sipo, Sāmoa e
E fie lava e toi whaatala whātolo tātou tunu i le nei whai whaapoponga o tala whau mai Sāmoa o se mai ale whaafonga. O a whaamau nia mai ale komisenon tangalwenga o leo a pa aulongo i Tino Filippo. E to o lua nisi wa maani liu se whaavlawe tau ta vale ni tūlai mai ne iafu le whaai ungo le vaiaso o i la ua ia e mai uma le fio ango sa mata e ao fi male ana le ta vale pei tai o lo sa ilia le to tasi e to toru iai la atou o lo masalo mia o ia le na whaafoina le ta vale e wha maunga le mtanga rengo leo la atou so e su enga mua o le fo iane leo i la atou ia wa mai a se vanga se tasi o whatkalapu i a sau lena tifa i tua le ta vale male al tele ma ta vale mai o lo le fale maliu le maotanga sangase i tua siviti na maliu o la ua ia e to lua ai o lo fa awa foi so e so enga mtanga rengo leo le mta upo. Wa fai lopo po le ngole ofisa silio mtanga rengo wa onga ai au Chris Hazelman ona o le fa awa peo le ta fio a onga le teimile nei i se tūlanga ta la whea ngai o le fa mai o le dengue fever. Ai ua mauti no le fa le tonu o le ta penango su enga whanau mo le fa ai ungo le tausanga. Ona nante leo si le fia po whea tonu o iei ta penanga whaia onga e fua ilunga mata aupu whaturanga i nei o ina i mata aupu te tasi i to tonu o le tausanga. Misia tatou kolisi ia o whatatali se tali mai al kabineta i se pepa fo nta pena le mtanga alwenga i winga i suenga i le suenga tulanga lua i fa pe fo i suenga tatou kolisi ia ia se temi na fai lo atule se fai unga mal kabineta i le vaenga o ia tu ina tu fo ile ave ai asia onga umele atuno ina ia tu ina mai te tonu ala to reporti tulanga wo o ia suenga whanau e meise mata opua o ina whaia onga. O le whaiunga le masina le nei ia e mai le ua umana whaatonu ia le vasenga o se siaong. E te tauna a mai slato li po te tustusia ua umana asia uma onga maurunga. A meise la tato vasenga ia 12 se le la asu el sasa la si. Po ngā whia tonu ala ua o ai mata upu uma lava o lo o a o tonu le aonga. E mawhaielo la ientu e fitu na il pepa suenga. Onga e le vai am tanga luenga e le faina mato a vea atole pepa onga o le nau ta ingaia o le na ele manatu wakava u mavaanga ss o le al mtaup e pen was fit tainga o le accounting is a full law strands i te tonu le accounting ia au te lo le te lo isio na ia onga ia o le kwa o le strand 7 strand 8 ia so o le nau ta ingana a mai lo le lipoti mai tatu a sesia unga uma na toe fetu na ila ia le pepa suen o lo lava le taimi mfai an toe fetu na il pepa suen to be fair mo alum fana ngol tulanga le lo fe ngai nei mal matau na toe fala wi lo de va so mo vai le fa a wo pe ona tapunia onga e mai le va so fole nei wa mata se e tong fitia le pepe sel fa mai le dengue fever e ala ele ngalu lu fa taso le atino e tinei anō whanga o lo tautu fuai le namo, e meise o le whai mapalasiti munga. O le whai unga le vaiaso na tāpunia i lava noa e toi whaui e tua se sui tau wā, mai le se lauiva se fulu i la tōna restala, a toai ma le whaangata e foi, o mata opu tau whamasinonga, lena tō lau lau i nai whaai unga uma, mai le se lauiva se fulu a sui tau wā o mai o restala, e to lua le ua whaale au ngā ina la tau wha mai whaai ungo tāro sanga. A leitu malo whaleata numero lua, o le tabaita ia mua au whaalele Mary whaafawina ta eu, o le sui al vang whaopufai al whaatua tue le tua Sāmoa o tasi po le fast, a to ai ma le sui al HRPP, ia aurungia i lon pili opo pithim, e na ua manu malo le atinu o wenso i alu ilan tāro sanga e whaasanga iai la ua. Mai o le tu malo mua lea i le whainga pālota o le neito sanga, wa mauti no ai lea tinu uwein so ialo, wa le eisa isi la te tau wā. Se vanga na ai le mai o le whainga pālota, pe iai se tasi e tangi e whaasanga i a te ia, e le ono le muli ta i o whainga whaavae ma tūla whono, o whato sino le whainga pālota. Ma wa mauti no ai le se lau valu se fulmalvalu a sui tau wā, e whaawau pēa lo lātou tau wā ai, e sa ilia se whainga mano fōu.
Ua fautu e ina le whaamsinonga le komisina o le Official Commission whainga pālota. Ina ia sisi le toto o le teime resta lei nai sui tau vao se whainga pālota. I le mafua anga e whaawhainga tai o na saini, ia sui tama i tai o nuu mafio anga, e meise fo i whaawhia ngainga mua lato mau whaatau tō, e whaamau ni e ni montanga ani sui e fia tau whaa. Ono se tasi leo mata o punaria i mai o whaanga solo ai i e tālo sangantu i nātu le whaamasinonga, e meise la vai tūlanga tau montanga. Ma o le whautuanga fo e le whaamasinonga, e nei e tu ese pe patalo sanga po pe pa whaatumu mo montanga wha ele kāle sia, ma montanga wha le no. Ai wane i le fiafi la safarili o le vaiaso umawai, e le iai se sui o sui umana restala, na toe ave i tualo na swafa. O tala fawia manuia tele ni yaso si o tātua tino, wha soi fuia. Tala flawal whaabobonga mo mua talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao se fuluvalo au kusolua whelua 5. E le masania ele polo kau polo kalame malai wa alele po lea ma whaasoa ile tō lau ele ma le tō wa e se ato wa alele peitai o le tō langa leo lea whai i eiso so enga ato atoa e tō saima se wha amatalanga se wha ala potopotonga tō maoti mo wa alele sivili na wha ale tōnu so ta inga wha te konolosi o lo wha atau tai aile au au nanga le pola sto na ai na mawhai o na le mawhaiona tō lau ele nisi whai ngā malanga a o nisi na toi wha foi be na tau fia foi ele mawhaiona tō uwa ese. Na tā ua le Airways New Zealand o lea whaale tono na amata mai le awhale whai le awhiawhio le asto nai ma whaale tono i malanga i New Zealand ma au se tā lia. Ai na toi whaale leia i le awhale 5 e 5 ni malanga na tā awhia i lava i lunga o le ea beto sama le whaase fulumino te le umi e tolu na toi li liu mai New Zealand ai lua na mawhaio na toi wha awau i malai whaale le na fuafua e tau nuu i ai. Ua whaalia leo whaapea sui o le ofisa o tiute, le tele o taawale na whaatawina mai Japani na i tau sanga watuana i atu, ua ta sui maila po o odometers ua mai o na whaonga aina. Na whaailoaina i se tangi na whaia leo, au ilinga o lea solitula fono tau pule ani sui i New Zealand ma Japani au lātou su eina i ki o taawale ia o lātou tau fiaina sa whaatau mai atu no i whafo. Na amata le ofisa o tiute, se su enga le masino a perila le tau sanga taluai, ina ua o atu le la lau whila ua inga New Zealand e whaatatau i ne taawale na whaatau mai atu no i whafo, e fōlinga mai e le sa o lātou whaamaumaunga. Na ilo ai le su enga, se company au kilani o atu ua ina le whaatau mai o ne taawale mai whafo, ma le whaamoe toi whaatau watu i tutono New Zealand, ina ua mai o na su eina se whale ma se pisini se le tau sanga taluai, na whaalia i le ofisa o tiute, e se lau tolu taawale na whaatau mai whafo, talo mai le tau sanga ilua whelua sfulu, ua tasui pe ua whaala iti mai la ua mai o na whaonga aina po odometer readings, whaatase manisi whaamatalanga le sa oe winga ia taawale, o taawale na whaatau ina mai Japani, e mo omia ni pepa whaamauni e whaatau mai e whafo, mai li malo Japani, na whaalia lo fisa o tiute, ina ua whaatusa pe pa whaamaunia o taawale e whaatau i whawhaato Japani ma whaamaumaunga ina ua au mai New Zealand na maawaile le tutusa o whaamaumaunga o odometers ma tausanga na ngaosia i taawale. Sa le ini pupolenga saunga le muia taawale peitai sa whaaseseina tangata i New Zealand o lātou whaatauina i taawale o na sao lātou leiloa o taawale toa i tele. Sa whaafsota i le la lau whila ua inga New Zealand tangata na a fiele whainga whaasolto la fono e tolu se lau ma le tolu taawale na whaatauina mai le vao mati lua whelua sfulu ma mati lua whelua wha na o fielea ngaio inga whaasolto la fono pei ona ta oi se tangia leo le whaamasinonga mawalunga i au kilani. O le masina o mesa pito silio na pisi mo tangata na toi fo i mai ala tau ta whaonga pei ona maua i whaamaumaunga. O lo whaawauna whaamumua tangata New Zealand i whainga malanga i atuno i whafo. Ma ua whaamawina le matua pito sili atona to otele i lea taimi
ui ile taungata o le tau le soifuanga wa afiei a inga taitasi le atunu. Na faali ei whaamomonga le Stats New Zealand wa pito sili atu le tootele o tangata toifo i mai whainga malanga i atunu i fafo na ilo le taimina pepesi e le COVID-19 o le tootele lavo ia tangata na malanga sa wha atumu pe whaamali ei na ile taimi lea sa le mawhaiona ta whafao pe malanga i fafo pe ona ta oe Paula Rhodes le e ona le Hornby House of Travel. Na sitia mawalunga leo whainga o malanga i le atu Asia e 20% ai mai se Indonesia, China, Japani ma Initia. I tutono masina e se fulu malelua e o mai a Iuni, e to otolu se lau se fulu ono afe se lau tangata New Zealand. Na malanga moni taimi pupu i Asia, tolu whapasene na CTI, pe afua i le tausanga i tua atu. E lima ni Iuni te tele ua whaia nei sa lātou tangi tō whaatasi le whaamasinonga mawalunga e whaasanga i le mālo e whaatatau le ave e senga o ai atatau i totongi tutusa o Iuni e lima e il whaalāpatupotonga o tau si soifua New Zealand o le whaalāpatupotonga o tangata whaingaluenga le mālo po le pisa a whaia onga le PPTA o le Iuni o whaalāpatupotonga ma onga mawalulunga le NZTEU whaapea ma le NZEI te riu roa. O la lātou whinau, e whaapea wā whaina i atatau i suinga ia ua whaia le tō la whono o le tutusa o tutongi ai le ngata i lea o ni ngā yoinga whailonga lanu i le itu pao tama ita i whainga aluenga. O le asolua sifuluivo au kuso o le atau a awina aloa i eila lātou tangi le whaamasinonga mawalunga i Wellingtone. E se fulu masina ua nofo vaa ai se tangata e ana se fale kofe i muru para, ma whaatanu ina e tutongi se lau fitu lima feta la. O na le tu saima le tu la, fono le vaingo ni tangata whainga luenga mai fafo, whaata se malona tu ina atu ni whaamatalanga se, ile ofisa fe malanga inga na tu la i ratha ni le e ana le Bakehouse Cafe le whaamasinonga whaitu malo o rotorua, ile asos fulfao au kuso mo le tu laulanga o lona whaasalanga, e se lau lima sifulu a feta la alfa salanga mo le company ma le 25 afe e tau i tangata whainga aluenga e tolu na afiele soltu la fono wa una ina le embi so se tasi o ia masalomia ni ngā yoinga whaape i tutono whale whainga aluenga ina ia lipo ti vave atu ile o valu selau, lua selau o valu valu. Ua whaalea ngā ina le laisene o se whauwhautua mō pepa malanga ina ua ia whaatonu ina ni tangata whainga aluenga mai saina e totongi le whaita wafe o tupe mo le whainga o visa pe tai e le ini ngā aluenga o whainga pi o na whai e Su Dong Jane Ma e au fielo na whainga ni talo sanga o visa mō tangata whainga aluenga e to alua i se company whauwhale e ta ua le Said Our Homes o se pisi nisi alona to alua e na te le i whaailoa ina la ia fete inai mai le ai fo i ni ngā aluenga na whaatanuina e tutongi ni taui e 5 se lau tā la. Whape mari se fuluafe tā lau ni whaasalanga. Sa tele ni lipoti o company sa whaatawina atu ni ngā luenga pepelo i lalo pol kalame o visa o le Accredited Employer Work Visa talu mai le amatanga o le luafe lua tolu. O le vai aso taluaina ta hawhia i leo Andrew Stewart Jones, ma se piu ta se taita vave, ma na tu la il whaamsinonga whaito malo Queenstown, e tali moliang o le tau whaasise, na fōa iai e o la ainga ma la wō, ma le to o tele o tangata, le silia ma le tasi le miliona ta la na o la mo'mia ina, e whaapeo se tupe mo la tonga fitinga o ka nesa, o le aso luas fululima o kuso, le to i fo iai le whaamsinonga e tali o la molianga ta i wha. E ni soli tu la fono na whaia i le vao le lua whelua tasi ma Februari o le tausanga nei. Na amata o na suesueina i le Tasman Organised Crime Unit i le lua vai asu taluai i la ua ia to alua o le taimi lea pe o na ta ua e whaapea sa soifua i se soifua ngataunga tā e au fiei ni whale na nonofo ai mani ta awale taunga tā e whaatupe leanga le leo tangata samanatu o ni tupe o tonga fitinga o le kānesa o lo o whaawau pia suesuenga i lea mata upu ina ia mauti noe maua umatangata na au fiei lea whainga tau whaawalea e tusai ma se whaalinga le Tasman Organised Crime Unit. I ta alonga,
Na whaafetai le whaia onga le Olpeleki, Scott Robertson, le taa aloala na au I Cordoba, ili wawea na nafi na ua maanu malo ya Argentina, whaatasi ili lua sifululua, ui ilea e yei lava vaenga yao na whaalileia, pei ona ia whaalia. Na taa ua Robertson, lo na nganga whaafetai, ina ua toi fo ile Olpeleki le numere tasi, ili whaatula nganga o aula kapita ito asifulu lima ili laulangi, pei tai, ua amata na wa aile ta alonga le vaia sofo, aile ole tūlanga mua, ile laulangi pei ona ia ile taiminei. O le tai o le asai le vai asafou taiminei usila o le ato ta alo ile Olpeleki ma Argentina. Na whaia ina Wellington ia o tākol ta amilisanga le NBC le whai unga le vai aso ile malai o Jerry Collins I Porirua. Ai whai o le ta alonga I whaasfulo no ile whaasifolo tasi. Na ulua I tau ai Wellington I sikoa e lua I nai minuti a mata o le ta alonga matula I mai le sefulu whaile le ai. Peita ai safi na umalo si ato o tako mai ua I lava ina manu malo. E tale afa ua lua sefulu wha o tako ili sefulu iwa Wellingtone. Na mata ina le skoa le li o Tom Maiava ona o se pasi wha le tono o tako. Na ia mawhai o na ia whao ile polo ma wha asasa o atua ile laina sikoa. E ta alo Wellingtone ma mana watu a o tako ma Countess Manukau ili whai unga o le nei vai aso. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. O le rau wa whawhol tātou atinu ui tātou telefau a mātole nei tae au ia pe o nā tāpene nei Sevili le Kasiano ia matala mai Sāmoa ia e tuina mai le sunga ia tāse salam sam tu whawhonga le tūlai wa le tau nei ma le tūlai se funu ma le lua I lona whapoponga se funu ma le ona minuta te nei le tūlai walu tu whawhelo im tu whatala whātu le tātou atinu Maori ua malulu al tae Ioi, o tausu me le tae au so malulu al tae au sole o ka ia ai whaftai le tua wa foi malosi ia ta ua tate anga I mai ia wa fa wino le tatu tua ma le tatu maftanga ma fana ma le tatu tunu am tango leva yas o mari Ioi sa o le sa no tasi tatu ele mtango leva yas e ma fana tatu maftanga ma le tatu tunu Ioi e ta fu nei me o tua wa tatu tunu lungo le tatu purkala mo e wana leila tasi ia ta no ata ua I le sisi va no ia sa o le ia le tala na ma ia whaaftai al tātou atunu o le ngātai lungo o le tātou ala leo o le tasi onu tesi ma le tasi whamo e whapea fo mai moanga I lungo o tātou upenga ta whailangi ia o lo mai mo mai lungo o tātou Facebook ma le YouTube ma le tātou app Moni le ia me le whai ungo le yaso oka le pisi le whai ungo le vai yaso ma tua le la vale moe sa tua le la vale moe mo mir tolu aso mo mia le vai yaso a tua moe e sa le ia pu ia rubi ke ia e mo ia ai sa manuia fo ia ta penanga vai ngol vai aso mauri pe ona fa fsiri ia na tu sta fa pena fo ia le fa ngol vai aso sa le la le ia me uma ia ma or fia ma ma futa mal ai nga ma mo ia o tulanga uma na e ta wele fa ngol vai aso ia sa le ia to fo ai nga ia mo fu nga sa fa nga ia I fa ngol vai aso ia le ngata ai nga tai pe o ma tu fa nau ia fa pe fo ia nga poto Moni. Ia o ekalesia sa fatonina fonotanga ia o me fa ekalesia ia e mai se fo ia o no mafio anga ia me se palo tare la tatu lo tu va so fo Jole e lo va so nei al va so fo wala talata mai to na yaso so wo ia wala ta mai ia fo al te mi tatu te ia fa pene le va yaso le la sa ia le la tatu ta pena fo ia wale ale palo tal tatu o tinu wale la fa sala tu sa fo tatu le tio il es freire le vai se fo le freire le vai so nei ia le tatu fa nga palota ma na ia o te lo le wa mata na tu mai uma tu lango ta penango fa nga palota ia like love share tatu Facebook e nai tele na mo wai tatu reporti ia fa pena foi subscribe le tatu YouTube fa taila vai lo sao lu ngol tatu ala ata YouTube subscribe mai ai ia mana ia wala vol line foi na ma futa mai ai o lo fa le tonu le tatu api fa longo te nei ma lu lu tu la tu le fiso tai mi tu o le nga lu ngol fi fa ye te nei ia fa nga ma tatu penga fa langi www.samoacapitalry.co.nz ia em foi na fa longo mai li tu lau na fa ngoi na o listen ia por fa longo na ia ta ua te vai nga na pe fa pe ai
o ngala e tu sai fa le ia vaenga ia fa le fa ngatimni fa ngatimni ia e te mafuta mai ai ngā ruenga po tonu fo lo wainga ia o le tatu mafutanga ia mal tatu o tunu tai au tai tas te pa pene o fia 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 o fia ma vai si vaenga fo ile le la ngona ilo fa no e fa pasi fa ngalo ia fa ngalo a longa tu au tangi telefoni fa ma ia o le asfroi nei le saunga tatu wainga o le fa la vele fai ia pia le te mata tau inga pe avo a bese e fatu a batal vai yesu ia le wa fa aso putu mai tu langa vo ngi sa le ia ono tatu watu nu wai male tu male hanga Sāmoa male hanga ia ma fa ia na tu wa vai fa pe sa o le o tatu o si ainga o tatu tau si ainga ia le ma fu ai ona manuia tatu fa na tu se e tu mo mo fai io ele ati tatu le vur tu mo la tu ye le pe ya sa o le o tatu tanga sa o le o si ainga ma e fa ia na ia fa pe na wa e alu fo nei ta ya o nga luenga ia la sa tal no mal vai ngala Sāmoa ia fa fia alu fia o te fa ali ma fia se ta no mal nga luenga wa fo i mai na nei ia na e vini lo le Sāmoa ma fa mtala le mai mela la fa il verso nei mele te le ngai o luso ia te o si ainga io wa le te tana no ma le te savadi ia le na tu sai o se melo te mai tau te le na vini mai ia sa e te talia ia le la te mfaiatu ma mele le a misi lo las foreile wale ia talia ia on sa imita to isa mo e di fe mo ele no bela te la fiu wa sa vai vini mai tali telefoni tasi fe ma tali telefoni se vai a tua numero vai ngala Sāmoa lai wala te mine mari ole o to se asa to fa nga me vai ngala Sāmoa numero fo ia ta to nei messenger o tele na tangi telefoni a vili fo la ta mala Sāmoa ele vili mai fo ile e mana o fo le tu sa o ile ata fa sa ngai fo ringa ti melo camera ki fo lo camera fena ti ia ta ua ta no fa pena tu so aso ye tasi afa nga mai le numero mana tua lai te lo po lai lo atu numero ba lai te tangi telefon te milan ni ai me astu ai ngai Sāmoa o lai lan me matatu le lai te active lai te lunga on Facebook le la so alo fanga le mena ai me ala o tu lai te me mata mai ya lai te on mai ya fa so la tu aso e ti lo la mari o wa popoto i tanga te no foi nei ta pe la to mori la ia tatou Sāmoa ia malo la vale mai malo foi vidi mai se a la foto tupe ia na vidi mai le lawa maua sawa awal mele tupu mari ia a la foto tupe la stofi e fio fatel tali la stofi avato a vili mai le sa so fua so le sa ola ya me amo lo tupe vili mai ai lumor fal tupe na ya le maua fa tele ya te utole anga le mai ya manuia foi tonga alwenga e fa au sofia yo talangona foi lafo ai afa peno le lafo tua fio fa tali tali me vili mai po mo ya e le ta ya la tata to pese dala otte ia e se fatalo fa multa tu tunu ia ona taino tatu pese na fatalo fatu le sunga ia sioni tu pai pa afta itele lava le mafta mai antele liva ia tamale se asa la fontu pe Sāmoa fa tu ate risa ene itele lava le mafta mai tatu a mo al fia male ata ia ole tu pitosini nan taua fatalo fatu le sunga ia pasco cap ia olo mafuta mai o tako vai ula mai volta male mato auso ia ma sunga va fenga tapo i no toa paongo no fo inga ia fa taite le lava le mafta mai manuia fo ne ia so fi amunga luenga fatalo fatu le faltu ia peti te Nansen ia o le sunga ngafo pula sa lo tele muas manuia lava le ta ngafo ia al teatro fa taite le lava le mafta mai fatalo fatu le usa e valu faltanga wai alo fa valu o le faltu ia pina te vanga ia sunga ia Josefatu lawano sai folau a fele aliva manuia lava le ta mafo Eric ia o Mateo fa maulalo o kasto tele le wa patalo fa mai ese mafia fia pe afa tu fatalo fa mai patalo fa fo ile sunga ia saulo fa ia manuia lava le tai au ia la tarjo lo maltato pese le mai fai isi
e vavai fo ni taimi ia ai mafuta mai pea o ka se mana ia le la i le mo le va le tai au Le malulu lea e ei tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titi sound e vawe aina mawhana whana. I o e Sāmoa. E se furu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se furu lima tā la pe sili atu e wha ngā ai le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a wha ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titi sound i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso furu i le taitasi. Ma o le nei whapitoi a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se furu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Wa luas fulwal minute te nei le tu la e valu ya na fana wa onga o mafuta ma le taimi tono le tavale ya ole fa malo ma le fa lo tele ya ma le fa manuia to le tato proclame atol ta mo si fonga la mo ya to wa onga le yaso Oni. Ya fa manuia tele la vale tua ya te to fa nau ya ono sai
le to umi foi ai mai fo ni to sanga le ta to masina lo na va ve yo le tu sanga va ve te le so manuel le ya so ya o ngara lu fa no ta tu tinu fa te fi ma tu e lo to pitola au yo i le ta au ma le ta au mo ia ole vai ngai pe ona mai tatu telefon ni tai o kasi tele o va ole tele um ta upu na mai tatu telefon savlina moni ia olo afi e tele na afi e tangata mali ia ole fa manatu ole ngale ole mai telefon ia o mai tatu ni le sona nga ini me o tup te pe la vai nga le na tu la ia le fa i loa ia ingo le o tangata ia sa ile fa masinonga fa itu malo Queenstown le ason te nei ia o le te vai atu le si ingoa le lua ingoa e pe se ingoa Pasifika ia ma le si ingoa le to dua le oli ia tangata ia ono tulang foi le tau fa se ia e fa pe ai tangata ma wai tu pe tangata o la tu a inga mai a lo fa ia e o atu le tasi le milion na ta la tu pe na mau le oli ia po tangata nei ia ona o le tupe na ngali le ia o la tu a inga mai masani ia ila ua ia i tonga fitinga fa pe o afia ka ne le asinga se le kanesa ia e muri ane ia le mase me fa pe na on tup tu say mo fa ma ni la so nga sunga tas ia ole tangata le fa ingo mai le si ngo le yo si ngo Pasifika ia o lo Queenstown le tu la mai le tu la ngale ai moni le sau no o se tulanga fu ni le nga le fa nga o nei ka nesa o yo mai fa mai ni o ka nesa o se tasi o tulanga fu le lo ma o to telo tat o tatu ai o telo e tanga telo e te masani ai po tono tu ai ngo tono fala tu ngalo i e ma wei tulanga ni o lo tamo fai fu e mo mir fi so swan a leo mai tangata nei fa ongal ka ne sama me vo ile e mawila tupi ia a ta ul miliona ta la le se ta mai tupi ia ai ole e ma u ole te mitonu ale le no fa inga yo inga le oli le no mai ta wina e tangata le feo i ta avale tangata no fo i fale tangata ia ale o mo muli ane ele ngase ka ne sa ia o tong fitinga i mo mere tau fa avale tu lo sa ole ia le ua mafai ona mau ia mo me vale le sola le mi o le ngai tu di loina ia le la ua tu la il famasino ia awa la mo li nga pe ma o va nga le so ifuanga mal so stanga tai mo ngase vole le onga mi se la ngase ia o le kanesa te vai a faini so nga tu pe mo la tu tong fitinga te vai i le tele o tangata nga le te msalo le mafu angal na le na mafu ai ona nau tangata ele ngata I tangata o a inga o le tangata I to olua a tangata fu I masani ai o fala tonga masani ina ua maua le tala ia ma failo o la ua a fiele il kanesa tu so le ufa ngase moni le rile so na ngata tu so le ufa ngase ser kanesa ma mesu ela tu ia ai e moni le tele tatu mai tau I telo tau sanga e ala swa bito ta on daffodil day ia le tele na fa o su nga tupe mauti nola na laisa ili ai tupe langa a o nei na sa ilia ia tulanga o tupe fa tupe ile tongo fia ia tongo fitinga tasima tele o vai e ui tanga tani ia leo mai tanga tani fa nga se ma fa nga vo ile fa so tula fon on me o te fa tai fo ile Tasman Organization Crime Unit le na family sa ilia o to luole na le lua vai sa fa ila to su e ngai mau to luole te vai lai na le lua vai so le mai tatu telefo ia le utu la ina il famsino o le me faftai o le maua ia o le maua ia mai I tatu te maofo o la langi nei tatu ye te le me o fai tanga te su e nei me o tupe sa awala pala ia ma awala le fita ia ai le anga fu fa nga mai ia tu la ngasi o ngasi o le te lo tatu tanga te maua tupe nei tau na lu ngai I tanga te o lo fo I tau fai tu fitinga ma ia ai tu son mena o fa lo ita vale tu ta ia ta Queenstown ne on lo fuanga e ta fa o tanga tama na milione ia sa ia le lungo le ta fa I ma o ia ole fa mala tu mota tu awani ta tu ta wona su le ia pe fa mauni ia ai a ve so ni to inga mela fa pe
Wai e matua ia o tangata umai sanga lelei ma fo i tupe le ori ia. Matua le fia le taimile. Ia ai o fa mlatu mo tato I mea o lo tupu mai. Ia mai fo I tato telefone ni tau. Ia o le si fo ila tau fa valea le wa eta wa tau fa valea le si vai ngale na mai tato telefone. Ia le o le fa ngai na wa fa le ngai na le lai sen ia ma fa tonu tongi le lima se fulu valu afe lima se lau. Le o fa le ngai na ia le lai sen se fau tua mo pe pamalanga. Ia we. Da si fo ile mai nga o lo afi o tato tangata Pasifika. Ai mai si fo tato tangata Sāmoa. Mo tar sanga nga fo ile le o visa. Ia ai muri ane. Ia ole ale fa ina ila au lang fa pe o lo le lei le fa tau tainga. Ia ma fa maoni le fa ingol ngalu. Au to inga au nanga la fa pe fo ile le e su e tupe ia ma fa vale tangata tulo. Ia e tau fo ona fa te tato I to inga fisa malang fa pe sa ole leia o tele fu tala ya tato I sa moi le fu tulang au tato telefone ta nei sa ole tu sa o tata saina ole u tu vai le saina wa ole o company ia bole au nanga le agent le I nei New Zealand wa la tu apalai fu le visa fa ngal wenga ma tu sa la apalai ese visa ia le wa mai le tongi tongi mai ni tanga tarai o ia fia fio tu te vai o vai nga ia le chance mai tu te le yo tanga ta pe na o te ia fa agent mo ile a misiala mai tau I la tau fu I malanga mai le wa mai no fu ni New Zealand tu lo fa mo mo ta tu tu ia mamala malama I tu la ngole on fa nga yo ingo o vai nga ni ia te ale o te alo tu la tu una malanga mai ai ma faila na agent fo ile masu tangata fo ile ya fa pe ya mai le tupe ma tu so o me na le wo mai temini ya if you e mau wa ya le teme mau ya tau lima sun valu wa fe ta la le la bo salai ya o foi to o foi to fia fai o foi ya ole fa man hat fo mal fo le mal fa ilo tatu tinu ai ai pe antal no le tatu tu le tele o taimi ai tangata fo ia le wo ia la tu lai sene o ofisa malanga ma tangata fo ia fa ia la tu agent fo ia ofisa malanga ma la tu te to tasi fo ia ai al tangata fo ia lai sene o mana lai sene fa tu la fono ia le fa ingo pepa malanga e tau na I tatu ai ala tangata le fa ia lai sene lo tangata le fa ia lai sene le fa la ngai na lai sene tu sa o fa lai sene au o fo le o ia mal tau fa se sa ola ata pena ai tatu o le talo tata no ia tangata fo ia o tatu fiu fo I email ia agency tatu ia yo ia tamo fai fo ile su tangata fa maon mai mauti no ia fai mo la su enga tangata de na awa va pe o fa tinga va pe o ta uso o Sāmoa o la agent le fa ita visa o tu son agent ta mane Sāmoa ia ale uta mo ilo mo le mani me o fa ia ele visi o visa ia ta lo su ia na uma na su e ta to fe lo ai ta fa le sol ana o matu agent bua le ila tinu upea ole agent mua le fo le tusi le pentala male ele ini masini fo I tono lo visa ia ai la tanta tu pese vai foi ia fa formal tata tunu ia ma tu na fa fo le fa so tata Facebook tata ma futai ina o to lua se fulu male 3 minuti ona tale o le tu laiva le si fonga la mua I Wellington What
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Wa toi se fulwar minuto na tale o le tula iwa, tale iwa fa fonga le fa pongo tātou telefou o le nei tai ao matala mai Sāmoa. Ea, toi fa malo atu nei tai mili tātou atunu o ka se mana i o sulo le la. Ioi. I le fafo atu le tātou fisa fa asara lau, ma nei a le tai ao le savarivat. Ia, o le uwai atu fo i le ufa malo stino to telo tātou tinu. I, o po wala al tātou tamu. O po wala al tātou tamu ala i Sāmoa. I Sāmoa, e au te ilo fo i le ua. Tō nei mata fo ia. Tō nei mata. Ia, mai mau e peana tātou ai atu fo i le vai tino. Ia, wa i tanga fo i o pu e mai ata i numan mele koleni ai. Ia na tu mai le i lunga i ma ta fa pia sole oka. Ia fa pia nal tero tangata la i Sāmoa. Wa u tele i savali ai i le malai lea. Tō nei mata. E te le se paenga i savali tangata. Ata amilo. O teri sa vali voi. O la uva ai a voi leli. Ia. Tu sa afa le te ta amilo mai tu sa le ta amilo mai iluma o le fata alo. Ala tu nga ilunga pasil mele ye tu langa malai ta polo. Anga i tua. Eu te lo ai ma wasi mane asi na sa vali voi leli. Ia. Mau te lo te. Ile no fuang a to le tu na ma tu le fata alo ta tu malo. Sa mai fata alo le ile soka. Fale au sa wanga ilalo. Eu te lo lava matoi. Lava matoi. Ta se la tami sanga Ia, a se fulu fu tami sanga ia to mana ia. La. Ia. Ta toi fo mai on met as. Soli. Toli tasi telefo ina mai nei tai au associ. Tu se e lim associe o tu fa tasi po uni. Ta tringa luanga tatu malo. A tau le limo uni so le tu fa tasi. Ia. O tu langa o tongi. Ia, sa. Ia, o le uni lo te se uni lo tu e tu fa ia onga. Ia. Ia o tanga tau soifua. Fo ma. Ia fo ma. Ia malisi lua leo te mai tau atu. Ia. Ia o tu langa o fina unga i la tu tongi te mene. O tasi nem tau puten tatu tatano ai. Ia. Ia au te loto telefon tatu tunu. O lo ngā luenga nei. Ia leo ngā luenga fa atau soifua fo mai. Ia o fa ia onga matulang whampea. Talo sia ia wale o loma fo tatu whenga palo te tele latu sanga. Ia. Ia, tau no mai vaenga whai mana latu anawa tau fu i. Ia fuafua wa o nanga ni. Ia. Ia mga luenga ni. O ngā luenga le te tau ona whaatala le i tulango tong. E sa ole nei. Ia. Ua pia o le vaso nei i te ua se la tala. Pia o le vaso nei le whaatau nui ai le solo te ea. Whai a wal masina fau ia le solo te. Ia, o le ua matana whailo mai ia aso man taimo o solo te nei. Ia. Ia sa le lopo le aso nei lisi solo te ele ono a fie. Mana tu e o loa ti a tanga te solo te. Ia. Ia, o a mesi ala sui fo malo luina la tu, te fo i aitua. Ia. Ana lei lisi vaenga o tatu programitas. Ia. E le wili tatu wala au leo tau fai mai mauri. Ia. O tala vatu wala au.
Alo ko. Alo Mari. Sai fu ngia. Uia le tao. Ano, vai ser uma ruta que ele Ioi. Kire o fogo. Ia. Mas que meu não que pedir foi o que pensa, mano. E o pela we. Wa fete malanga i Sāmoa. Ele se cumpre. Ui. Era la malanga i Sāmoa. To komiti. Ole ile o lungia le o mafoi ona solo ia le ia si lungia le na tau foi al palo. Bueno, por favor, no puedo tirar el palo. Pero, por favor, no confío en un muerto. Ay, digo. Era esta de un muerto que le corre. Bueno. O mo ni tau i o kilani lungia. Ai, ai, Maria me no video ko ro hanu ko mai wa mako ia se uni mo ngia ko ngai mako. Ia. O nga ma ni a ho nga ke ngo malo ia fu so apa. O de leon mana ko ring. Oh. Kira na ngo kira. Ia na ngo kira me ma fu ia. Ma lo le al watu panga ah. Era ne ko faro ko ngai mo e ku ho ro ngo nga la mo ku ho pe ke ia la sire. Ia. Ja, ik weet nog wel in voor je koken. Heel lang voor een lang van je. Ja, ik weet heel met hier gewoon voor de whisky. Om met hier gewoon voor de whisky. Zo ja, ik zie ook iets wat. Ja. En ik kijk wel hier heb je pakken mij krijgen. Loop maar voor je doet me. Le peta varia con mij kom mij maar. Mali. Ja, wat zou nou le. Waar gaan we? Ole no fanga tonu le sa tupu e tu low fo ya le fala la ve meta utia ya sola le sa mu e le fale fo le ko ngwana wa we ke le yeah ko ngwa ko ngwa yo ma ko le ni me Mali mena nga lo ke ko fola ko ke lo fo ngon me ke fi ke sa mari le ko yeso ya ko mo yo ko ngai o pongo whisky ya me yo chu en con anu en ya ko bibi ma yo ko ai ko como ko na ma y ko me mo do whisky no pero na una y no ko na iba que na ko que no fo yo ma mo me na de ufa mamla ma nga de me kira mo ya pinge ko ma o ngande mo ngai de ko ringe yeso ya por la claro no te van a ngoro ko fenga palo mari o le nge ko su mai pule le nge ya ma ko yo kira ya na to pichino to firma tu malo Onda esa idi ngasih semai ko vai ringo ko ya de no pico petrol ni mele le na te ali na ya to report yori o ni no ngato no ma ko ris paro ali ole sto palo te fale te lu yo ali le mam si ngo ya no sa ko maro ni daqui o que no foi como le foi lo be Yan. Oro no vingan mela na wele malanga i Sāmoa. Me na wala ni no malanga fa. E wale fo se me. Malanga i fo la wale spalot. Fa tu pe urungia la wale han palo ta la uso no me no fo tu ni me na le tu. Era fo mo ale ala partida o sa o que le sapa o que le chapi o que le pasa o sapa Wow, eri malo. O que no le diga casi o casi fast. Que no hoy malo fast. O que no caga por ahí mi sai goia me vai por aí o ma. Ya na. No na calle paro con me la que comí. Na ko mo mar na mai ko sa mo hasta na wai solo irunga ma. Mo ko timi be na mo wai se faz para os como que no. Malo, pero eso fue pe. Ya, pues me la vas a usar con un salón muy de paro.
Ya e fua e poken man le sa. Bertua fo ya. Ko ni mana ko ni fa ina ko fa po so mai so do na sponsor ni. Oh. Va tu la. Ora te je me estoy no Turquía, de Turquía. Ora se me mai vai dai yo lo a vin meu nge tengo foi penga. Ai ko foi ko lo mo. Te ko ora por fiking na ko nge so yo e ko. Malo, fa te ngia. Ya mo nge luaso. Tai mo le yaso. Ya, va tu. Ya, vas. Tu sale wa. Le bisa bisa ora do fa ya lungia. Ya. Tak usah mai. Ya. So le sila mau fa tau le lo fa lo oi so. Ya. Ale wo va vena to fu mai nei. Ta sila tanga te wala ina le o fole le o halo le fa nga tu pe si to ina lungia la wala fa ina lupan. Ala o fiu sto ina su e mel telefoni e mo ma ia ile ula le. Ya. Ya, ala tanta tu pese. Ya. Ya, il ta tu fa ta no lo ta pe mai. Sāmoa sili lava o I motu uma o lene masa. Mana mawhaina to fo I tu o inga o le lalo langi. Lea to e fa o tu tato pesen na mai le sunga mai le sa idisanga ia pe ate leiva o le o fa tsa mai le fionga le tele tala ilene o le fa to no tato community phone at digital fa tala fa tu mala fa lo le ta o le fionga le tele ma lo se fo la le ya e fa tala fa tu lau a fionga mai ava ana ne foi le fonga ta po ia sa mo le lau mo ya me se foi tato a pa angolo ma futa mai donga le tenga ta fai lan ya fatalo fatu foi ali le sunga ya tu foi ya fa ngai foi mga luenga ai Sāmoa ya o mai ya po kala no ne ya ya fa tal fa foi lo fionga le tele ya o manu foi ya le tato tau nei Wellington ya sa o sunga tu foi lo po la fa longo mai Sāmoa ya ala wa fia to ina koleni ta ya fa malostino ole vai ngala le fa mua tato au nanga tato fa ngalo ngalo tele o le to anga savali te pi fo ona e mai tau atu fo ina e o e tangata to anga savali tai au mo le fiafi ia le fo la va ia tu o te le la wa savali o ile malai le jona i mato le e ta u mai ma sa ni no savali ina te mi te alo i Sāmoa ia a le te mi nai le tai au ia o le tele yo nai tina e savali te mi le na e la mai tau ia o mela le tau pone nanga tu fue de savali nai Wellington a le o te o le visita e o savali oi ya ai e le a faina le tu ya a fai o la fati no no se fo malo loi ya fastai ma sa lo fo I mai lo tu fue ya mata sto au savali nai laumo ia ona o tau singa la fo se fo malo lo ina ia le anga ia isi so savali nai le ia le malai nai tona I mato ia fa pe tu langa na sa mo ma wina fo o time fo e savali la peptele ia le tele nai tinama nai tama itai tu savali fa tas ia na fo wa tu fo ia va ia ia la fo mane fo wa mo fo ini wo le tal no ia I savali vali ia mo fa malustino tai ha e dei o matula fam talanga o tai mina talu savali mateo malo to rua ia o tengo savali totas e la savali tu fuera fa tai mina ai malo la malo le ese le mana yo fa un otalonga ile weekend ai mise na para malo ala Australia sole sa o e le wa e fasi no mai Australia a wala tawai ona fafi na la wa fewika o le tu wa e o fa pu wa fila fa mo ya ona se la lola ya de pa ta su e tu ai la no no esa ole o ka se ma na yo ta longa le va Australia ma Africa fa ingol va yaso
te masalo sa ya sa ole ya ole au de Afrika pi se au le se tama foi tama fai ia lato a mataina ni me fo ia le la na sao ya oi foi au de no sao o engelani o yo le liona oi le na uma tu le na fai lato vai ngo le pe tongi line out le on ngaton ya le mo ya Australia matuale ya na vai ngal fa ngol vai ole vai ngata o le ua matanti no manga luenga le coach le Josi la pai mo ilele e o mala te mea do se mai ya la uma to ma tu te le yo so swani le o le seriously ali ona le no matu nei sa o e le tape na no la o stadia ya le ala o se tu langa e a matayona matana il tatu nunga ya o la to fu yo le si aua o to fo ile tu langa modunga tau nei ai o le mana ya Taylor tamiti fo matamiti lai ya vanna ya sta mo James O'Connell to e vatu tono e fa ton fo la winale e fatti non ole ya le o vai e fo ringa mela al festiala le Australia le lai ta certa usanga na sa wita alo ku sei de sa fo ya to pe ya al festival wood sa ole le te le ole vai ngale na sa ya O'Connell ile time le Crusader le na ta alo le walu atu ya mo ya le ipikia le tua vo le a Liona ya ai o le mai tau ile aso le talonga male Afrika o le tangata le na fa atontonu ni na fa atu o le na tua pela sa si le lo pe o langa tonu na awa te le yo swinga le o fa tinonga le o le Australia in ta ro kana ta fu ile seriously ona le ta lo ia laina o le piefoninga mai wa matana te leva mai e fa ngai la tu polo ia tamo mo ia nai lo le kikir polo mtam fa ia ta alo territory ia pe ta alo kusida e a mawa no po tu al lenga do fu wala mo la no e sa wai tu ina e le se tau mate foi de ia ta se ia nei va ia so ia wa pe o tau de mana ia tu malo ni sila ia te na no malo Australia awai o le mai mo Australia ta lo da pa mo te sala mata o le malo la ku esa o le leia ia ai o le tu fo le lo matu fia u le manu malo o Australia ia Afrika ia ona au fo ile Afrika le sai le supala kapi ia le na wanga i Britania ia le la wo mai tu fa tasila to au mo ta msanga ni tau sang ia le matu a fai au ni le fai tu mai le tato ia e multinai o tu sang le tato wa foto sa va mi e filmi que tu fio mai que tato super rugby awa ma Australia menu si fai dei fa tai o ai o ta alo on mel to wo ye ia malo ia ono tato te milo fio le tele ia sa no ia se vai nga fa ala o tato onanga ia mai se o le uta pena tato te no le vai so fo ia mo fa nga palo ta o ta foi ona le telefoni ma al tato tunu Sāmoa live mai ai mo ia le fa sala lau tato office fa sala lau ia manatu te le a inga mana foi le ia live mai as telefoni matua le se fa le tonu ma se ma ia lava tato o le vanga mo lava ia o ila to fa mali ina tato se ila surveillance nei ile me ia tato fa longa tai lo se la tala ia mo la to nga va ai pe la fole tapa pa lo su limata la ni sila pesiliato ia pe fa nga fo click excel la fo selen ia o le mai tawa tu tato lisin nei ta e lua tato entries na malo mo ni sila mo sa mo lua fo ta ta dia o le nti mo o le selen in fa nga la le click excel la fo ile fitu ono ta si valo fitu ia o le ngore le starlai o Anseloni ele o sila moana mai o potiki o le sia tato entry o tala le sefo mai o kilani sa la fo felang tu pe click x il numero fitu tasi o ono to fitu o la ta ilu sa la tala ni sila mo o se talia o fanga ma misa mai New South Wales na la fo se le ni fa ai click x le fitu lo tolu valu ono valu fitu lo tolu valu ono valu ia fa pe foi ia fui maono pama vele talola mai Kilford in New South Wales foi lava sa la fo le tu pe fa ngai click x le fitu lua fa lua o fa mo foi lua se la tala Australia
Ia, o i lātou nau whamanina tātou se advason tēnei. Ia, e te whatina foi le sia tātou se i las for radio advason nei mantua. E tauna e alu nunga le Click X. Ia, pole Michael Tapa. Ia, mo Ditisa Pacific. E la foi lau tapa plus fu lima tā la pesiliatu. Ai anga i whaloloa. Ia, ona i le maus tātou tapa plus fu lima tā la whaloloa. Ia, nao le tolus fu tā la anga i lunga. E tauna whaatau i anga whaari tātou se. Ia, manuia tele se au matiu te lo tāpena nei vai aso. Ia, mo se si whapoponga i la stofi. Ia, pea mo fui se avno i tātou pokalami mo tōtou ngai tai a uma. Ia, alo ftele atu ia tu fue, ia, misa fule nga tātou ofisa malu tonu la mue Wellington. Aftai tele lava la fiongo le tele, ia, tātou tu e fele la stofi. Ia, ma aves tātou wha manu yanga le ta alonga mua le tātou o le manusina le pula langi wha ingol vaso nei, le ta alo ai ma Australia. Ia, ai whaftai tele lava, ia, manu ia fo i wha ia le amtango ngā ruengo neva yaso. Ia, whaftai lava, soifua. O leo wa tāle iwa, usi mai wha fonga, ia tātou. Tala mai Sāmoa. E fie lava te wha tala whātolo tātou tunu i le nei whai whaopopongo tala whau mai Sāmoa o se mai ala whaafonga. O a wha maonia mai ala komisenon tangaluenga o leo a wapa aulongo i Tina Filippo. E to alua nisi wa maani liu se wha avlawe tau ta vale ni tūlai mai ne iafu le wha i ungo le vaiaso o i la ua ia e mai uma le fio ango sa mata e ao fi male ana le ta vale. Peitai o lo sa ilia le tō tasi e tō tōru iai la tōu. O lo masalo mia o ia le na whaafoina le ta vale. E wha maumonga le mtanga ruenga leo la tō so e su enga mua. O le fo iane leo i la tōu ia wa mai a se vanga se tasi o wharekalapu i a sau. Le na tifa i tua le ta vale male al tele me ta vale. Mai o lo le whale maliu le maotanga se i tua CVT na maliu o i la ua ia e tō lua. Ai o lo wha awa foi so e so enga mtanga ruenga leo le mta upo. Wa whai lopo po le ngā le ofisa silio mtanga ruenga o a onga, ai au Chris Hazelman, ona o le wha awa peo le ta o fio a onga le teimile nei, i se tūlanga tā la whea ngai ona le wha mai o le dengue fever. Ai ua mauti no le wha le tonu o le tā penango su enga whanau mo le wha ai ungo le tausanga. Ona nā te leo si le fia po whea tonu o iei tā penanga whaia onga, e fua ilunga ma tā aupu whāturanga i nei a o ina i ma tā aupu te tasi i to tonu o le tausanga. Misia tātou kolisi, ia o whatatali e se tali mai al kabineta i se pepa fo en tāpena le mtanga alwenga. I winga i suenga i le suenga tulanga lua, i e whapea fo i suenga tātou kolisi. Ia se teimi na whai loa tule se whai unga mal kabineta i le vaenga. Wa ia tui nā tu fo i le avea i asi a onga umai le atuno. Ina ia tui na mai te tonu ala to reporti tu langa wo o iei su e suenga whanau. E meise mata opua o ina whaia onga. O le whai unga le masina le nei ia e mai le ua umana whaatonu ia le vasenga o se siaong. E te tauna a mai slato li po te tustusia ua umana asia uma onga mawarunga. A mai se la tato vasenga ia 12 se le la asu el sasa la si. O ngā whia tonu ala o ai mata upu uma lava o loo a o tonu ale aonga. E mawhai e lola i entu e fitu na il pepa suenga. O ngā e le vaaya mtanga luenga, e le mwhaina mātou a vea a tō le pepa. O ngā o le naunau ta ingaia, o le ina e le manatu wakawa mawaanga ese o le mta upu. I e mos whaita ta inga. O le accounting e se fulu lua strands i te tonu ale accounting. Ia, au te iloa le te ilo isi o na ia onga. Ia, o leo kwa o le strand 7, strand 8. Ia, so o le naunau ta ingana. Mai lo le lipoti mai tatua se sia onga uma na toe fetu na ila ia le pepa suenga. O lo lava le taimi mwhai an toe fetu na ila pepa suenga. To be fair, mo alum whanau. Ngor tulanga lea lewa whea ngai nei ma le mataupu. Na toi whalau I lore vai aso o mawai le wha wopea o na tāpunia onga e o mai le vai aso foule nei wa amata se i tong fitia le pepesi al wha mai o le dengue fever e ala ele ngā lue whaatasi o le atinu e tinei anō whanga o lo tautu fuai le namo e meise o le whai mapalasiti munga. O le whai unga le vai aso na tāpunia I lava noa toi wha au I e tua se sui tau vaa mai le salauiva se fulu I la tōna restala
a toai ma le whaangata e foi, o mata opu tau whaamasinonga, lena tō lau ina ai whaai unga uma, mai le se lau iwa se fulua sui tau wā umai o Restala, e tō lua le ua whaalea ngā ina la tau wā mai le whaai unga o tāro sanga, a leitu malo whaleata numero lua, o le tabaita ia mua au whaalele Mary whaafawina ta eu, o le sui al vang whaupu whai al whaatua tuile tua Sāmoa o tasi po le fast, a to ai ma le sui le HRPP, ia urungia i lan pili opo pithim, e na ua manu malo le ati no wen so ialo i lantalo sanga e whaasanga iai la ua. Mai o le tu malo mua lea i le whainga pālota o le neito sanga, wa mauti no ai le ati no wen so ialo, wa le isa isi la te tau wā, se vanga na ai le mai o le whainga pālota, pe iai se tasi e tangi e whaasanga i a te ia, e le ono le muli ta ia o whainga whaavae ma tūla whono o whātua sino le whainga pālota. Ma ua mauti noa ele se lau valu se walu sui tau wā, e whaawau pēa lo lātou tau wāai, e sa ilia se whainga mano fōu. Ua whautu e ina le whaamsinonga le komisina o le official komisio whainga pālota, e na ia sisila toto o le teime Restala ina i sui tau wā o se whainga pālota, e le mafua anga e whaawhainga tāi o na saini, ia sui tama i ta i o nuu mafio anga, e meise fo i whaafia ngai ngā mua lato mau whaatau tō, e wha mau ni e ni montanga ane sui e fia tau wha. Ono se tasi leo mata o punaria i mai o wha ngā solo ai i e tālo sangan tu i nātu le whaamasinonga, e meise lawai tūlanga tau montanga. Ma o le whautuanga fo e le whaamasinonga, e nei e tu ese pe patalo sanga po pepa whaatumu mo montanga wha ele kāle sia, ma montanga wha le no. Ai wane i le afiafi la sa radio le vaiaso umawai, e le iai se sui o sui uma na Restala, na toe ave i tualo na swafa. O tala fōia manuia tele ni yaso si o tātua tino, fa soi fōia. Toi whaatala wha tol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei tae ao. Le whaalia tau si soifua le whale mai au kilani o le tau malulu pito sili le nei o na pisi ua o lātou moli mawina. Mana sauno se tasi o tau si soifua e mana oi tangatanga se ngase na ia matua whaatele ni a lātou whaasea e whaaleo ma whaao o atu i le malo. Na tā ua e tau si soifua i whale mai middle mua ma North Shore e tau nu o atu tangata ua matua ma mai lava ma oisi e tutu e whaatalitali be tonga fite i lava i avanua i e whaonga e sāwa vali e tutono whale mai. Whai mai le maua se tina au kilani na te i le alu atu le whale mai i middle moa ma ia vai se tasi o tina o tangi i lunga no fua whaata vale vale. O nei le mawhaio na ta oto, taluai ua le aini moenga o le tala le tastangata i ate ia ua atoa le luas fulfai tu lao whaatalitali o le isi e se fulu fitu i tu la. E to atasi fo i se tama i ta ina matapongia, mana na nati atu fo mai matau si soifua ma ave i tatono e tonga fiti. Na lipotia le le teo ni usila e peo si tolanga maasani le silia ma le to lua se lau se fulu ngase e middle mua i le aso i le neitau malulu. Ma o se matati a lea whainu mera pe afua i neitau sanga ua tuana i atu. Wali ipotia le tau fia le United States o Amerika matoi whaafo i whaamalo si mai o se li i pese na whanau i New Zealand lo tima Nicholas Pomee po o General Fia. Na iele fuafuanga i whaafia i le ali i talavou i le Polyfest o se whaatasinga tele le o anganu Pasifika i Washington i le aso tō nai. Na tusi e lea tau le ele ailunga fesa o ta inga whaaona po nei, sana whaato e senga i tangata sa whaamoe moe e awai i lea whaatasinga. Talua nei na tau fia i fo i se tina New Zealand o Sarah Shaw i se no whanga tu oi tangata o iei whaafita au li pepa malanga i le state o Texas peitai o le ua toi tau nu manuia le tina ilo na ainga i Washington o Shaw malana tamai ono tau sanga na tau fia li tua o yukanata i le tolu vai astalwai o na i whaapea sasi se o na tau mawhai e tu ua matoe ulu fale i le United States au normal whaamaoninga o ni vaenga o lona visa.
E le masania ele poloka o polokalame malai vaalele pu lea ma whaasoa ile tōlau ele ma le tuuwa e se ato vaalele peitai o le tōlanga leo le awhai i eiso su enga ato atoa e tu saima se whamatalanga se whaala potopotonga tu ma oti mo vaalele sivili na whaale tonu fsota inga whaate konolosi o lo whaatauta ia ile au o nanga le pōla stona ai na mawhai ona le mawhaiona tōlau ele nisi whai ngā malanga a o nisi na toi whaafoi pe na tauwhia foi ele mawhaiona tuuwa ese na ta le Airways New Zealand o le whaale tonu na amata mai le afole whai le awhiawhio le stona ai ma whaale tonu i malanga i New Zealand ma au se tālia ai na toi whaale le le afole 5 e 5 ni malanga na tauwhia lava i lunga o le ea pe tu sama le whaase fulumino te le umi e tolu na toi li liu mai New Zealand ai lua na mawhaiona toi whaawau i malai vaalele na fuafua e tau nuu i ai. Ua whaalia leo whaapea sui o le ofisa o tiute, le tele o taawale na whaatawina mai Japani na i tausanga watuana i atu, ua ta sui maila po o odometers ua mai au na whaonga aina. Na whaailoaina i se tangi na whaia leo, au ilinga o lea soltula fono tau pule ani sui i New Zealand ma Japani au lātou su eina i ki o taawale ia o lātou tau fiaina sa whaatau mai atu no oi fafo. Na amata le ofisa o tiute se su enga le masino aperila le tau sanga taluai ina ua o atu le la lau whila ua inga New Zealand whaatatau ina taawale na whaatau mai atu no oi fafo e fōlinga mai le sa o lātou whaamaumaunga na ilo ai le su enga se company au kilani o atu ua ina le whaatau mai ni taawale mai fafo ma le whaamoe toi whaatau atu i tono New Zealand ina ua mai ona su eina se whale ma se pisini se le tau sanga taluai na whaalia ile ofisa o tiute e se lau tolu taawale na whaatau mai fafo talo mai le tau sanga ilo afe luas fulu ua tasui pe ua whaala iti mai la ua mai ona whaonga aina po odometer readings whaatase manisi whaamatala le sa oe winga ia taawale o taawale na whaatau ina mai Japani e mo mia ni pepa whaamauni e whaatau mai e fafo mai malo Japani na whaalia lo ofisa o tiute ina ua whaatusa pepa whaamaunia o taawale e whaatau i whawhaato Japani ma whaamaumaunga ina ua au mai New Zealand na maawaile le tutusa o whaamaumaunga o odometers ma tausanga na ngaosia i taawale. Sa le ni popole ngar saunga le moia taawale peitai sa whaasese ina tangata i New Zealand na o lātou whaatauina i taawale o na sa o lātou le iloa o taawale toa i tele sa whaafsota i le la lau whila ua inga New Zealand tangata na a fiele whainga whaasolto la fono e tolu se lau ma le tolu taawale na whaatauina mai le vao mati lua whelua sifulu ma mati lua whelua wha na o fielea ngaio inga whaasolto la fono pei ona ta ua se tangia leo le whaamasinonga mawalunga i au kilani. O le masina o mesa pito silio na pisi mo tangata na toi fo i mai ala tau ta whaonga pei ona maaua i whaamaumaunga. O lo whaawauna whaamaumoe tangata New Zealand i whainga malanga i atunu o i fafo. Ma ua whaamawina le matua pito sili atona to o tele i lea taimi e ui i le taunga tau le tau le soifuanga wa awhia i a inga ta itasi le atunu. Na whaali i whaamaumaunga le Stats New Zealand wa pito sili atu le to o tele o tangata toi fo i mai whainga malanga i atunu i fafo na ilo le taimi na pepesi ele COVID se fuluiva o le to'atele lavo ia tangata na malanga sa whaatumu pe whaamali ei nei le taimi lea sa le mawhaiona ta whawhao pe malanga i fafo pe ona ta oe Paula Rhodes le e ona le Hornby House of Travel. Na sitia mawalunga leo whainga o malanga i le atu Asia e 20% ai mai se Indonesia, China, Japani ma Initia. I tutono masina e se fulu malelua e o mai a Iuni, e to'otolu se lau se fulu ono afe se lau tangata New Zealand, na malanga moni taimi pupu i Asia, tolu whapasene na CTI, pe afua i le tausanga i tua atu. E 5 ni Iuni te tele ua whaia nei sa lātou tangi tō whaatasi le whaamasinonga mawalunga e whaasanga i le mālo e whaatatau le ave e senga o ai atatau i totongi tutusa o Iuni e 5 e il whaalapotopotonga o tau si soifua New Zealand o le whaalapotopotonga o tangata whaingaluenga le mālo po le pisa a whaia onga le PPTA o le Iuni o whaalapotopotonga ma onga mawalulunga le NZTEU whaapea ma le NZEI te riu roa. O la lātou whinau, e whaapea wā whaina i atatau i suinga ia ua whaia le tō la fono o le tutusa o tutongi ai le ngata i lea o ni ngā ioinga whailonga lanu i le itu pao tama ita i whainga aluenga. O le asolua sifuluiva o Aukuso o le atau a aoina aloa i eila lātou tangi le whaamasinonga mawalunga i Wellingtone.
E se fulu masina ua nofo vaa ai se tangata ana se fale kofe I murupara, ma whaatonu ina e tutongi se lau fitu lima fetala. Ona I leto sai ma leto la fono le va aingo ni tangata whainga luenga mai fafo, whaata sei malona tu ina ato ni whaamatalanga se. Ile ofisa fe malanga inga na tu la I ratha ni le e ana le Bakehouse Cafe le whaamasinonga whaitu malo o rotorua. Ile asos fulfao au kuso mo le tau laulanga o lona whaasalanga. E se lau lima sifulu a fetala al whaasalanga mo le company. Ma le lua sifulu lima afe. E tau I e tangata whainga luenga e toluna a fiele sol tu la fono. Wa una ina le embi so se tasi o ia masalomia ni ngā yo inga whaape I tutono whale whainga luenga. Ina ia lipo ti vave atu. Ile o valu se lau, lua se lau, o valu valu. O le vai aso taluaina tahawhia I leo Andrew Stewart Jones, ma se piu ta se taita vave, mana tula I whaamsinonga whaito malo Queenstown, e tali moliang o le tau whaasise, na fōa iai e o la ainga ma la wō, ma le to o tele o tangata, le silia ma le tasi le miliona ta la na o la mo'miaina, e whaapeo se tupe mo la tonga fitinga o ka nesa, o le aso luas fululimo o kuso, le to I fo iai le whaamsinonga e tali o la molianga ta I wha. Ini soli tu la fono na whaia I le vao le lua whelua tasi ma Februari o le tausanga nei. Na amata ona suesueina I le Tasman Organised Crime Unit I le lua vai asu taluai I la ua ia to alua. O le taimi lea pe ona ta ua e whaapea sa soifua I se soifua ngataunga ta. E au fiei ni whale na nonofo ai mani ta awale taunga ta e whaatupe leanga le leo tangata Sāmoa o ni tupe o tonga fitinga o le kānesa. O lo o whaawau pia suenga I lea mata upu ina ia mauti noe maua umatangata na o fielea whainga tau whaawalea e to saima se whaalinga le Tasman Organised Crime Unit. I ta alonga, na whaafetaia le whaia onga le olpeleki Scott Robertson le ta alola na au I Cordoba I le vavea ona nafi na ua maanu malo ya Argentina whaatasi I le luas fululua. Ui ilea e iei lava vaenga iao na whaalileia pe ona ia whaalia. Na ta ua e Robertson, lo na nganga whaafetai ina uto e fo I le olpeleki le numera tasi. I le whaatula nganga o aula kapita I to se fululima I le lalangi. Pe tai, ua amata ona vaava ai le ta alonga le vaia sofo. Ai le ole tūlanga mua. I le lalangi pe ona iei le taiminei. O le tai au le asai le vaia sofo taimini usila o le ato I ta alo I le olpeleki ma Argentina. Na whaia ina Wellington e ia o tākol ta amilisanga le NBC le whaiunga le vaiaso I le malai o Jerry Collins I Porirua. Ai whai o le taalonga I whaasfulo no I le whaasefolo tasi. Na ulua I tāu ai Wellington e si koe lua I nai minute a mata o le taalonga matula I mai le sefulu whai le ai. Peita ai safi na umalo siata o tako mai ua I lava ina manu malo. E tale afa ua luas fulfa o tako I le sefulu iwa Wellingtone. Na mata ina le skoa le li o Tom Maiava ona o se pasi whaale tono o tako na ia mawhai ona ia whao I le polo ma whaasasa o atua I le laina sikoa. E ta alo Wellingtone ma mana watu a o tako ma Countess Manukau I le whai unga o le nei vai aso. Ta ala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vai ngā le tae au.
tamasese mamali etoa e uina le ino foia le mafoa ua le ato tupe i le whaitau ai o le finga ngalo lea o le tapaau sila sila i le to o tanga i le ata o tu ua o lua sola o mata afa Samoana Samoana la mai si sili fua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoa e ua tau e muina ua lau lau solo fai mai e mativa ai leiloa mai le tamau ainga wangalo mau tutongi i tamasisinga matua ua sanga mai a pouli a tote leiloa mea whanumi numi Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si silifua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au Whawhiwhianga mana pese le rosa pa e male pese ua whaingoina Samoa ala mai. Ia mane ia Samoa, ia whiala whai mai fo ni tai. Mondi. Ia au tangola e toi whawhetau isi upo le pese lea. Ia. Ia ini a wa ulawa upu. Ia. Ua whapea lea. Samoa ala mai. Po ai le whaenga whai o le atula i mai. Ia e po ai foi o le a e palota i ai. Ia e po ai foi na ua tami mai tua. Ia e tu ina mai a te oe. Ia se tupe matua te leno. Ia e palota i ai. Mai le tau ia o whai upu. Malaya polo pis. Ia. Ya ora tala lu to foi. Mela naon me na ma le tu. Le ma sa fi out. Tu sa ro sa to i lo o lo. Ape fa lo mai na tu u le o sa o mai au. Ia. Ia wale sa pa lo ta to foi mai. Me foi no la wasu e me to ina numero e vidi mai ai wa. Po fel tu pele. Ia ole na ua mai atu le fa ponga lo na lua tatu telefone le nei tai au. Ia e pe ona tape nei na sa vini kasiano mtala mai Samoa fa ponga muli le tu la se fulu ma le lua i le au ni nei. Ia mtala mai Samoa. Ale fa tatianga la tatu programa nei ya samari. O le tu la se fulu tai nei fa fonga i le tu au ina tu tala o lunga vai asu. Ia. Ia le tala na tu le fionga li pule af masanga tel Moresi. Ia ma le tama ia sa vini kasiano. Ia tatu se atu li fa fianga li tu la sumatasi. O le tu la e tasi la u le nei masani tatu kolosi Samoa e tatu proklame masani mei sunga tasi salam sem. I le tau tua mai Samoa. Ia o lo wei nei suinga o le nei teimi. O le nei vai aso ma le vai aso fau ia o lo mai whenga palota le tatu tinu. Ia ono lo i fu inisio ngā ruenga. Ia o le tau mawhainga ia le leile tatu au unanga. Ia mai Samoa wā le teimo le whenga palota. Ia le la tau tua atu le tatu a ofisa i poro nei. Ia i le aso fua ma le aso tofi. Ia o le nei vai aso ma le vai aso fau. Ia il proklama le tau tua mai Samoa. Ia la tatu mafuta tau la vale tu la tolu le a wau nei. I lunga le tatu tau tua. Ia fa pena fu i le aso tofi. Ia ni sina o fa tu tonga le tatu proklama. Ia ili nei fu ia aso fua le mtango le nei vai aso. Ia lona winga le la fa o pel tatu o nanga i nei vai aso a tolu tatu ofisa i nei polidua. Ia ma le vai aso fau. Ia si mai fu i whenga palota. Ia ai natu ia o solong manuia ngā luenga mfuafua ngā amatol ni tai o le tātua tinu. Nei mātua tausi fo i o lo mafuta mai tonu ainga, ia, o le au kuka. Ia pole asa i putia sto ina masilo matua e sili lava le fesili i ai. Pe toi whaavevela atu ia waenga ia sato tauma o le tona ia nafi. Ia ua o nei matua tausi lava mari. Ia.
Ia, ele toi fia tau sami foi le tele tau sami. Ia. Ia na sina vaenga la titi foi alele. Ia awa foi le piti le tai au. Ia ma tau tua na fu ala au nei ma tua tau si. Ia ia ma tua foi le fu ala au le tai au au dia fiafi. O man fa tu lang. Ia ta tu la ia no fale. Po la tu ia va ia na ta tu tua tau si. Ia pe la tu ia na fa ma ia vaenga. Mo le fa tai la tu ngalu ka fai. Ia. E o i se whenga luenga, ia e te rea manu ia o le na tus matua, ia manofo mai la inga, ia e ta ua te le la fui pito la au. Ia malo, tu so te mine malu tae au, ta si le ua umale, a se sengon tae au. Ia au tangata le si vikuka. Ia la ua mawhau pa lasiko ko la uli la tau ia. Sa olele. Ia mawhau le po anane, o lasiko ko mo le po anane. Ia portau mawhtangalo la uli la tau mo le po. Ia. Anane. Ia te ua ia foi le pe fa pe o to ina mauri. Ia. O la to ina. Ia. Ia le ofisila to ina. Ia o la sa upti e fa ya tu tai to fa vela tu le to to na nafi. O la sa tali mai to inga tai o malulu fa pene. Atu na me mane. So mai tu mai. Si sa batua. Ale tu sa batua le wala utali tele o fa tawi no si fu malo. Tu sa le wata ya ia man tu ori tanga tama tua. Ia. Wala vale tama na taya ia ele mo miele tamo tanga la u. Ia. Atu e fa fu ila sine me ai la fiafi. Na tonua. Ia me sera so fu. Ia. No winga lo fa pe atu lo fa pe. Tu fa vela tu la le ia le to nafi. Ia. Ia. E al matua foi le fa mai le tu fa nga na le mo le uli. Ia. Ai fa me no stai pu lo ti o tai au. Ia ai mai si va nga na e foi le fa nga ne. Io fa nga ne va nga na sa tu nafi. Ia ma fa vela le. Tu sa la o tali di ele no fu le ia. Ia. Ele no fu. Tu sa la tali di. Ia tu na be ba ye. Ia. La u ba. La mai o foi da uri bole seme. O tu bantu. E se foi ia mana yo. E me se era sa. Ia bantu to na sa. Ia. Pu masima. Ia. Te lo o tas. A wor fa longo mai la. Ia. A wor fa longo mai la. Ila fa so le. Ia. O tu so tu la fono me le. Jo me ia na me la uli me le fia te lo ye. Ia. O tu lang vo le ta ya e ta wana i se va vo le posina vo mo. Ia. Ia. Fa lawa. Ia ele tu ua man ton mena pule ya o. Ia, na ton. Ele si la tu loka o vo le. Ia. Ele si tu la fono mena. Ele si tu la fono. Io, o to a fa marla tu la fono pe fa pe ma masini vo le fa ma. Ah, ta ma lu la va ya mari. Fa polisi. Fa polisi to ino ma lo tu ma sanita to polisi. Ia ma tu ye sina fa ipula fo ile. Ia ai o le polisi ia o nga il taimi tau malulu. Io. Ia fa pe fo ile masani. E wa ia tanga fo ia fa ma ia tele masani. Se tau fa masani. Masani polisi. Fa masani polisi. Mi sa taimi o le malulu e pe o le manatu na istanta fa ma ia o le me ia na malulu o le polisi. Ia fa polisi to ino ma lo mtua. Ma fa ida avoka na ma na ile pula avoka taimi nei. Ia fa se tau stu ino ma avoka. Ia alu mal polisi. Ia wa uma ala ta ro la mal tatu pese. E mai fo ia ona talta no fole na italo ta longa. Ia manisi o vai nga ta u pe ona mai tatu tal fo le ni ta o savilina. Ia tatu talta no. Ia. O tal vatu le sunga ia pali sina leo ia ma siontina ia o fu nga le tau. Ia lo salia manuia lava ni tau ia o le sunga fa vale le fo semi. Manuia lava le tafa vale inga luenga fa taile mafta mai ya silulu polton mai au kilani fa tai tele lava fa alofa atu fa tua se finina baoa ya malofa tai te visa ene ya tatu wolo tatu pes ya marsunga vai ai ono manuia lava ne taiao a sifiti tavui le matua malaki ya malofa tai sunga te filo Sāmoa pe telo se tfano ya ona luas fuliva minute te nei le tu la eiva le sifonga la mo Wellington. See, oh, me out, hey, I feel, ole pa.
Fianga marisunga junior tuna imati junior vai lua male pese la Sāmoa ina ua toi lua 15 minuto na tale o le tula se fulu ia nei minuto na fa le ina italo talonga ia o le si vainga na mai ni tatu telefo ia le ana mo ina le to tele o malanga ta fa e ui I le tangata so I fuanga I le vai tau amaru ia vai o lo winga o le o ia tātou fole le tangata so I fuanga vai nga luenga ia o fole le wa tele ia tangata wa vai nga luenga ia o le mo mawina le o le fa tu pula ia tangata o ta fau tu sole o le telefone e se vol mali e le moni le le ai ono o tulanga na le I te mini o le fa mauni mai susu e gama sai li linga fo tu sei ui le tonga tau si fuanga le fia ngai mi tatu timni tonga tau o loa. Le ion ni ngā luenga o to tele u vaea mai ngā lu. Ai a fua tangata e malanga e tafa whao huile. E tu sei o tele halato lai. E o te ilo, nisi o lato, ia o ni lato whaaputu ngā tupe hui e na a. Tu sei le laua a whai o tangata le na vaea mai ngā luenga e pe ua le fuisa ngā luenga. Sau loa lofo a pe ia. Lau tuela foi so nga luenga tali alu te fa musina time so mai. So al fia foi le musina time te sa wai. Ia wa tu sa vile fe ai mangalo. Ia tatu tele lo po ama fu ang o nisi o ta fa wa foi. Ia ai o le te ilo ye. Esa ola o te fa ma ni ala le si va nga le pe ona tan no mai mal. Tanga foi le wa va ai mangaluenga. Ia e te le tu pe na sefe. Ia po le tu pe foi le e tongi mo mai al fa nga luenga. Ea ona mai lola ia o ta fao ai fo I mai loa fa to ato esu esi ngaluenga e tanga to fa pena mari o tala no ia soli amu ia na tu ia wa va e mangaluenga au mai lo mal tupele mai fa fa ngaluenga al matua tele al tupe ia tonu lo le mafau fau ia wa tau na lo ta fao lo ta fao e fa ngai sisi va ngol tupele le na mafu ai ona o Japani oni sina no Japani le la te fa ma ni ai le tala le mai savlina ia e pe yo atunu Asia ia te le tangata le na o ta fao le la ve ai mai Japani lo sul pasene ia Asia ia Indonesia sena Japani initia ia le la na o ai ia nisi fo ia ta fao Japani e fa ngai ia tupe ia ina wa va ia ma tupe ia na mo mai ngaluenga ia na fo I mai lola ila la fo I mai ia la ua toe o fato ele ato se masina talunto a mata ngaluenga fo we vai lei tu sole me voile la me se tangata voile le malolo ia moi tu sola o te mi ato ani na fa ngaluenga sa ale la ua vai ngaluenga o malolo me ono wo le se ngaluenga voile sa urova pe la to elo voi su ni ngaluenga la tu sa voi fa ngal ia na ia e mai se te mi ko ba voile o lo tele o vai tu ya tu no vol pacifica ia o la tua siale ia ma ia o te ro tamai ia tamai ai o tu langa na tu so le to tele cha cha malang ia ai o tu langa o tonga cha su fuanga le cha tu te moli mobile te mili pe ele il ma fa fa voile a le tonga cha su fuanga e tona fai ti cha cha malang sao ale sa fa mo understand tu sile o le mo lunga tonga cha su fuanga ale to tele la to le la wa tu ta mafu nei mafu anga ele va pe mafu anga e umai ia e tele mafu anga le pelo si va anga fa putunga tu pele ta u ia na ia sa fa ta va putunga tu pu ele ia la ta we ia te lo o na ele fa putunga tu pe ia fa putu ama ave ja mo fa sa fa ia ai fa sa Hata ye tu la ngomala tas o le tala le to bo mai ta tal fo li tu la valu town so ma lie foi no ai tu lungo le Little New Zealand weekend so ta mi longa va le Australia le fai meni ta tu ni New Zealand e va pena va ta tu va le tu sa ai wa walu pe ya ni so masigni fu ye le ma fai yo na ilo ai le anga mai tonu tu so o traffic control systems le fa ngai em faina sau ya tu la will ele ya se va mo fa le tonu a fia malanga e tele le ngatu malanga nei New Zealand leo o le no fa pena Australia wa e sau lu tala le restaurant o le feo ai nei ile tulanga i nungo i ata to nei New Zealand va a Australia e tele yo va ana no mai wale faina tula ile ele Australia ia ono tulanga fa le tonu system
o mawa e o le fu tula ia le na mai mata mania tatu New Zealand ia sa ma tu ala te sa wai nei o kila ma nei o kila ia na tu le pe la le umina na feo ai fa tu amo le fisio swani tu lo ile fu ile la tu fok o le na mai e telefoni Savelina ia e lima ni malanga na ta fia i lungo le ea lima o eva ile fast food ile tu sa mal fast food minute ta fast food minute le matua o mia ta milo solo ta fa solo tanga ta ilunga alo mai to ile lo to mai to Australia e au tu langa na le ngatu cha tau nei vai na le afianga o fa o me o masini fa ona po nei benga fa il fo le fa tontonu ino va se mai ma va fo ile le na tu so ba le ma fa ina tu la ile wa ia ale fa tai wo va vena fo ia fa vital au mene le ta tu matitu ia tu so va na tu e tu la ile mele lua ia lo no binga fa yo va na tu ia Brisbane ia sa ta fa mai ni ta tu te ya o no telefone mai nei ai New Zealand i va ale New Zealand ale tano tu fo i va Australia le no mai ta fa mai nei ta tu wa laki o va ale e autu i me utu e tu fa atumu wa fa ngamala ai na fa pe tu ai nga utu ta va utu va ale fo le ta va ta tu te sfulta la utu pensini lo ia mo le ia so o mo pensini lungo le ta milo so lo tu sei e tu la ma pe la ma fu mai alo le tau e ma fu na le fetu la te le ata tu ni Wellington e te mai to lo te mai ia ai o tu la la yo afia ko masin ia fe wa na fa pe o le pai la te pai la te ina se va ale te inunga ia le te ai fe le te pase se ia o le pai la ia so e foi le na la al te mi wo fu atu ai tu la te se Wellington ia alo te va tu hala i lungo le ea i el vale o te latu tu i el fai to olo potu lungo le pailate po le hana mafuanga ia ma utango vatu steine lea lo au va we se babao il pailate te le fesini teine we vai nei la tu il pailate la i teine la i lumbore o te latu tu i po fai to mofta o tu ai na se vale tu so bere pasite de vegan vale ai so pai la ton ia o vai nga tupu le mo fai nga malanga a fa le tonu a masini ia ma vai nga ia fa tonu ai ia le se o va ma le taimi o ese va ia le se me fai pa wa le tu ta wa o le ai se fa la tupu ai taimi ia la lunga va le ia tu so ta o le leia o le mo le muliana i mana o start o ke ia pe vela e longo mai vuile ia mai o twa malulu atu o tu nga pai la tele ia o longo pui ia tato e va tu fasi silanga ia e você mete tu e lunga ma ia fasi silato ade tolu ia bolo sai bai te ia pase sera o ia o le tato fai ngamla na mo Wellington na fa mo e tau no u le tu la se fulu le tane ia fa malua tu tato pase se ono ia ini vaenga ia il tanga tele ia fai lanta mo ftanga to no tato o le portu o le foi le o le fai ona se el tato vale vai tu so o tu manga to no ra le se vu el mali ia sa o le ia ona na ia ole o te fulu valu minuti ona tare o le tu la se fulu la tanta o peselea ia ma toi manisi ona talo ta longa le fa ingol vai aso ia mata to mafuta to ela vai tau tu le se fonga la mua i Wellington Sāmoa, ia pai rau mamalu, ua e se tofa, i laro mai au na fia tau atu, ia nana loso uleo, i rau whakawhanga lo ua tulu pele, pe asala senganana. E popo ela utao fi, o Sāmoa o mauna tofi, a o ngau whainga malo, ua ino ai lele whakamaoni, ma ai leo i o tangata,
Ya, mo atu ina I talonga I le nei foi aso o talonga tulanga sai talonga le fai ngol aso. E mo atu la I tunga va mo la to fie matamata I tunga va fai la le tato va le Emirate Team New Zealand. Ya o le taiao na le la le va beao. Ya na fatonu ina ile aso lo lu o tunga va I le tunu o siamani. E lua aso tunga va o ana nafi le va beao na nafi le sa ia mana nei le vaveao o le asonga fua taimi New Zealand o ana nafi la e wha ia tu unga le vaveao ana nafi tai au la sa ia sa tu ue le tato vaa ia le vaa le New Zealand o le e mai atu unga e wha o lo tu langa lua le tato vaa ia ona tu mai lea mo isi ana mai ale o tu unga ana nafi o ana nei la le tai au toi whatau na isi tu unga e tolu ia e mai ane tu unga ye tolu mana tu ra tu fatasi tu unga e fa na nafi ma tu unga e tolu ana nei le ana nei ile va beao ia ona a failo le ai po ai ia le va numero mua numero lua ma le numero tolu ma tu fo ina le tolu va ai piki mai ia ile final I vai o tamisanga le tu nga va mai ane tu unga tolu o tu fatasi ia tu unga fitu ia ua se e mai tatou va New Zealand le tūlanga whā o lona winga o le vaenga o le maua se tatou ava noa le tu unga lea ia po le final lea sa whai ana le la nei le vaveao ia ina I siamani lea sa whatoni nei le tu unga lea lisi vai o le tu unga lea o va ala e tolu na numero tasi numero lua ma le numero tolu na o le final o le va a Peretania o le va a Farani ia ma le va a Australia ia o le unga le tu unga muli po le whano ia na manu malo I le va a Farani tūlanga lua le va a Australia tūlanga tolu le va a Peretania ia o le tūlanga nasa iei le tu unga I le whai unga nei vai aso o le vai aso te nei ia le na wha mai ia nafi ia o le mo se avano le tātou va a New Zealand o na e umane ia tu unga fitu ua tu wha a sa tu lua na nafi ia no winga tau mai I le ia ni ona tūlanga I tūnga muli tolu ia le tai ona le la ia le la le lopo fela la to e fa solo iai le la me iai le si vai le le tūnga va a le lalang ia le lo tau mai le tato au le Emirate Team New Zealand Malo whawtai tasi o niso talo talonga male tatu se man NPC ia mana ia tamisanga o lo tatu e vai asolo tolu le na vai atu nei ia I le tamisanga o NPC National Provincial Championship tatu amata meles for really ta alo ta au Southland mamanu atu malo ai Southland I ai luasfuluiva I le luasfulua manu atu ta longa na stona I Northland ta alo malawa Tasman malo alawa Tasman luasfumalvalu I le sifumalfa Northland
As tona I fo inta aloi Canterbury mal awa Bay of Plenty, manu malo Canterbury lua sultasi i le thitu. Ta alo fo i le awa au kilani ma Taranaki las tona I, manu malo Taranaki 5 aya Taranaki ia ina o le valu o le awa au kilani. Tātu se marita alonga Hawke's Bay man of Harbour na whaila stona I tolu suruono manu malo ai Hawke's Bay i le luas fulua North Harbour. Ta alonga la so nafi mana ia ta alonga lea anafi ia tātou nei Wellingtone ia toi titia fast food ono na malo il awa o tanko fast food manono i le fast food martasi tātou au Wellingtone. Ia mana ta alonga muli Waikato ta Alama Counties manukau tasil ai ma vai manu malo Waikato i luas sulfitu i le luas fuluono counties manukau. Ia isi nau fai ungo ta misanga o le NPC ia i le fai ungo le vea solo no tolu ia le nam vai atu nei. Ia, se mai lei talonga whaavao malo le championship le vale o Afrika, Australia, ia Argentina, ia ma le au a New Zealand. Ia, o se te ropesa e matamata talonga le vao Afrika i saute ma Australia mari, i le wha ingo le vai aso. Ia, o le ungo le talonga, e mai ane le valu se furu minute, ia ua tolu se furu ma le valu le au a Australia, ai lua se furu ma le lua le au Afrika i saute, ia le na e ta ua mari tata noanga neila. Ia, na e vai atelo lua se furu lua ai o Afrika i saute, ia lua e moe. E te ala mai wa volele wa tolu se furu valu ai o Australia. O wha apea au. O le ata fu i le lata tu wa atu fu i le. Ia. O apea la te whai fu i Afrika le. Mana tua le mita o le atu o le au. Bomb squad. Bomb squad le pomu le la wa apai. Ia te rangala le pomu na. Ia pa pasai. Tu sor mane fa ngor ta longa mane vo ile squad swali ila tu ia le na. Ole si va enga ta u ole malo le Australia. Ono se fulu ma le tolu tau sanga le fato a malo to malo le Australia le malai le asa fa ta longa fa. Yes, pa. Wow. Ono se fulu tolu tau sanga. O ya o se tau sanga ale ua fato ato e malo le Australia i le malai le. Ia ai malo matua mana ia matamata tangata. Tu sa le ma se skoil afa muli la ule Afrika se. Ana le los fulu mi mo le na mawela tu ai. Ia pa le lava va tu ma tu le lava fa ole pane fo ia o pu ia la tu le ne pitu. Le sao mai tu ol ma na ia tu sa fa ma ni le sa no nga la pepil fa ni ta hau. Le wa matana atangia mai nga ruenga astato coach New Zealand le a Joe Smith. Ia ai mai ma we pen o Milana ia wa lewa e to ile to ma voi ona tu wa leo o au Australia o li unga ta longa na so nafi tolu valu lua ia ai to tele ta tu tunu sa mata matai ia mata fia tu mata i to malo le Australia ia o le nga fo le tele o le tu le ana sa wa le liona ia ile o Australia se vai la ia i le tūlanga lena i le tālonga ma Afrika se. Ia, o ta whaitu ta alo Afrika se te amatanga tālonga. Se pi fulele o la ua tau ala latu malo. Ua le luas fulu minu te mua. Ia. Ai luas fulu lua i latu ai le luas fulu minu te mua. Ia. Ia, tu sala o le tolu kuata o le tālonga. Ia. Ile toi mo se latu ai. Na. Ia, alena mo ai loa ai e tolu se fulu valu a Australia. Tu sa whaingare la whai Afrika nafi. Ia na pa file bu o to le la ona se le tono le paka vo le le va penga lulu o lo na Afrika ia ese fo ia le mele la fai o fianga vo le wa matanto e o mai lunga tatu au ia tatu le fa tu tatu Australia New Zealand ta ma we pe na fa pe ia le fa ia o John Smith ile le wa Australia ia pe ia ni lo pe umolo le tafafale ia ma uma toi la fo ma fa ma vai wal mana o Australia le la capi Australia ia amol molia tau ave pelto finga se ia o World Cup fo le lo filo fitu ia ono ni fu fa la ainga fa mo mo na ainga le team ia mar talonga le tatu New Zealand Argentina ia fa subtasi ai de lo sumar fa ia ma ne foi un holata alonga la son nafi ta alonga tasi le en around ia mana ta si e tu ila so for really le na
ta aloi le au New Zealand Warriors ma lo tatu au Warriors ile sud fa ai le full of dragons as right for ta aloi Roosters ma le Bulldogs fire Roosters Bulldog tolu sulua ta longa le ma le Sharks ma le Titans lima sud fa ai Sharks ile luas fulua al Titans ta longa le fa finaunga le nai Brisbane le ta aloi Broncos ma le au Dolphins ile afia Stona tolu sulvalu ma lo ai Broncos ile luas fulu valu al Dolphins sole ma lo Broncos ile au Dolphins fa finaunga na ma dorta al Battle of Brisbane tamana ma lo au Broncos tolu sulvalu ile luas sulvalu al Dolphins sa tole mamao ai al Dolphins ile taimina tu sarana e moe foi la ia no ilo wale foi ina ia le Broncos ilo ulava na tatunga fatanga tal o walo mo ma lo la Dolphins la we alu e moe e te na te ia ne ale foi al va vena e moe o ta longa le por te mi por fa por ia wa ta walo mo te mina fa o ta longa Rapidos bala wal Eels malo la piti luas fulu male ono al Eels ta longa le man malo tol malo au le West Tigers le so nafi luas fulu ono ile au si Eagles es fulu lua ya man ta longa muli o le vai solo no luas mal fa o ta minustanga ya Cowboys tol sud valu ya ile au Knights ya leana mo wala to ina le fa nai ai si au Knights Patulanga la le ir terminators ya mo tulanga o tamisanga le tatu vai aso luas fulu lima la le nei le wala tatu nga e toi tol vai aso tamisanga le na round ya o tulanga mo mai our Raiders so el our Storm to el our Bulldogs tulanga fal our Warriors ya our Panthers tulanga lima tulanga ono le our Broncos tulanga fitu le Sharks ya tulanga valu le our Roosters tulanga iwa le Dolphins ya tulanga o fa tulanga ngana le terminate unga ta amunchang mana tulanga Warriors le terminate tulanga fa ol NPC tarnaki le tulanga mo Hawke's Bay lua tolu Canterbury fa Bay of Plenty lima le Tasman ono le o tanko fitu le Wellington Waikato ya le tulanga walu tatu Wellington ya fa solo mai le la au kilanitas la tulanga suma lua terminate sa wa pena le valu ela tu ai fa ngol vayas ya malo au kilani fa malo si meta to ka ta ngatin fa no nei va sonte nei ya o mai mo sorry va o wela o le star fia molta to au le to Sāmoa ya le fa ilo alo ia lo le tatu tama le o ai foi o Penhas ya o le o si ilo na lima ya le ata alo tatu to Sāmoa le ya popo mai tatu lau mai moa ya tatu tama le o Penhas ya tatu tali tatu tama longo ale le anara ya po le va yaso tu ya u fa ali fo ni la to final le ya le lo to fa ya to le ese mane yo le lo muli ta longa yo o va fa ila ia tatu team New Zealand vai vai team mi te mo le va veao ia mo le mo ya le so o no te fia te le tu unga le te fia te tu unga le foi le ola yo tu tu sa wa when vai atu wa lu tatu tama New Zealand foi le ai ola ya tatu tama le o Pelling ile au le New Zealand ile au le la captain ya ia ai pe ya ole mai ai ma ele na tele to fa foina le tatu va ai le si lu ile le la so i pe ole Australia tama Australia le la se mai fa foina tatu va ai pe le la alu ya Perling ile Luna Rossa ele ya lu la il team ile la FC fa uma le ia vai lo de tu unga le isi tu nu ia on fa ma vai lo ia lo le ai se mai tama Australia le fa foina tatu va o fi se fo ia fa foina tatu va la ngala tu so America's Cup tate muli mane fu tu langa ya va ftai ne te muli tatu ta misanga ia no me nga yo te muli fo le va it's an update on this ball pe ia se yo mai ta mai fia net polo Jerry ma tu fu ia ona fa ilo atu la yo au net polo ia ala wo mai fo ma ta misanga net polo la to ia esa ora sta misanga le fa ta nu in Gemini o kilano championship fu le lo ta lo le tats la le Sāmoa no ta o le velo ia o le velo fai nga ina langi le fai Gemini tama mai inga langi le
So el mani o tsa misanga na nai fai au kila ni te min nei o lo fa ngaso. A te le lo ala li mari va ala ve fo e. El le sa velo. Ta si le talonga o tanga tatou e fo le e ao. Ia. Mo le va tele ta lo tatou talonga le sa mo le velo. Oi, ta mo le sa mo ya soi. Ia, lau papala poto fo le. Ia. Ia te sa o a te mo la te mo kisi mas. Ia. Eu a inga fo le se o fo tu per te lo inga. E ia inga e ia rato talonga na le velo. E fa pipi ia va tau le ulu. Ia na mai lo la ia pe ta limas fu senel tamatiti. O tangata. Ia o tangata tele ana tele na ai. Tangata na man malo i te vai o so le matua le ia tangata Sāmoa ta longa le velo. Tu sa le te loa faingo tau ngo ai ta longa Yo, te loa wa FP fai poloka foi le. Ia. O velo tamala Sāmoa e velo le tu o ngaton. E fia ai lo ngaton. Ai misi la ma le velo tu le ulu isi time. Ele vole le o nga u. Ia i taimi fa pena le tele ta alo Sāmoa le ia langa o ta long professor ia ta alo tamai au te fat fo ile le langa e tau le fo masalo le amana ia fo apo le ano i ta tu tangata ia ai o la tangata Sāmoa ia o le ta longa le ia o matua le ia mana ia tu so e fia ai o mata le longa ton Iwa ese a o ise ta ilima se fulu fa solo mai le ta ise lau ta ilima se fulu tai tau se fulu ai pe fai poloka foi le ia esa tu so tu langa na ese foi mana yo ta misanga na mai moi no ngon skai te min ni lo fa ngaso ia ese foi mana ta si o le uta to nai o vai aso fo e o le ai se fa sa at o la so to nai nei le ama ta mi sanga o le pola langi te mai ta Women's Rugby World Cup o ni tu sanga le te tala e ngelani ma America ila folitai au Sāmoa ma Australia tasi Sāmoa ma Australia marusina ia o le astona i foi nei le sifu tasi le po mana i o sifu tasi le po o le astona i nei ia le la ta aloia Sāmoa ma Australia ia tato mata i tu o te mina i lunga sky te mai moa tu lunga tamatau mo tino le an fa nga solo mai loko o le ipulo langi le tamatau mo tino live mai sky tatou ia le talunga le mo le ipulo langi tamatau ia laua i fa sa launga World Cup sa o le ia Sāmoa toi tu na lau ta po inga le tatou au mansina mana ia e mai se talunga faita wina le ia te tala i le tatou talunga le tatou mansina ia ma Australia tu sa mata tatou ma Australia le se au ni usilo vai tu ita misanga e amat i talunga yo le vai aso nei ia ila sa to na imla sa ia na aule a Scotland ma Wales ila so sa kana tama fiti o tatou la Sāmoa fiti le ta aloi le weekend na ia la sa foi ta aloi e o te lo la pe ini ta alonga fo le longa tonu le vai aso wale la fa solo le tamisanga ni polo lang pe ia weekend ia la pe ana weekend o ia le na ia ala long pu le pel tatou te no pe ini swing o ta longa le ia ta longa fai ngolo aso ia e ta po ia le ala fai wala mo tam fa na o tatou te no i Sāmoa le manusina ia o lo o tawina taua awale polo lang ni tupa ta mai tai o le ni tau sanga ia ole wa mai al tatu proklame atal taiao ia le lava tu sina fa fianga le tasi ona sole mal tatu proklame pe on fa ilo atu ia ero fatele tu amal tamale au velo io tau au pepe tamai misi lo mal velo ia tu le funge ulu ia fatalva tau ia orsunga ni sati malo fa taile mafta mai fa tu afinga ia isila ia sa e mo siu ila lio malo fa taile mafta mai ia mai ol peselea ia ona solo le mal tatu tala la ulunga le vai aso Ese tumala falia etanata Sāmoa e sili lava o i motu uma o lene masa Mana mawhaina te fo i tu o inga o lela lo langi Tu te pātu a sama i lau tu ma lau masani Le whaalo so o se tasi Tau sa afia o i motu malava o le
se tupe aloha inga. Ke tangi folama o Sāmoa I fua o nai o hima. Sāmoa o oi moli lava o le penina o le Pasifika. Sāmoa o oi moli lava o le penina o le Pasifika. So oi sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye ova inota va tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Bea fai ua elekea Tu uai bea sia mea e tafea La upua tau no folene I tau ai so se e siline la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilotava Tofa ina soifua Fifia lava toi whaatalo whaatu I le nei tai ao malo lava soifua I lau whaafonga anga Sāmoa tā lava o le taimi fo ili nei o le Paul Kalame o tala la walunga o le vaiaso pe ona masani ai tai ao aso wharai le taitasi tala no atuai me le fionga le li pule af masanga te alu moresi I o afo ini tala sa la walunga nei vaiaso o le amwhaion toi whaalau tele ai le ngata ilea o le afo istulanga o yeini so ngā luenga male tautua ale si ufonga lau mua ia malor soifua lau fionga af masanga talo falava alo fo ia Savalina ia soifua manuel tato au whaafonga ni tai au malo lau le soifua moma langi ma ya malo lua tai au ia ai tulo ana ia va ia tu whaafole la e tau mo e fulu ma ia whaafole la tai au nei ia ele o fo ima malo sin matangi Wellington ia a mesine puro tai au nei eu te tonu fa piale so ato malo ia atono isi paenga e nei te amatai Paul Kalame tai au tatanu atu le tūlanga o tāpenanga mo Sāmoa le fufuanga I whaasalonga mai o le palota e pe ona tamu whai le aso lulu na te atu nei o le ne le awa noa le tāna o le sfulu Sāmoa o le iwa tātou I nei o lo ia fono a le komisina o palota whainga palota ma le media Sāmoa e awhai tūla mai le iwa New Zealand I le tau le afa o le iwa le lan tamu whai e whataitai tātou o na whaasalau se iwa ai po le alea runga o le tūlanga lea ia o le mentupu sa whai mai fitonga I matu ia o sui le potu le ne to e whaasalau mai lo le potu le ne to e whai mumu mai ia a tonu mena na whale tonu ai le ia fo le teknolosi I le interneti ia vaenga whaapea o le tamu whai e tātou wawai po a wala mai tau o na tā pena ia wale whamoe mo le aso lus furu iwa o le masina nei ina ia solonga le le tātou whaasalau mai Sāmoa ia vaenga na longa luai tātou sa mai Sāmoa im taltano fo iai ina ia mautu tātou tā penanga ia whaalia fo le fifi o le
o le komisino whainga palo te tautua o le tatou au nanga pe o le tanuanga tāsesa. Ia o le uwha tam whai tatou e whala uloa nisi o latou tanuanga ia mua ina ia malam nofo malam lama tatou tāpenanga o lo ia i Sāmoa. Ia mise fo ini whautuanga mo media mai fafo. Tūlanga na ia i wae ma te ori e toru ia aso ia na whai ia whilo i ngā o vaenga le malo, ia mo le official whai ngā pālota ma le media Sāmoa, nena awa iei ana. Ia matala no i tūlanga i tāpenanga media ese, ia ma aiei ngai tau ona muli ta ia, o vaenga lana le tau ona malmula mai tātou. Ia o lea la e mal tātou ia sululu umai whai ia tanoanga ia o tua le whai aso le pālota. Mea lana na whale tonu al tātou whasa launga len tau whai mai le sululu ne ia se toi wa aila sululu faupe talwhea ngai. A o le tūlanga na tātou whasa launga whapea. O le tapenanga fo mo Sāmoa mo mia tāsesa to tasi pe to rua le tātou ofisa nei. E so ni launga mai o whaiunga. I o leo wawa se i tala nol mato ofisa ia na whailo atu le il vaso mo po ai leo laki il mato se. Tūlanga na te waipo i o ta ia fo i so ni ata se Sāmoa. O le si vaenga le fita no el po kala me na ila o tina. E whanulongo fo i tanoanga a ana fe pai kolia ia le sa tōrua atu ma pule mga whalwaa so te. Pule mga whatala milo. Tano atua inisi o vaenga o le whontanga wasa ye umala ua tōrua i Sāmoa le whono le a le ekale sia me tisi sa whai Sāmoa. Ai tonu le avanoa leo tātou le tio e maua le avanoa mo ekale sia pe mai fo i whontanga. Ai e ani sui e avanoa e mai tano inisi o vaenga e. Fo i tonu la tau e tauna whaala uloa fo i Monsila Fia o nisi e awai ia po mamalu fo Sāmoa. Ala watu la vanona i tātou e kālesia e le whakasale whai whono i Sāmoa o le AUG ia whapenale Chapel, Peace Chapel ia maisi vaenga isi ia le fo lana i le metisi. Ia na fsota i maila ia a isi avanoa e tu atu e mta upuia o ngā wai tō telia tanga te whanongolongo le tātou le tio. Ia o le fo i e whanongolongo ma maua e la tō whaptalanga whapea. O le la tō e whawawa tō neili. I le polkalame le sūtasi e wha umaini si o vaenga i antala no atu ia le whaltua ia ana whipa i kōlia i le tae o nei. Ia atono le si vaenga lea savadina o le fo i e vau atu i tātou o le tae o nei sa atu e whai e tōle mata noanga ma Barbara Edmonds ia pita i le sa i ele fono fo lea le leipa le loi kala estate i o te iloa ua pisi te le minister o le whai pule lea le a tātou i o lea la o le maua lea vano le tae o nei ma lea te tonu e awai fo le toi sauninga o le whalitua ia le autuli i langi sau vau. Ia atono mo le manu le atunu e tō tele fo i la tō sila fia lea tina o le atunu o le vananga lua i tato ngā luenga o ao ngā mata. Sa iei fo stay meal officer o ngā o iai. Ia te le i ola na ia fo i sao i tonu au tato ia mawaenga esi au mawhtanga ngan Sāmoa. Ia o lena tele a ena whai fo ia taita ia nisi o tau wanga fo i arum whanan whautinei. Ia pangali au tato uma po whea le me te whai laurangi ne e ia le teimi umna whai longa mo e wala awa e o e lo matai le langi. Ia o lea la o fo i o le tai au nei le whai elon toi sauninga i le PIC i Pōrua. Te mantua i teimi na tau amata fo i le tio ai au tu whai pōkalame ia e finfinau fo ia i lana ia vai i pōkalame i tāpua tau Sāmoa ne ngana. E mai tonu e muli atu e fo ia whaman whananga le ainga ma le tātou ofisa nei le sao fo nei tina le ngata i tonu le tio. Ia o le atunu ia na ia tiu te peo nei e whawhai a onga ia ma nei fo i whawhotua le mtanga luenga a onga.
ia so vai ia te tonu a poru nei talu ni sama tano ma ni sa pekal pulenu o lan tala e tia sa ye si tano anga sa fa ye si sa no anga ale autudi o sa o mai o inspire ia a ta ulo upuna loinga wo utia lo na ngona i fam talanga na fa ye e de fo i tina o la tunu io te tono e fo nei mo le pulenu ia manisi tangata longa fo ta to a Sāmoa tonu i le saulinga le fai nei pōru le tai au nei. Ia, o le tūlanga nei tātou talo mai sosani fo i si ainga whanau noa, whaavau ni tai au. Ia, tūlanga le o mai tātou steime mua fo ia. Ho fo tātou i muli a le au tūlima nisi o mua atu. Ia, me sao le whinau le ngangana. Ia. Ia fo ilo na ia soifua ngalua le sa mol mawina le tele le fina o le fo itina ile wailonga ile tau mawhainga o lang tātou ngana Sāmoa. Na, se teimi su e mai poka la mena fai to se tribute tātou mol whaafonga anga fo ile tino si ufongo le uturi au i teimi o fai whainga poka la. Sa ole. Ia o tātal noi fo ile ngana no whanongo mai o Salfo nei fa fonga mai o tala no atu ia Mari ile moi ngalo ai me sele special fa mai le le. Ai wa ngalo na moi Mari tele study na me onga ai le ma lo lo. Nei atono I tonu mo fa fonga la tonu eta o le fa nganga fa mafa ina ia eva ai lo le upulo e se la le o le tūlanga tonu ana le tau whai le tātou app I mo walo mwhānau mo I la tau o le tau o le ngana ina ia se vaenga I taita I la tau wa ai ma le wha I le wha leonga upu e peifo I la o ne tau whai I tātou ia na o sa o ne tano fo ia Marita Albert ma ne te la mo ngalo ia a leo le mo ngalo le upu ia la le tau whai fo I Marita pe ia wafo I ana ese mawhai lungo le upu le tau ni e se el wha leonga I Marita o le ia o lanta mate fo ia wai le o ia na fana o New Zealand e vai mo se mo ngalo e o te lo fo ia lo to sa fo ia le fo pepo le vau e le lo e o mo ngalo le ai le mo wa ne I le fam tala ngal tau le o le sile la o o ngate le e tu le namu e le tau sanga na mato I Sāmoa o le mo golf o le mato ia na mato se le I le WYMC ele ngole fala tongo ia mo no fana o fo I fata milo le falo la inga le mo ngalo e ana fisili le pola me o tu mo ia la au ta fo fale mai o le tuli na muna mato ai e ale la sa o ai mai o le fina na sala o lunga tum ia lo le monongi fo le ia monongi la na o le e tuli ngalo e tuli na mu no le na mu mo se si me ai le to mai ile fala vela ve ile fale la inga le ia tonu mo nei a inga fo I Sāmoa e o ngale to mo ngalo I au ta fo fale ma e so la to tuli na mu lo le to o la ule ye ma vai o to lo mo na mu tu fo ina ia mo ma inga tanki fiva a tonu tu va ia la o nga fa pe e mo ile matango fie de ni ona fu fo e pe o se va ia e te lia lona o ngā. Ia mantua e whai fo I le ti. Ia, nā. E inu fo I e whai I le ti. Lalo lea pongata e mai. O le mānei ai o le manongi o le. Ia e ni vaile namu e mānei au ngā mo tātou. E pise vaile au. Ma ani ni vaile namu tau fo tau ni vaile. Pa ni vaile. Ia, whaasolo mai I ni siva e ngai o le tā o le pokalame ia mantua foi o le ia le sauni so foi o mo le sauni foi Sāmoa whainga palo tato e anga foi o le ia tato ia tapena to mo whainga palo ia I pulenga no o mo mai le whaali ngā polo City Council tato no whapena uma pulenga no I I New Zealand ia mo tato o whaafonga ia mwhai ana I titilo I press release a foi tau officer pulenga no ona e mo to ia sui fatu tu ia tau vale fai ngā palota ia o nei ai polo le so lusuri va okusu ma te tono le so vo ina mo te le tatu fai palota I New Zealand nei
Ia ai o le vai aso na te ale sa matal tanoa toi ma ken a kui. Ia o la tamo fai a ta o tule ken a kui ina ia maua le tato au Sāmoa. O le ingoa nai te vai e lunga le pepa palota. O tono le tato ofisa nei ia o le ia tau o le sa tono mafono ken a kui. Ia o ia vo le tai fono le tato komiti fa tono le si ufongo le mua. Ia le lau toe tamo e fo I tau vai I le Eastern Ward I Wellington I le pulenga no o Wellington. Ia la la sa o ia la to fat singa na pe to no ela to la tau tu le fat tasi o sui vo le tu to tasi independent. Ia la o fa la to fa vai nga tu fatas. Ia tau tu li o tau fai fa le te le o ngasu la mo le mato pulenga no. O le vo atu te le ai si overdraft mo me nga le blow out nga le pao le bucket o le pa ule mo ia te le fa le tono tape nango o proketi e matau fai tau milion la le alu ia malu e lunga mato rate like tongi tai o ia mane e fo ila ia langona fa le tonu fon te le io le tata no fo tonu fon nga le nga ia mani na mtanga ma interview na sau idei na sau e fai ngā luenga mo le visa vo le sau fai ngā luenga a sau le alu fai ngā luenga a sau alu a onga mo la na masters o mo la na science degree ia lo le ia fai alu fai ngā luenga fai a onga nei porua te le fo I tau sangan fai a onga nei ia na alu la ia le iro e si a onga ia la tau na fai fo ngā luenga Yo te mi fo na ye tongo fanga Sāmoa falo tonga fo mo le ngan Sāmoa o te mane tua ye le fono na fai tai na wa ye ya ken te mo ia male auturi mo si vai nga no fai le fono e va o le mato le vol fai le tu sel si o te watu ye le fono le mana mi se si fai tala no ele ia no la to le o la na fai le u fa felo ai le tai mina a le wa te mo I tong fai vo le pai nga taloi ai pe ta ye pe tu fa ia tang fai tato tangata uma Sāmoa tai oi I Wellington ia mea le vaenga le Eastern Ward e se taimi ona tōlau lau ato le o ai e vaenga na e pe ta foi le interview e nto whaafonga ila I mau ai le vaenga lea ai o le vaenga I apahat ia le foi sa whaatala no atu ia tofa sua fo le kush o ia foi o lo tono le komiti whaatono le tato le tioni ma le le o tato sui fa pene I tono tanoanga o vaenga I o pulenga no e mo le sa o tato Sāmoa o le miti ana na e tato e mai ni mo tam fai ati ai ngai Sāmoa ia o fai fana o nei lisi o ngatu pulanga at o na I alon fana o ina ia le ia o ngam ma si I tūranga I tono malo Yo to te lo isi alon fa na ule o I ngaluenga pule I vaenga isi o ngaluenga malo ma ngaluenga fo I tu moti. Ia tato wa ilo le I ngaluenga pule nganu o fai pule tonu malo pena ia fo ia Pista Barbara Edmonds ia manisi fo o tato tangat Sāmoa. Ia o le ngaluenga la tato le o fio I vaenga ia o le fai o tato palota. Awai le ma faina sa o tonu tato sui nei pe ale faia tato sa o le ta o le fatino le palo tangata o le tato le tio na fai mo tato tangata Sāmoa ina ia fa o ta ma o le ngana mo longo pu ili ia o to I me se solo tupu nei ia al ngadwenga tato uma ai ni fautuanga watu ia talusia ia mana ia malo ia tangata ia no le fatino ina ia mo tato saulea awai pe ona matala no oliva lima e tainu molina ese sui o Sāmoa po Pasifika foi I te tono pulenga no I Wellington ia o tauna ese ta se ava no to ese so tato wa ole fionga ia namula ulu tala Cleverly ia o ia le tina molina le sa ia tono mai le iva fa ngata le iva lima la na ia tautua ia ona misi ma le o tatou te mina o poro le laki o le whaia ma ia o tatou sui Sāmoa ia tonu ia o le lau mua le o ni si le tauna isi tatou sui a tonu e o to inga le iai ken a kui tu lau lava ia o le swafa e whetau ia whatau moa I vaenga lea e wai e whaia sina road bus o tanoanga I tonu ima le au tongi mai wafu
Ia o te loe whetau le ia ki e tala noe mta upuia. Ia, peo nei lo le matanoanga na vo whala nei company lo ia. Manon whalitua ia Francis. Ia, te lia alo nei vo isao e tatu tangata. Ia jamana ia tato tuina tau vai a misi o sui vo tato komit whaatonu. Ia le soani una ia vo ila ua tangu whainga wale anga i lumo o tato tangata sa ini malo ini New Zealand. Anei. Ia le fo ua whalau loa le lisi pia na e tā ua. Lisi a ponuridua la tau i o i la tau o sui filfilia o le a tau vaile. Whainga pālota lea. Mana ia, te lea matanoanga manita peika le tolu masina ua mawai. Sa talanoa tua ima tamu whai e whao Sofia fo i ina i un tato sui Sāmoa mal Pasifika e tau wā i le pālota le o loma nei. E o lona ia na whanaunga. E lusu 5% o tangata nei tonu teimi nei, oi, o telo o tangata i tonu nei polo teimi nei, e lalo lusu 5 tausanga o tangata Pasifika. O la lai nau ai e na i to tele tangata Pasifika o anon whana o tātou le whaia. O la tōna e tele na whaia o la tō sao i tonu nei pule ngānu. Ia ai maurunga atu lai lusu 5% o tangata i tonu nei o tangata Pasifika. Ia lea lai wawai atu ia o le tato sui o le tato le tio o mari le sālu le si taimuli muli tuna. Ia o le o whaisina pisi le taimine o whambai o le ama noa ia to e ana. Ia lea la o le mwhai o na alewa ia to le to tau futuli a Easy Ford ia mamose ngalo. Ia atono po suina to rua tato e wawai e fo tato au whapalo tainei. Ia le ilo, ia na wawai leo nisi o palangi na ia e ave ilo e kisi. Ole me sidia o ye tangata ino ia ingoa silfi e swafa ia Kathleen Filo i o te lelo ai se Pasifika ia ma finau ma Jaystone finau i o tangata na leo te vai to pe ingoa tatou Pasifika al me sidia i tatou sui tonu e tananoa ma finau ia mta o mo tau Pasifika i tonu saufa inga whapea ia wa telia na te tai tātou au palangi me mana o ilato. Ia ele isi so tātou tau whaa. Ko ele tana nom whina ia ele mōs tātou sau. Ai al tūlanga na iei o lo to e ta mo ia anita e tau wā mole nea fo ili te tūlanga o pulenu. Ia moa wā ia tanoanga i taimi ia tanoa mana ia o information e vato ia. Ia makaili wi hapi ia o le sui pulenu. Le fo na to e tamo ia kaile wi happy e mai le si vaenga le mo le palo ta mo mauri. Ia o tato one poto le vaenga ne e tato. Ia ma vai ona na e ia e lima no foa le vaenga ne o pulenga no. Ai pe fa ia sinto te lo la to le ta fututi. Ma ne pe va fa le ani o to i pe po pulenga no. E se teimi o vai aso o iluma. La mato tala noa tuai ma Jack Marshall. O iele va iele i palota i nei polua. E ma stasi fo i o alo le atunu o lo iei tonu le pule nganu. Se mato tala noa i ta penanga ale pule nganu mo le anga iluma. A mo le avanoe mo isi masina o i vai aso i iluma nai. E tamu vai o fasita noa nga mo se sui ma le Hunt Valley e mo Wellington. E peo tato wale le nofu lata. Ina ia no fuma mlamba i fo tato o tulanga na isa vani na mo fainga palota. Alo. Si o sister usanga ne uli tamo mai o ilo hat. Ai manatua fo ile o manatua masino se te mana sa wai fa fu pepa pe. Ia tau tona fo i taimi e te tau na toi fa fo i te ua fai fal palota o mana fa atomo le pepa e ngalo ia ai tau fa fo i taimi e tau ai. Io, a fa pe anda tau tuat fo i tanoanga mo vai ma palpulinu. A fa pe ua, talu ai nina sui ele no foanga po i tonu tau sanga talu ma le palo te talu ai. A o sui le mena i te no fo ini ala lai nei. Ma le alu tonu e fa sa o le ilo address, le tua tu se la fo mai pe papalo tama tulanga fa pe. Ina ia e maua ia vaenga ia. Ai de la matu tatano tu pe ma vatu ia famtalanga wa ia me tupu ma misi pe o tuaina fa ia tulanga ia
o le tāua ina ia whaatino lau pālota i le aso le pālota. Sa o leia, whaongalo laua ia tap. Ia, o lena e tala noa nei le taimi ua te ai le tūlanga le ai pini taupolo keti al tau i tū mālo, pole ngānu fo i tono Wellington. Pia le tasi le lua ni taupolo keti e uma e piu pāpā keti. O le matanoanga ma kena kui, no whai e. Ai te usau tō, e tauna whai mo performance appraisals. Ai me se a pule. Wa o pule na o la tau ia whai e tōnu o pāketi ia. Ia na avele saini e le CEO o le pule ngānu. O le tele o isi mea vaenga ia. Na umale na saini na ave foi le ia whamaunia mai le fono a whai pule ia o le pule ngānu. Ia, o le ala whetu una ina ipo ai le pule au te loa. O la tō uma le angasala i le vaenga le wai e whai o le ngā ruenga le au whai ngā ruenga. Tā pena le leia le pōketi le pāketi o le poloketi. Na saini le ila na tō pule. O na ave le saini le CEO. To ave saini le board. Le council. Ia, a le ela o whetu una i taimine o le lopo i le utau tua i solo. Ia ipo ia onga le sele ia se umala tō wai le te tupu le vaenga le. E le na o tasi se vaenga i vai o le mena le ina whai whapia. Ina ia siaki e lesi vaenga mai sa. A vai vo ina amata ia ngā luenga le. O le town hall, mui whai o fia nei tau sanga o whai le town hall wha mai wha maalu sia mo mafui. Ia na amata mai le faso 3 miliona. A le ua tolu se lau 2 miliona. Wha valu le alu lunga fitu le valu. Le alu lunga le. Ia o tupe umana o lai alu lunga, ia o lai whalonga lango i tupe mai la fonga. Ia mati ngai na matole no fo i la fonga mato rates. O le mena ta o su e tu tanga te pe o ke ni o tonu fina. O la le meu ti ngai na ta to tongi rates. Ia na amata vo ele si ngai wenga le mo ponti leta le no le tia i la fo ila pisi vai. Ia le fo wa lunga o te le ale tongi o vaenga na mo le lo po femele o i mato. Taia nei, taia mai, o le loa. E o i polo keti fo i e awala e e vili e wila. Na, o le saiko waina la vo o te lea le tau vaenga na. E o fi, e le vaenga Wellington a sauni, o lai tutua ina i fale ainga, ai ni lopo fela e tua lau ta vale mai paka te alu tonu fale nga. O sauli se aso hui atu i le tondon. E le ai ma se mea whaina i tū se whare ai maa misi ato au tō wale se mea tū i pakata wata. O fuanga nana pule ngānu o lele le mai le nisi New Zealand ato. Na mai whai a wala te te lau wili wili vai, au isi vai ngō New Zealand. A watu nei ta wale o lai ki uta au. E le e tau le ofi ta wale ala e wa tu o lea wano e lau wili vai au wili wila ia. Ia ai le nisi te to tele te va ia lungo fa nganga na va ngol au. O le sila me o ma fo wa. O le wa to ma lo si ne le ma lo le ina ia to fa tu langa le le ta to mo tu pe tu tonge e le au avita vale. Ia mo ta vale fe wa. O ma fo lo le wila vidi vai. Te le fa lo mo to ta le no pe fi le tu pe tonge au vidi wila vidi vai o le te le o va ngo wala le tu mo la to Ia in whapele in la tupe e tona tongi wai mā mo wila e le wawena le hanga wala. Ala vai o matu le si vai ngō le awala le mo la tō a le la tu tongi tā tō a. Ia o te lo le si vai ngā na ai le i o le whai ngā pāroto lo manei. E nā manino le leipo e whiato ai ngā piri e se wa o me i e pārota i. Ia tangata. E whalonga tō la la ti ngā ina o i whai ngā i e sau o ingo nei. Ia so i lo malau pārota. Moni lei. Ia, malo msanga se i vai foi ia ona toi fa wa wile mole sa stato pes. Fauli mai o maua pe a fa afua o ni timunga. O loto le tutu sa wala i ona le maua se O loto le tutu sa wala i ona le maua se unga.
Wai ele poe wana upu e seina dia oe. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Mana o iai le loto ai vai lo utino e. Uma mai o aso ai le umalo salo. Olo alo e te le tala i le sao. Olo alo e te le tala i le sao. Se a e le pona wala i ona li ua le alofa. Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona. Fai mai wai musi a ita o le fui nine e ona. Sa wia tau, ta eva ne o. Beta te no fo. Ile malie o sio loto. Awane I eto e ma salo funa. Pete tali tonu pe ata sola I maunga. Wai ele tama wana upu e se la utau sala. Vai le tino mamalingi ai o loi mata. Ia, toi whaawa watu le vaenga lona lua o tātou po kalame o tala la walunga al vai aso. O le saman sa tal nofo I po le vaso talwai a masangal mta o pulea o pisini se fo I e amatana avel to la fono na o la fonga. Ia ma tulanga I tupe fo I whaangai COVID. Ale fo I vato e yelisi pisini silneiva ia sonape ua tapuni fo. Na tata no le vaso le ente IP fast full mon tupu ia nisio company na o umana whaifa msinonga ma molia whaasala. Tula fono IP5 fo isi rai ta pena mwhaawawula tau wha msinonga. Ia ole tau aonga mo i tupe fo ina tongi taimi o le COVID. Nena whaalua I le suwal biliona tala le malo soani I le tasi ma le malu miliona tangata whainga luenga I tono New Zealand. Ia o tutu unga o vaenga na a le saon whaonga tupen tua tutongi la ia. Tupena na lea o lea laiva ia tua leo whaasosoloa na mo waema ta puni ia ngā luenga nisio company. Wa voi la wa apa tulole ai ati. Aia wa ia tua ele wha le tonu ia avelo tau sanga tono tula fono ina ia tau fia ngā luenga. E business. Lea lai ele vaenga le liquidated lea o for the time. Fadi so vai umai a se ta mai ave tonge e tala fuia o sabla o si vai nga ia fadi so vai ia le pe o compagnie le la tata no ia na fata si ia fele ta o a se tala ia ai ta si te si mo le family ona tu pela ai tala so lo ai I compagnie se la e a voi no fo tala fuai ia ma tanga ta fai nga ruenga ia ma le officer la fonga ele I ta o mai la I lo ipe fiele tupe la no fo tala fo le company le I lo viso la fonga e pe fie fo se tupe na ai tala fo ila to na mai la to tal sanga mo so swani tanga tfainga wenga pe se tupe vainga na ole ia atu ranga na le ia o fa so lo anta to va ia o me te no fo mo ma fo ele ngata I le fa salo tanga te o company nei a o isi tap a misiala pisisi o tapunia. O le ane me o lo tupuna tangata ngā lulu o whainga luenga. O te lo wale mani ngā luenga nā fo tangata a. E te le ala le ripple effect po le afianga e le ngata o tangata o na business. E po le kampania o ste me le stala I la loa e le a whaina tangata le ena amatanga le ngā luenga. A o le afianga o nei tangata ia a whape o le tamana o ye whainga luenga le ena whaango lango I le ainga. Ia le o te le alfa le tu. O wapele I sa tauna wawa I le malo e lo si tūlanga whapea. Tau lono mai le officer o le MSD.
io mai vai po le me la tu puta fa ngalwenga ai fa se la to wrap around support fa se va nga fo le so ani le ale me fa na so ani le malo na tanga tsia wa ele ole nga sala tanga te fa ngalwenga le tu po le nga sala tanga te ngol fa le business ole si me le te ma so sala ma fo wi le a fiel ai ati e te taua o na fo ina vave le ai ati e fa sa ole i se me fa pia e le wai o live ai la to e tai fortnight te lo company tai rova yaso ma fai mai la to tongi la to pilio la fonga po ani e tongi lo le fa ngal e tau na tongi ma la fonga la fa ngal a o si me o te vai to o le te le yo le tupu loinga mo le va na tawa na o le tupe ai tu ya no te le to ya la yo fa le to mu le ya e fa ya mu o te le la ta la fo le fa ngo ngaftia ai pe no tanga te fa ngal ngo company le o tapu ni le ta te lo fa ye te ia wa fa le ta o le a tonu wa le fa mo yudi ta to wa ya e tau fo ne se su yo tanga te fa ngal ngo tonu le management ia va vai pawana me vai la to tongi ta to pi official la fong wai o nai lo la to le le fa nga so longo ngal o le tulanga nai pe no tan no isi ta to tan no nga fa pene mo la to ito no committee fa to pawana me fa ina fsi le fo fio ai le poti mai official la fong pot tongi ta to TST pot tongi ta to pe wa i wa vai nga nai ro le te vai to sa e te na fi company nei nga Olo no winga ele o saul fati no ngol vanga na ava pela la mata itu wina e committee fa tomu pole pol sa company vanga na mo tawala na tichiro foi ola me o tupu ia na tang foi lo le fo ia fa fita wi e te de fa pe o ne il company ga ia lo pole vai aso io tato vai fo iwa vai fo sis company la nenta tale no e fa vai si fa sino ngala ala so is ia e lo no winga o malta sanga ni o tata no imta puni tapuni ane le tapuni ano no tolanga le mala ve mana tanga tfinga ngal wenga sa ole ya ole tom fai al malo e i tanga tai le sa ilingal wenga e a fo i il benefiti fa ti le fo a fa ina benefiti na tanga tama ya a toi fa popo tu i mai si wa te le fa fita o va so le tata no e wadu longa numero unemployed o si la unemployed le mai va nga tata le nga wen o ai a ta puni ro company u te le lo wa le o me pe fi tanga fa nga le company ya o le fa popo i ma ti le la longa le e le o si ata le na mo le malo no mai fa mai lo tonga fiti o wa nga nei ya ma tau rie lo mena sui le si vai ngan sui malo no mai toi sui le fa vai o nga duenga le fainga o le nga duenga le reserve bank no mai le pa fai ele ngate le ta fi o to le pasene fo le tului le fai o la lu le lua to pasene le maula ya ai ina ia va ai o to o ni to te le tanga te le nga duenga ya mai lo fainga malo fa mai ai ele o si ta fo yo ina to taula i tosi de si ina al pasene na ai ta tia mai le vai nga le yo le la wa lu ne lunga la le vai nga le wa ana tu yo fo no fo ye fo se fu nga lu se bank yo le la ve le malo i na tapuni company ia mana i tanga ta whainga luenga ia a tau na nga fo ile mta upule wawa ia tu fo i mo meo o nei tangata ia whata watu la tau whale ona le fo ipi va ia tu tangata ia whaia malia ngau whaatau ngau whale le o le fo ila tau ia taloi o le tato wawa ia ina ainga ia tau whaatau whale o le fo intal noa tum whamtua in China Parida i ngā ruenga le whaia le CPC po le Central Pacific Collective i whaungo whale i whai nen whaatau ia na matana noa i fo e whaonga mo le tau kiwi seva e ma whain whaonga tau kiwi seva le vāenga lea alu ta upule o e langa i sabalina e le fai tionga o fai e fo i whalaptonga fo e va ia mo me o property o mo fale ia mionga nisi o ro fai ia whaataunga o fale mo wai te aluso e maise tangata vo le real estate ia na saulo tangata na to e o ia mala mala mo me tu la fo ia no la ia fiutanga i fai fiutanga inga whaatau le fata ole me lo tu tangata nei
o mai sui e whaapunga o konkalate fo i le vāo le tangata le ona le whale ma o ele fi whaatau le whale. Ma e se eo ia tatau, o lai e tonu lalo le tūla whonu. Ina ia le a fia i e tanoanga fo i whaingo fia ona whapea ia wale nei, le la abatu le tani e whaatau le mea. Ai a mōwa ni muli muli le leisi vāengo le whale o le mana e whaawau le whaatanoanga. Ia le wa ngā wai, wafo le wa e se o right le sa e tau fia ni se o vanga. Tu sa o ia tatau le o no fo isi tangata nei ma sui. Ai tonu mole tanoanga tato pokala me tai au nei. Tato no fo uta ma mata le vaenga ia. Aua le o le whaatau mo le whale le stupe la titi e over to la familiona te lo o whale e maua le teimi nei. Ina ia mata i tū le ave tala no se so to ainga po se sin fai mo so na ia fale fai se vai ia ta pepa ia po sa o ai o te fatu to ina ia tangata ia o so lo mo isi o ia e fai le fatu mo real estate o le sa o le fai ngai tu sai fo i mali putia ina ia ta pena le o ni e to la breve mulmuli awai o le fa mai e o mo le pele termina pe se fulu e ia so a to am fai na e se tu le kiwi se ai anu fona tangata le fa pasi atu le fulu a le vanga to pele lo kiwi se e te fiu to ta wana e to so ele mfai e pe oni sina wa ye inga ta tsi I matala fo le kiwi se va fa mai na to wa ye inga fa pe o va inga ye tauna fa mali e ina ai le va to le tupe tu se lo ta itale ono le kiwi se va ele fa ta mai le tu la fono na mo e ala tang fo ye pui pui ai oi a tang ta tu tali e fa inga fa pena ina ia o le ngauta to I fa inga isi tangata ia de o sa le le fa tang fa tino ngola to fo inga wenga ta wai o le mana malama o tangata ia na ia tau ta fa pia na ia o le ilo longa po le so enga fo ile tulanga na fa fianga ia ile malo po le na finga malo o ma tul male fa ma il covid sful male iva ia ona le ova to tele fo fai te ngai fa sangai ie sa ave fo I mamini style ile taimi ia me sol pale mia sai ai ona le o fai lat fa tanoanga fo ie wale o fa la wa tele le ilo longa I la to ia o le pisia fa por kiki la que fa no ko I femisa inga la fo il taimi dei Asa matali la no alfa nga malo le pa sa fa ile la to fo I inquiry sa fa ile su engol va nga le ai le I fa ina la to ile palo tele tarwa ina fa umazi fa mtalanga le panemia o le te utupe ia matanga te tauna ia te mina ia le umale o pale male malo le fa fo ile le va nga le ia o le o umona fa ile ia sa no nga ia va nga na mo private tano fo ele va o le komisinga po tanga tele na fi fa ele le lo longa le o umana na fa mtalanga Jacinda le sa pale mia o ia e o mele temi le o mtaulia fo ele na tula I mai Chris Hopkins ele sfulu ma sina muli po la titiala lo sulu e o ia la na fa le na ia fo ia tano nga wala man lamba fo ia temi o ia manisi o Grant Robertson o Aisha Vero yo la tona telen tula mai lumo le trum ta mai o le swing a le swing al me mali na pasi e uma to no si me va en tele na pasi e uma fa nga malo il malo vai e au e tu e male di tua mai no vai ve si fa tino na pasi la to le tu pe ta no fa no ta ti tu lo le fa la to no vo fa o le la wa uma na fa ta no ngana ia le pe o fai tio ina ele o mai le public e se ale private le na tele no ina la tu ale va pe tanto e mai se fisili to tangata ma ia o mala na fai le to le tala ai fo ia la to ia Chris Hopkins ma e loi tu la na mai o tela to matano ai uma ele o loi tu la e fa tu pe ni fisili ma o le ni fisili ia o le rola po fisili mai to tano si va nga ia le o matano o me fo ina na fai ya panemia le na ye Jacinda ia ma Grant Robert Selan te utupe ia ma Aisha Vero le sa va ile tulango o le tsoifo maloloina o
on vai ngala nai le ofifi ai le tua ngai ole fa mai sa te tau no mai tan no tanga e sel tan no o ai tau tan no ala fa mai la to e o fo i ai se vai ngole di poti le tanga tele fo su su nga ia ato fo ina o tala ina fa io tala fo to fa ia to no vai nga i tau no vai ia fa la vele ma e li tu le tu mai nei fa se me e feita i tanga tele ole mesa tau no val terminei mai lo le di poti po ana fa mtala fa sili ma tu e feita wo lo tanga ai era ni se fasili e fia mamla ina tu le fa se to fasili to apo atali fasili na o te vatu le angi vo ia Winston Peters la to ia le fi la vai ngai le o mai lu mai fa mai se fai mai se fai atu se la o to fasili ai se itali mai lu mo tanga tama le tu no ana ona to o fi mai ma tau ni on men tu o le te le o le to inga tu langa va pere yo mu se tu o la la fa la to tonu ile la to tentunga o le mele te tau mo no mea ile te milia po le sa o po se e te le lo langa e i tupu mo le va ngale le lu sila ya pa wala va la to mo no fa ta noanga o la to foi o le mea tasi o te tonu la to o te la ofisili ai e mai mo le te mi malo o vai atu i le fifia o iwi ia po o i tui o tangata Māori ona pe fōlinga mai wa le mana ia ma ave sea la to wai atu tau ia faa le anga nu i tūlanga i o ngā tai whale ia po o tal whātai fo i o o le ai wha sol ta pule sa tatano i fōli vai aso lentia o le ai wa vai e tuala ai ua na tue sa wawali Māori o le fifia su ingai e nei e le ai mana o le malole ina ia to sui le to la fono ta o le Marine and Coastal Area Act ia o le vai ngā tai fale po i pule i o i le ia te tau o la na pasi le le ia le i fai ngā malo to nai ia ma fa masinonga vo i le Supreme Court ia anai tangata mau e o la na pasi a le o mai le malo fa mai le la toma pe ia le o sao le fa a winganga o le anganga o tu la fono na ia ia la pe on tata no vo isa no anga a finle sen le sisi le sa va ia le nga benga le mo le party amount vo ia ale national ele se me to te sia ki to su e fo me una pasia le vo tele i lo monga ele te tanto e su ia sisi ia le ai fa mai ala va nga le o le te no fo ma fo o ia te tondo to le una ia le fino mo le ava pe o le act e tonu fa manino mai e lo tangata po ai anai ava pe le o le national no la lai tinga ina tu i forma le national i una fia fainga pa lo tele lo mane ai tonu fa manino mai po e tonu ale una ia ma fo i wa tu i fita ia ma uni le o i tu i termine ti le lo po le ali sa vali tele ma uni le e va tu no mai o mai ni drones ai le tu za vali mai o le ia o le fui whanga solo ia te le ngata o tau soifua ia e whapena fui whaia o maulunga fui ia po o kolisi. Yo e lau o ta ua fui o whanolongo atu i le interview a le Minister of Public Service o e fo Judith Collins. Moila na ia ma o whai tio le mtanga renga o le Minister ma e pe o lewa na whai tono la vangane o e Sāmoa ai leo mai fina wa ia le mtau e na leo no aso na fai e feo tanga inga e wa mai lela a oe e sāwa wali fai vo i tete ia le maua na i fai aonga mo lewa na tala no sau ai wa ia tua e le o anga o le malo o lewa mai na le tasi pasene la mai e si e tutongi a ai fofua tu le valsu fu pasene le umana ave e si e tutongi tangata ia i port komiti pato ia pe o vaenga na le ofifia mo tasi pasene ave le valsu fu yo e na tele ale o tu peis tangata ale atu e tal fit e fitau i fo ai e tau fo na va i fofua de i tupe po fe fa tupe mai ia vaenga nei wai mo i mana o mata to telu tu ia ele lopo fe la e puna mai le vai le tele le o ale sa wai o New Zealand e fai alta no o mata no i sistemi sabalina
e fiwa ia le whainga malo ne wha mai e tauna si ilunga tonga tangata i tai tusa ma tonga tangata Australia. E le tele ni awala vo le mo ni o loa tatou exports o tupe mo mai fafu. E le pe Australia tele minerale tele isi tu ai nga e tele lon tamao ai. Ia tatou ni ia pawala me le whai na whai a onga o le o solo te ma ia ele ngate whai a onga ana fo i fa solo mai a tangata tau si mai. Ia. La vo ia de ofifia la to tupe mo o te mine ia. Na o au te ere mo o le tatou ai toi ni. Ia ana malo la e malo ale fina o malo te mine e. Mai o le whai me tauna e. Ia ala mari e la whanau vo i stasi fo sai tono le vanga le national nga ni tata no e fo le vasolentia o te tau ona tala e toi ai tala fu tope mai fo ia awa ai le tūlanga o le ai tala fo Amerika le ne o totu 50 triliona tala e le kupo le tele ala to tasele me ia fai uma me tauna fai tu pe ai mena alianga mo le laulangi e au tatou ni pe o le tau fia tatou i awane isilia tu mo le 12% o le GDP. O le tau o le soifuanga fo le tatou. Ai tala. Ia nisi fina unga e le whaina pia o tu 5%. A tonu anda tatala wa pena. O mātou pe whaime i ana tatou pole pe wa vento i tutongia. Tau foi e fatau tu te lo ni fi ngota a wole to e foi pa wo ave ai fua ave fatau tu pa wo va mo ntu pe mo foi e pa wala me mo ta tau lava ye po a fianga me se i te e tau soi fu va pe vo ia onga na se mai tia onga wan no winga o le fa longa tu fa ia onga e o ai le tu nga me foi te wo fai mai a onga ta mai ti fale a fe o wa foi va senga pe a o ina fai sorti o le si fina unga na malo le fi te le fai a fa ma terminal covid te le si fai a onga le ina la tonga ngwa na fai wa voi le ole fe ngan tamuti ale fa mai nei fai onga ai no to ti vi o ma to le nga ndo ina ia mo le so ta inga technology fa onga tamuti le ma ni di te le fai a onga to nga fina unga na e ma to dia o le si fai a onga le fa mo ina tele te mina mo va pe ye le mo ngolo ai pi si na le fa ngangol technology yo lo tu lo fai a onga si dia mai le na sa tanga lu fa nga lu nga le yo mena tu pu nga lu mo ne fai a onga le pe le ya no ye te mina ya wa ai mo tanga tsai le appointment le la tolo nei i le te ele ya a molo leva no e fele appointment alu tu e fele sia ma pe o afianga na mo tato tu la ngai e tato appointment fa mai sa e fai asi na fale tonu o fai mo tango vidi ma to medical center yo vai sa wa po fel tu la ngai e video to talo e no video fita no for my family doctor ai wel tala tene tia e den fai na tano la pisi o fatu ai fai no tala normal nurse over o tele fita no le ne tu fita no forma o le to inga tala na le fita no tato na fa ita poi le lista ngat ale o lo ai e sa mo to io la vo ita pui la to nei forma io la vo pressure te lo a te to e si il forma in tala no sa o mete le to tala no ma le ne tu se le la va fa le to ai le fa il forma ai le to ai va il forma e te le va il ne si te sa o il forma o mena le to ave so tu si va i fa ngol fa tu la ngol to ngal ben ale te vi fita no forma e meta no lus ai o la to va i o to te va se ne su te la tu va il forma e loa le tu singa le se singa le tau la pili le mai e mo le sia va nga na o to si lunga sa le subsidy le na mo ye ma lo le po ya ta to o te mantua te mo la tu sa la le fast food ta la ele ana usa wa lunga le to o le ono vandu e no ti cha fitus food io no il fitus food o fa pia lo ingala o te le lo po wa e se le subsidy na ye po ye pia ava pela o la ye pele tu pele na mai mo so so ni na tu lo ingala to food ta la le va po lunga pe lo food mo tu po lo su va e fa po il fast food na ono vandu lo la fio lo ala tu pela mo la tu ana fa mai ia fa le ni forma me na o mi na fa tali
tolu vai aso to amolo po ia fa to e mai la o le info mai to te o ape ai o usi fo mai o Australia la o ngai ta to ni ai le ato se 5 minuti o lau o lau sia ole tali anu ta pule le ta no se ta mo fa ia ta to vai ta to so fo malo lo ia o ni video fo mai a so longa le ia ta sanga to te le video fo mai e fai ia le roi fo mai pe va fe no mola tu pe wa wa Wale mama i tanga sa ole. Yo fa le e ele fa tu penga ole fa le mai o fo mai ma ta ona ngani. O tanga te le la to lola. Lai pe mai le mai le subsidy a ele va nga tu pena mai a wa nga se ngase la tu la o i tanga te vai o. Ya o te lo a mo lo tau sanga to tau sanga di te. E tau tu vai po tau tu pe le mai wa le te le ni se o tu vai la to. Ai mo fu la. Angai ai le Voilà, foi supo tu langa foi sua me fa pena. Ia o kusa lo fala una ele inu ta uma lo medicine na ala se ta mai ele to vo malo lo ina ise le mai ma. Ia le vola ma fan to savali. Na. Ia savali so va ele vitamin D na mo le la. Sa ole. Ia wa o ta to o lo ta malo lo ina na o mo tino. Ja, le mo le tino le vitamin D. Ja. Voilà, au le fa au supermarket i fa mai so ni supplement. Mo fa tu mo le pula o le tini. Se to sul vola. Sa ole. Ja, ole tu santa to la ma ta va ia tu i le compagnie le po e fo i hata a. Ja, le fo la va tu pe ole a ta puni fo i ne compagnie. Talo el sao te konolosi ne vai tau. Se lau tol su tol tau sanga compagnie ne o le Kodak o te olo te le tangata mātua nai mamla mai asola a pu elo wat. E watu le film tu te tonu pu ele ata e ona alu la ia ave le film develop e ta mai le wata a vai le swing o la longi mal technology oso ni na no va o la smartphone pu ele ata e te de tau ave develop le ata e uma sa wa to te mina la foa e te le tau tango fo i print ko wala wo ye ina no fo la fo po ele la fo ye e tu lungo lo Facebook e uma te va ve o te mine fa i al teknolosi le na mata mai le tasi tau sanga taluai o le tau mo le ka o le Cameron fa tau le mina lu su lima tala o te lo le lu su lima na tala ai tu sana o le afe pe i pa tu pe aso nei a le tau o le ia a o le sa wai o te lo o le tu wai ona po ela to le fa nga so longo o le technology i the way ngai digital cameras for la final la to ana va vele po nga la to va nga na fa no la fa wa e de te le mai ni Samsung ma iPhone fa no e Kodak a e o la to le na mai mo ma po nga wa ta ma mena ya na apa to le ma lo so ni fa la to me ta fa fo ma ina le ta wo lo ma te mi ya do va to le la on ta punia Ja, ona o tau fo mal taimi nei ta au sanga ia fa te tele la mole pole kalame nei ta au. Ia ai mo la fa fonga i to e mo fo fa ponga tato tala la walunga va yaso i leas for raile ia mo taimi nei ia fa so i fo ia. Fa so i fo. Fo fonga o le la mua.
i whaale anganga Yesu I lana wha o la tanga Wa taita I ai tātou I le malama lama Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa tāpua I mai Lata au au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa E whaatau ai la tangangana o lo tātou filena E se a ole puni loa e se fo I ole puni matatongo Lenei talu talu fo I lau whaalongo longo O musika whaalai o mata ai tawalunga ai isina ata Masa afi afinga ia mautu o mafutanga E momoli ai fo inia oa onga ina ia tofu mawhaalumanga Ia lava tau so ai tātou I le wholaunga O vi inga fo I o lau whanua o lo tātou Whaasino manga Sāmoa oe o le penina o le nei vasa Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai Lata au au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa E whaatau ai la tangangana o lo tātou filena Ofisa whaasala lau ua whaamalo Le manga whangafa Lau tou au au nanga wa whai ma awala Waso o ai o le atu wasa I musika ua whatu le tangangana Le Sāmoa moni lava e susu e le whaamalama La foane loa lau ula I tua tau au alo e asa La au lima le au mangalo ane yo whaiva Se e mali e siva ata oka se wa mata ina A o pepe se whanau a Sāmoa I le musika Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa tāpua I mai Lata au au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa Whaatau ai la tangangana o lo tātou filena Ua tau lota ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Sāmoa whaafofonga mai Lata au au nanga ia tau tua ai mo Sāmoa E whaatau ai la tangangana o lo tātou filena Le whawhianga mai le sunga ia alo ese pue fua ma le pes pesenga na o le tai au
whātunga wha Sāmoa o le ingona nā le tātou pese ina o se 10 minute o te nei le tūlai se 10 maritasi toi whawhenoi ma toi whaatalawhatu le pa ia maulungo le tino ma le au whaafonga i la tau lo mafuta mai ma whaonga mai le tautua le sifonga lau mua i lunga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo whapea mai moanga i lunga tātou penga te whailangi e peo na yei le Facebook ma le tātou YouTube ni tae au neo le aso fua ma tau i New Zealand nei le aso sifuru ma le valu o le masina o kuso lua afe lua sifuru ma le lima ia mai tau atu i whawhatu le tātou ofisa whaasara lau matulanga e peo nei le talo le tau o le nei tae au sulu mātanga o fie le la o lo toa fo i savili ma lu lava le nei taimi o le tae au o whetau i le fo i mau fuafanga o e naolo e whaanga mai o lo e whaalongolong mai tono ainga maota malawa ia ma whai au tapenga ngā maota malawa tapena la fale e mai se fo i o ni ngā luenga i whafo atu o le fale o le mānaia le sulu le la nei taimi o le tae au ia e whai e au fuafuanga mau ngā luenga ia a o tāpua i pēa nei matua tausi ia ma whaalongolongo mai tono le fale ia le ngāta i tono maota o tangata mātutua maota ngā sengase ai mai se fo i tono ia o maota malawa o le tātou tinu la tau o lo mafuta mai tono o ngā luenga i le ofisa o lo e ngalue ai lo omi mai ai lau masini lau computers ia ma tono fale ngā osi o loa ne o fale o loa te tele ia o tongala au o fale fasimanu le alam o fafo ia o le au kamuta o le au palama so o se le au vali fale i la tau umalava o lo whaafonga mai le tātou tautua o le nei aso ma le nei tai au ia lofu te le atu le tātou proklame ma lo le ona sa i ngā luenga amata o le nei aso o le aso ngafua ia ai whaamalulu atu ia inisi o le tātou atinua e maise i la tau e maasani ona whaonga mai lunga o le tātou app le Sāmoa Capital Radio app e whaamalulu atu lava e le omwhai ona ola atu le tātou app nei taimi ia olona o iaini ngā luenga o lo fia whaale leia ia ona toe mwhailea ona tu ina atu ia mawhaola atu ia ua fo i le whaafonga mai le tātou atinu i la tau o lo whaonga mai le tātou app nei taimi ia na ona whaamalu atu nei taimi ia ele mwhai ona ola atu le tātou app ia staimi muni mai ia ona toe leileo lea au nanga ia whaaftai tele lava ia le mafuta mai manuia fo i ngā luenga fuafuanga o le nei tae au ia i le tātou atinu ia ma i la tau ia o lo whemalanga i lunga o la tele vavave mai tau atu fo i tala mai Sāmoa ia ma i mau fo i soi fuonisi ia i le whaingo le vai aso ia e fōringo mai o ni tā whaonga i le pō ia le heo mai la veata avale ia ma waiso i fua ia le whaamanatu lava ia le tātou au nanga ma le tautua mai se lava le taimi whaingo vai aso tautua nā le saunga le mu ia wa whaalongolongo atu le mafua anga lea na mafua ena veata avale lea na tā ue tātou tala mai Sāmoa ia fōringa mai o le o ni tā whaonga lona winga sa afia foi le mahalosi ina ua ta ape mai ia i taimi le vave au ia ma afia ai ta avale ma afia i soifua ia le whaamanatu lava ia i lunga le awala le taimi nei ma so o se taimi pe le tau pe lolo wa le tau pe timunga pe o le ala le tulanga i le tau i le aso ma le aso tātou lava ia avta avale whaamua pe le tātou saonga le mu ia e maise pe a aveini tangata le ainga ia i tono lo sa i le whemalanga ia foi. Sfultolo minuta te ene le tūlai sifumaritasi wha wata whawhia whianga whai pese sui whiwhiloi. Se ia pa ia le tūlai sifumarilua te whaupongo talafou sa vini kasiano mtala mai Sāmoa ia mtatou mafuta atu e la foi le tautua le sifonga lau mua i Wellington ia ai ea ne loa malta avale whale mai lau pasi atu leisi pitori o le tātou ofisa ia e fōringa mai ia o se mai po se whalavlave ia o lo o nga ia tuai fo ilea au ulanga tāua ia o le tāvale ale whale mai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia fatalo fat foi la tola sa ni malanga le ya so mo sio tata wa tunu Sāmoa manuia lava fai nga malanga le afenga I mo to ia ma fai ma vili mai la fa muli
mai I tupe vai a so uma Whaalala mai a o taulanga Whai olea Na lawa ko I le tupe le vai a so lea I sao ngā tupe ta I a pe ole palesa Pela e fua I tupe la au o ni usila O ole lava So mai e au matua Ai le ma fau fau o I le matanga Na ta wha ai poi pole ai o se mea Ka I le mama Te le ma fau fau o I lo walo Nau au mai ai o ini usila Manu wha a pene o whai ma prolonga o I Sāmoa Na e sila pia lava o lo umativa E te lehi alu atu lava I se pongisa Na e au solo solo atu lava I tua I lau whiwhai ava O pea po I lau au ngani I lau tama Si au lea whaapo si tau le langana Ma lau whaasa mo I tau le whaasala lou ai whapasa Se mea I la whaingata O mea whaapena Se I alolo whaia Ma se I saia O mea whaia salino Ua whalasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Ele toe maua Pawhiwhianga mai na whepese le tu alofa ma le pese ua whaingoina o te ofo I lou tamā I le alofa na lafo atu le tupe le vai aso lea Ea ale fo I whai mai le isi mea na lafo ina Ia toi o mai le malanga le kalesia ma le au telefou ma le nuu le nau mai le masina atu I tua Ia toi avel pusa isa fo Ia wale misa tātou whapea Ia whapea o iei se urunga ali o lo maua pea I le vai ngal soi fuanga o le misa whapea ma lau e leisi ia mea walu le aingo leisi O le whatau whaai o le mea na mafua I le misa Na mafua o su e atu le pusa aisa Ia wale aise susu vole le whaili puti o le tai au Vai le whatau wha le mea na mafua I le misa Ia a mata me ina I le ai o se susu foi le wha susu ele ki o le tai au
saua ia maisi vaenga o le misa, saua ia whapena, saua ia o loi I le vaenga tonu a leo o ta ua le pese. Ia wa la lau e leisi ia vaenga na sauta ma o leisi a watu I nei, ia ma le tupele na la forvason te nei, ia le huto e whehau mai. Ia ua le misa whapena tātou I lomo tamaiti, a rua fia misa, ia oi fafo I lalo la aula ia I misa ia au ni whanongolongo tamaiti tātou misa, langa ia afia ia langona o la tau, kato I foi. Whawhia fianga, sui whiwhiloi le tautua le tifonga lau mua, ina uto e lua se furu 5 minuta na tā leo le tūlai se furu mare lua, ia la tātou oa I pese. Alof tele atu mo tātou atunu, Fela vase vaenga nei te mafuta mai iai ma e whaonga mai o tātou pengata whailangi o le tātou Facebook o le YouTube ma le tasi ono tesi ma le tasi whamo whaftai tele lava le mafuta mai ia la tātou mafuta pe whawhia fianga se I pa ia le tūlai se fulmare lua ia whapea fui nei te whano noa ia awa le tau mwhai ia umare nei aso e whano noa tau mwhai e yeis taimi te fia ai o le nei aso ia o ai foi wa maua le anga o tia ma le loi mata malingi nei aso ia ona o maftanga mo tsia ia la le malanga le maliu mo le oti fa ma fan atu le tātou proklame ma le tau tua le sifonga lau mua ia inga umalava ia ua fia fo I wala upa ia le tua ia ona we pele ia inga ua tu ua le maftanga I leo langa nei ia ona sai mo loto tele ia ma mo pele fa tua I le tua o le tātou fa ma fananga sili le na ia ai o le tātou o fa fia fianga musika su filoi tau tua le sifonga lau mua Wellington tonu o le ao ngā tātou fa fia fianga ia e mole atuai ia e le ngā tau le fia ia e meise fo I o le fa alo tutele ia mo tātou umalava ia o lo a fia ona ua vala I le maftanga e ala le wala upa ia le tua ia e mo pe tātou le fia le yaso manuia ngā luenga I la tau le fenga I pia fia au ngā luenga so se atu nu o le langi o lo e mafuta mai ai ma wha ngā mai lungo tātou penga te whailangi a lo ftele atu tātou proklame wha tai fo I le tala no mai e se lo fia pe au atu mlai tau te tala noa mai ma whaari mai o tau fina ngalo ia po vaenga fo I le lalolangi nai te mai moa mai whaafonga mai ai I le tautua le nei al si fonga lau mua I Wellington I lau wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whapelungo tātou penga te whailangi ia peo na ia le Facebook ma le tātou YouTube ia lea lo whaatalofa ma whaamalo ma iai nisi o le tātou atinu I so se vaenga lalolangi ia peo na ia le sunga ia peletina mo tunga lo mai moa mai o ia I lungo le tātou YouTube le nei taimi mai California I Amerika whaftai tere lava le mafta mai manuia fo le sapati a te utou wa manatu o le sapati nei na I Amerika ia o alava fo ia sauni ngā lotu manuia fo I to na nei aso ia le sunga ta Steve o lo mafuta mai Canberra Australia te tere lava ia le mafuta mai ia la tatu wolo I whaafia fianga musika su filoi to I lua sifutasi minuta tars furulua
fia va ia Sāmoa mai le tamaita ia po le ofipese ale Mika Sisters. Ia sa o le ia upo le pese. Fia va ia Sāmoa. Ia fo ila tau le a malanga i Sāmoa po le ua o i Sāmoa le neiva yaso. Ia ta pena i mo le whainga pālota le vai asa fau. Ia tau tuana. Ia sa o lau pālota. Ia pālota malipoto. Ia oe. O ila tau fo i leo le a naontue wha manatu pea. Tātou leo le a malanga mai le vai aso nei le mo le whainga pālota i le vai aso fau. Ia tau tuana tau ona aetele i tu ua ia le malaiva alele i whaleolo e te malanga mai se aso le nei vai aso. Ia mo le tolu le whawa yaso lono winga e te le mo le whainga pālota a te tau ona e alu i le aso le nei po se aso le nei vai aso e te le i tu ua Sāmoa mo atunu i whafo. Ia e whailau pālota. Ia e fisili ia i le official whainga pālota Malkomsina. Ia pole a pe tau ona whailau pālota e sawa i au te iloa e te tau lava ia ona whailau pālota ia o e te le i tu ua Sāmoa ia e te malanga mai. Te whapea e te sau le tolu le whawa yaso ia po le masina atoa fo ile te sau wai te malanga mai fuafuanga whale ainga taua ona e le whai momolau pālota e te le isau wai pe ia on whailo atu ni lopo o e nala malo i lau le sui na e te langolango ina ia ale la ale misi lau pālota ia ona fo ile ona le malo i lau lau sui na e langolango Fatoi foi, nan fa amlata tu pea mo i lata ole a te pena sa malanga mai. Ia e manatua o lea ua tapuni ia le stala ia mo i lata ufo ia le fia pālota i lea solulu. Lea solulu, luni inga atau lea solulu, lea solua se fulu fitu. Ia, le na ai lumana i el pālota. Lata ufo ia fia vave pālota. Ia ole vason te nei le fia file faa. Na tapunia i le stala mo i lātou e fia vave pālota ia i luma mai o le aso luas fuluiva. Ia na, whamlatu pēr vanga whapena le tātou e tinu ia i te ua misi lau pālota ia ona mai maua i lea le lopo e nala malo e lau sui na e lango. Ia ai tausia ia manuia le nga iatu ma le wau te luatasi nei pālota tala whaasoro pito o le pālota Sāmoa. Ma le whainga malo Sāmoa i tausanga umawai. Te iloa o le pālota pito sili nei ona ese mai pālota malawa ta ilo isa ue vai ola ua na vai fua ia il tūlanga o matuana nau mapati ina ia tūla i mai ia se whainga malo no winga e o atu ile aso se fulu valo le masina fau ia e pe o le aso nei ia ula ua tātou iloa le whainga malo ia ai manuia le tapena ino le sauni fo i le tātou atinu le whainga pālota ia fili lei ia mawai lei po ai le sui tau wā na fo ina e te langolango ina ia mao ngā e ua fo i pālota tu inga pālota fo i le ia le whale a inga ma vaenga pena fili a oe le ia le vaenga e te iloa na ia o ngā i se ua inga ia mafua lau pālota i whaalau iloa la sa whai ia na ia wa ia wa umana utala no matu ainga ia mafai ala utala yai ia ai o to po fe le fa la wiloa ma vaenga ma o lo fa ilo atu ia e fitau lei ma o nga mo utona no fu Sāmoa wa ma to ia no fu nei ia ai pa una wa so ani Sāmoa ia le tala no yai ma fili lei ia le suita va ia e palota ia wa lumana imanuia ile ngata ainga ia o whanau o nuu mawhioanga. Ia meso e kalesia. Ia meso e tātou atunu i Sāmoa. Ia e au te iloa. Ia ia se vesi teime whainga pālota e mo ia ala e lu ngā lalo le teime ni. Ia au te iloa la ato file mua le. Tāpena ina o le whainga pālota si o tātou atunu. O talu ana mata mai e me whaalau iloa. So le o le malo o lola telefoni le. Meli me o tangata. Malau mai. Meli mai. Mai tas. Oi e le pati le te langolongo i mo te liva ai atu o vai atu ile ai se me la to ilo ai fu le vai o au te langolongo ina se vai fa pai Pau le vai fa pai le te langolongo ina nei ia o le vai nga o mato vai fa pai nei
Wale foi la tapena ma to fa nga palota ia New Zealand loinga ia o le au te palota o le tunu le tena foi ia ai le tu ai le tu ala lo male ma tala no ai ngai Samoa ai le po ai tau ona alu mo le tu malo ia wasi lumana imanu ia mo no ma fio anga me kalesia ia mai tu malo ia na malo atalo fatu le sunga ile tai malanga ia po le sunga le lipese tapu soa lilo mayava ofu ma te malo le ofu lan mumu le lipa ofu ma te malo tapu soa le ofu lan mumu le lipa ia malo tapu soa ia lo tele atu mani fo nga luenga fu fuanga amata le nita ia mo le yaso ua toi ono minute ona talea o le tu lai se fulma lua le si fonga la mua i Wellington ia mai alo tatu pese lea ia ona fa fonga lo le tatu telefou ia matala mai Samoa le si fonga la mua i Wellington ia te alo fo lua mai telefou matala mai Samoa te tala no fo ile tatu mafuta ia i musika o le uli ia pe ona fa ilo atu e Marian Leila ia e fa wina tu pe nei le tatu tautua si pa ile tu la tolu ile afia na nei ia pe ona masania ia so fu vesta itasi ia mo le stofi ia e fa tonu mai la fo il tatu tautua ina ila lo vaya ia ole nei vai aso ia le la fa o pe nei si fonga la mo Wellington ia fatal vat foi le sunga tau pepe malo tau moni la fu ta fa ngol ni ta yao
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafong mai le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Mo atu I atunu o I fafo. Na whaasilsile ta I o Europa ma ta I o le NATO I le poana po. O lao lato a wai whaatasi ma Presidente Volodymyr Zelensky. I Washington e fofolato se finangalo o whaatasi whaatalanoanga ma le Presidente o le United States Donald Trump. E whaatatau I le whaamutanga o le taualu sia ma Ukraine. Ma whaamautu se puipuinga le United States lea ua fofola mo whaatalanoanga. Ua langolango ina e taitai mai Britania, Farani, Siamani, Italia ma Finland, Liberstene Ukraine, ina ua lea o fia I le fono o Trump, na fai I le asoto nai, ma Brestene Vladimir Putin o Lucia. O la lato folafolanga e tutu ma awai whaatase ma Zelensky, I le fale pae o se tau mawhainga malo sina ia wha mauti noe so longa le lei whaatala noanga, na ilo le whailoa inga lea na whai le masino Februari, ina ua upuia e Trump ia Zelensky, I le fale pae. Ele mana na o ia taitai o Europa ina ia toitula I mai lea whaafita uli. Ua sauni le kampani wa alele pito te lea Australia I se whaasalanga mamafa, ona o le tulinga o le silia ma le afe valu se lau o tangata whainga alwenga le taimi le COVID se fuluiva, ua whaalia le so, o le atu ina atu le whaamasinonga se whaasalanga te le Qantas I le so, na whaonga le kampani nisi au ngai tua, e wa aia atu, makilingi, whaapea ma tangata whainga alwenga wha ofisa le luafe luas fulu, lea ua manatu le whaamasinonga, o se ngai o ingai pupuni ma pāpui pui ai uni tangata whainga alwenga. Mailo lato malo si angai mwhaiona whaatala noa I le tūlanga itotongi o tangata whainga alwenga. Sa talo sanga le uni a le Transport Workers Union I se whaasalanga se lautolu 2 miliona tala New Zealand. Ai uauna ina le Qantas le whaamasino Michael Lee ina ia whaia se whaasalanga pe I le vao le fast full tolu ma le valu se fulufitu miliona tala. I New Zealand nei, o le whaonganga whala au tui e fōlinga o si itia ia awhianga I se sia maonga I New Zealand. Ina ua mai ale ta o tonga o se tinai whaafana waila na pepe le whale mai au kilani. Na amatai o na yalangona le ti ngā tutui e fōlinga I mafua mai I le vai ona o le whanau o le pepe. Peita e nailoane o se awhianga po o se infection mai se siama o se superbug ua le mawhaiona titalia e whala au tui o le medicillin. Leo lo o pepesi nei I tutono New Zealand ma whafo atu. O Dunedin foi e eisa tinana a fia I lea siama le MRSA ma le malusi o le palapala I le taimi o whai lele o le medicillin o se whala au tui mai le au ainga o whala au o le penicillin mai le tatalia le siama o le MRSA whaapea foi nisi o whala au tui po whala au e tapea I siama o le mafu angale o whainga tayo na tapea infections pe ona whaalia I se li poti. Na whaalia e tau si soifua le whale mai au kilani o le tau malulu pito sili le nei o na pisi ua o lato muli mawina. Mana sauno se tasi o tau si soifua e mana o I tangatanga se ngase na ia matua whaatele ni a lato whaasea e whaaleo ma whao o atu I le malo. Na ta ua e tau si soifua I whale mai middle mua ma North Shore e tau nu atu tangata ua matua ma mai lava ma o isi e tutu e whaatalitali be tonga fite I lava I avanoi e whaonga e sava vali e tutono whale mai. Whai maile maua se tina au kilani na te I le alu atu le whale mai I middle moa ma ia vai se tasi o tina o tangi lungol no fuafa ata vale. O nei le mawhaio na ta oto, taluai ua le aini moenga o le tala le tastangata I ate ia ua atoa le luas fulfai tu lao whaatalitali o le isi e se fulu fitu I tu la. E to atasi fo I se tama ita ina matapongia mana na nati atu fo mai matau si soifua ma ave I tatono e tonga fiti. Na lipotia le leitio New Zealand e peo se tolanga maasani le silia ma le to lua se lau se fulu ngase e middle moa I le aso I le neitau malulu ma o se matati a lea whainu mera pe a fuai neitau sanga ua tuana I atu. Wali ipotia le taufia le United States o Amerika matoi whaafo I whaamalo si mai o se li I pese na whanau I New Zealand lo tima Nicholas Pomee po o General Fia. Na iele fuafuanga I whaafia ile ali I talavou I le Polyfest o se whaatasinga tele le o anganu Pasifika I Washington e ile aso tō nai. Na tusi e lea taule ele ailunga fesa o ta inga whaaona po nei sana whaato e senga I tangata sa whaamoe moe e awai ile a whaatasinga.
Talua nei na tau fia I fo'i se tina New Zealand o Sarah Shaw I se no whonga tu oi tangata o iei whaafi tau li pe pamalanga I le Steto, Texas, peitai o le ua toi tau nu manuia le tina ilo na ainga I Washington o Shaw malana tamai onu tau sanga na tau fia li tua o yukanata I le tolu vai astalwai o na whaapea sasi se o na tau mawhai e tu ua matoi ulu fale I le United States au normal whaamaoninga o ni vaenga o lona visa. Ele masania ele polo kau polo kalame malai ba alele po lea ma whaasoa ile tōlau ele ma le tō wa e se ato wa alele peitai o le tō langa leo le awhai I eiso su enga ato atoa e tō saima se wha amatalanga se wha ala potopotonga tō maoti mo wa alele sivili na wha ale tōnu fsota inga wha te konolosi o lo wha atauta ia ile au o nanga le po lea sto na ai na mawhai o na le mawhai o na tōlau ele nisi whai ngā malanga a o nisi na toi wha foi be na tau fia foi ele mawhai o na tō wa ese na tā ua le Airways New Zealand o le whaale tonu na amata mai le awhale whai le awhia fiola sto nai ma whaale tonu I malanga I New Zealand ma au se tā lia ai na toi whaale leia I le awhale 5 e 5 ni malanga na tā awhia lava I lunga o le ea be tu sama le whaase fulumino te le umi e tolu na toi li liu mai New Zealand ai lua na mawhai na toi wha awau I malai whaale le na fuafua e tau nuu I ai. O whaalia leo whaapea sui o le ofisa o tiute, le tele o taawale na whaatawina mai Japani na I tausanga watuana I atu, ua ta sui maila po o odometers ua mai au na whaonga aina. Na whaailoaina I se tangi na whaia leo, au ilinga o lea soltula fono tau pule ani sui I New Zealand ma Japani au lātou su eina I ki o taawale ia o lātou tau fiaina sa whaatau mai atu no oi fafo. Na amata le ofisa o tiute, se su enga le masino a perila le tau sanga taluai, ina ua o atu le la lau fila ua inga New Zealand whaatatau ina taawale na whaatau mai atu no oi fafo, e fōlinga mai e le sa o lātou whaamaumaunga. Na ilo ai le su enga, se company au kilani o atu ua ina le whaatau mai o ni taawale mai fafo, ma le whaamoe toi whaatau atu I tono New Zealand, ina ua mai o na su eina se fale ma se pisini se le tau sanga taluai, na whaalia le ofisa o tiute, e se lau tolus full tolu avale na whaatau mai fafo, talo mai le tau sanga ilo afe lua sifulu, ua tasui pe ua whaala iti mai la ua mai o na whaonga aina po odometer readings, whaatase manisi whaamatalanga le sa oe winga ia ta avale, o ta avale na whaatau ina mai Japani, e mo omia ni pepa whaamauni e whaatau mai e fafo, mai limalo Japani, na whaalia lo fisa o tiute, ina ua whaatusa pepa whaamaunia o taawale e whaatau I whawhātou Japani ma whaamaumaunga ina ua au mai New Zealand na māwaile le tutusa o whaamaumaunga o odometers ma tausanga na ngaosi ai taawale. Sa le ni pupolenga saunga le moia taawale peitai sa whaaseseina tangata I New Zealand o lātou whaatauina I taawale o na sao lātou leiloa o taawale toa I tele sa whaafsota I le la lau whila ua inga New Zealand tangata na a fiele whainga whaasolto la fono e tolu se lau ma le tolu taawale na whaatauina mai le vao mati lua whelua sifulu ma mati lua whelua wha na o fielea ngaio inga whaasolto la fono pe ona ta oi se tangia leo le whaamasinonga mawalunga I au kilani. O le masina o mesa pito silio na pisi mo tangata na toi fo I mai ala tau ta whaonga pe I ona maaua I whaamaumaunga. O lo whaawauna whaamaumoe tangata New Zealand I whainga malanga I atunu o I fafo. Ma ua whaamawina le matua pito sili atona to o tele I lea taimi e ui I le taunga tau le tau le soifuanga wa awhia I a inga ta itasi le atunu. Na whaali I whaamaumaunga le Stats New Zealand wa pito sili atu le to o tele o tangata toi fo I mai whainga malanga I atunu I fafo na ilo le taimi na pepesi ele COVID se fuluiva o le to'atele lavo ia tangata na malanga sa whaatumu pe whaamali ei nei le taimi lea sa le mawhaiona ta whawhao pe malanga I fafo pe ona ta oe Paula Rhodes le e ona le Hornby House of Travel. Na sitia mawalunga le whainga o malanga I le atu Asia e 20% ai mai se Indonesia, China, Japani ma Initia. I tutono masina e se fulu malelua e o mai ayuni, e to'otolu se lau se fulu ono afe se lau tangata New Zealand, na malanga moni taimi pupu I Asia, tolu whapasene na CTI, pe afua I le tausanga I tua atu. E 5 ni iuni te tele ua whaia nei sa lātou tangi tō whaatasi le whaamasinonga mawalunga e whaasanga I le mālo e whaatatau le ave e senga o ai atatau I totongi tutusa o iuni e 5 e il whaalāpatupotonga o tau si soifua New Zealand o le whaalāpatupotonga o tangata whaingaluenga le mālo po le pisa a
Whaia onga le PPTA o le iuni o whaala potopotonga ma onga mawalulunga le NZTEU whaapea ma le NZEI teriu roa. O la lato finau e whaapea wā whaina ia tatau i suinga ia ua whaia le tō la fono o le tutusa o tutongi ai le ngata i lea o ni ngā yoinga whailonga lanu i le itu pao tama ita i whai ngā luenga. O le asolua sifuluivo au kuso o le atau a awina aloa ia ila la tau tangi le whaamasinonga mawalunga i Wellingtone. E se fulu masina ua nofo vaa ai se tangata ana se fale kofe i murupara ma whaatonu ina e tutongi se lau fitu lima feta la. Ona i letu sai ma letu la fono le va aingo ni tangata whai ngā luenga mai fafo whaata sei malona tu ina ato ni whaamatalanga se ili ofisa fe malanga inga na tu la i ratha ni le e ana le Bakehouse Cafe le whaamasinonga whaitu malo o Rotorua ili asos fulfao au kuso mo le tau laulanga o lona whaasalanga e se lau lima sifulu a feta la alfa salanga mo le company ma le lua se fulu lima afe e tau i e tangata whai ngā luenga e toluna a fia le solito la fono wa una ina le embi so se tasi o ia masalomia ni ngā yoinga wha ape i tutono whale whai ngā luenga ina ia lipo ti vave atu ili o valu se lau lua se lau o valu valu. O le vai aso taluaina tau fia i leo leo Andrew Stewart Jones ma se piu ta se taita vave ma na tu la ilfa amsinonga whaito malo Queenstown e tali moli ango le tau whaasise na fōa iai e o la ainga ma la wō ma le to o tele o tangata le silia ma le tasi le miliona ta la na o la mo'mia ina e whaapeo se tupe mo la tonga fitinga o ka nesa o le aso luas fululimo o kuso le to i fo iai le wha amsinonga e tali o la molianga ta i wha e ni soli tu la fono na whaia i le vao le lua whelua tasi ma Februari o le tausanga nei. Na amata o na suesueina i le Tasman Organised Crime Unit i le lua vai asu taluai i la ua ia to alua o le taimi lea pe o na ta ua e whaapea sa soifua i se soifua ngataunga ta e au fiei ni whale na nonofo ai mani ta awale taunga ta e whaatupe lea ngale leo tangata Samanato o ni tupe o tonga fitinga o le kānesa o lo o whaawau pia suesuenga i lea mata upu ina ia mauti noe maua umatangata na o fiei lea whainga tau whaawalea e tu sai ma se whaalinga le Tasman Organised Crime Unit. Tala whauia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le hawa uli. E fia lava e toi whaatala whātolo tātu tunu i le nei whai whaopoponga o tala whau mai Sāmoa o se mai ale whaafonga. O a whaamau nia mai ale komisena on tanga luenga o leo leo a wapa aulongo i Tino Filippo. E to o lua nisi wa maani liu se whaavlawe tau ta vale ni tūlai mai ne iafu le whaai ungo le vaiaso o i la ua ia e mai uma le fio ango sa mata e au fi ma le ana le ta vale peitai o lo sa ilia le to tasi e to toru iai la tau. O lo masalomia o ia le na whaafoina le ta vale. E whaamaumaunga le mtanga luenga leo leo la tu so e suenga mua mua. O le fo iane leo i la tau ia wa mai a se vanga se tasi o whatikalapu i a sau. Le na tifa i tua le ta vale male al tele ma ta vale vale. Mai o lo i le whale maliu le maotanga ngase i tua siviti na maliu o i la ua ia e to lua. Ai o lo wha awa fo i so e suenga le mtanga luenga leo leo le mta upo. Wa whai lopo po lenga le ofisa silio na tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, ona o le wha wau peo le tau fioa onga le teimile nei, i se tūlanga tāna whea ngai ona le wha mai o le dengue fever. Ai wa mauti no le wha le tonu o le tāpenanga su enga whanau mo le wha ai unga le tausanga. Ona nā te leo si le fia po whea tonu o iei tāpenanga whaia onga, e fua lunga mata aupu whāturanga i nei a o ina i mata aupu te tasi, i to tonu le tausanga. Mi se tātou kolisi ia o whatatali se tali mai al kabineta i se pepa fo enta pena le mtanga alwenga. I winga i suenga. Suenga i le suenga tulanga lua i whapea fo i suenga tātou kolisi. Ia se teimi na whailo atule se whai unga mal kabineta i le vaenga. Wa ia tui nātu fo i le avea i asiasia o ngā umele atuno. Ina ia tui na mai te tonu ala to reporti tu langa wo o iei su e ngā whanau.
e maise mata o pua o ina whaia onga. O le whaiunga le masina nei ia e mai le ua umana whaatonu ia le vasenga o se siaong. E te tauna a mai slato li po te tustusia, ua umana asia uma onga mawarunga. A mai la tato vasenga ia 12 se le la asu el sasa la si. Po ngā fia tonu ala ua o ai mata upu uma lava o lo o a o tonu le aonga. E mawhai e lola i entu e fitu na il pepa suenga. Onga e le vaia mtanga luenga, e le mwhaina mātou a vea a tōle pepa. Onga o le naunau ta inga ia, o leina e le manatu wakawa u mawahanga ese o le mataup, i e mos feita ta inga. O le accounting, e se fulu lua strands i te tonu o le accounting. Ia, au te iloa o le te ilo isi o na ia onga. Ia, o le kwa o le strand 7, strand 8. Ia, so o le naunau ta inga na. Mai lo le lipoti mai tatua se sia unga uma na toe fetu na ila ia le pepa suen. O lo lava le taimi mwhai an toe fetu na il pepa suen. To be fair, mo alum whanau, ngol tūlanga lea lewa whea ngai nei ma le mataupu. Na toe whalau I lore vai aso o mawai le whaawopea o na tāpunia onga e o mai le vai aso fōle nei wa amata se e tong fitia le pepesi al wha mai re tenki whiwa e ala ele ngā lue whaatasi o le atinu e tinei anō whanga o lo tautu fuai le namo e meise o le whai mapalasiti munga. O le whai unga le vai aso na tāpunia I la noa e toe whaui e tua se sui tau wā mai le salawi va se fulu I la tona restala a toai ma le whaangata e foi o mata opu tau whaamasinonga lena tō lau I na ai whaai unga uma mai le salawi va se fulu a sui tau wā umai o restala e tō lua le ua whaalea o ngā ina la tau wā mai le whaai unga o tāro sanga a leitu malo whaleata numero lua o le tabaita ia mua au whaalele Mary whaafawina ta eu o le sui al vang whaupu whai al whaatua tue le tua Sāmoa o tasi po le fast, a to ai ma le sui al HRPP, ia aurungia I lon pili opo pithim, e na ua manu malo le atinu o wenso I alu ilan tālu sanga I whaasanga iai la ua. Mai o le tu malo mua lea I le whainga pālota o le neitu sanga, wa mauti no ai le atinu o wenso I alu, wa le eisa isi la te tau wha, se vanga na ai le mai o le whainga pālota, pe iai se tasi e tangi e whaasanga ia te ia, e le ono le muli ta ia o whainga whaavae ma tūla whono o whato sino le whainga pālota. Ma ua mauti noa ele se lau valu se fulmalvalu a sui tau wā, e whaawau pēr o lātou tau wāai, e sa ilia se whainga mano fau. Ua fautu e ina le whaamsinonga le komisina o le official komisio whainga pālota, e na ia sisila toto o le teimi resta lei na sui tau vao se whainga pālota. E le mafua anga I whaawhainga tai o na saini, ia sui tama I tai o nuu mafio anga, e meise fo I whaawhia ngai ngā mua lato mau whaatau tō, e whaamau ni e ni montanga ani sui e fia tau wha. O no se tasi leo mata o punaria I mai o whaanga solo ai I a tālo sangantu I nātu le whaamasinonga, e meise la veitulanga tau montanga. Ma o le fautuanga foi le whaamasinonga, e nei atu ese pe patalo sanga po pe pa whaatumu mo montanga wha ele kāle sia, ma montanga wha le no. Ai wane I le afiafila sa wharedia o le vaiaso umawai, e le iei se sui o sui umana restala, na toe ave I tualo na swafa. O tala fawia manuia tele ni yaso si o tātua tino, wha soi fuia. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Say
Over the river, over the sea, luas 45 minute, te ni le tu lais fulma luna fa fonga le tunu, I le whaponga muli o tātou telefou o le nei auli, pe ona tapeneina Sevelina Kasiano, tala mai Sāmoa, ia tuina mai le sunga ia tāse sa lem sam. O lea ua savalivali mali tātou teimi luas 45 minute, te le tu lais fulma le lua, o lea ua te ale awhale aso ia I mātou New Zealand, te le lava o tātou o tunu, o lea lo malo lo mai au ātau maftanga o lea uli, mai ngā luenga, ona toi amatalia fo ile o ngā luenga I le tūlai tasi I le au ni nei. Ia o nisi o lo wha upea ngā luenga, e mese lava le ua vata vale, I lungo lau sā, tono lau ta vale, nai te mafuta mai ai, ia, ma lore foe, ma lore on sa I ngā luenga a matalo ni aso. Ia wha fo ina o Sofia, wha o Sofia o le ti Apollo, ia o ni pasese, sa aveina mai le tau na le la, ia po o nei fo I taimi, ia ma lore on sa I le au vata vale, la au lau pasese, ia tau lole au lau pasese ia so sta vale ia ile au ave pasi ole au ave taxi vaenga ia fe ile upa ia pe ola tau ia fe ave ia pasese ia ma lola vale on sai e manatu ia pasese vo ile le tau tio o tau e momoli ia e fa so sai tono ta vale ia ia lava le manatu ia olo e lava ono sa ia fo ia winga fa alia ia o ila tau lo fe ave I tonu ta vale ia mai se fo ia la ave pasi tele fo I fa fita au di fe ngai mai nai au ave pasi ia I lunga le awala ia ono pasese mani se vaenga tupuai ia malo la vale on sai malo fo ta watai malo le foi ia fa malo fo ile fa malo singa luenga ni aso so singa luenga la lo e mafuta mai ai ma fa nga mai tau tu si fonga la mua ia lo fa tele atu tato proclame mo le tato o nanga le ni aso ia fata amai ari tātou tautua le tūlai tolu, ia tālo fo le tasi, ona wha mawai fo le lungo tātou penga lungo tātou le tātou frequency, o le tasi ona te si ma le tasi whamoa, e tātou mafuta, se I pa ia le tūlai tolu, wha ngai lungo le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, ia e wha manuru atu I lātou I le, tau whai mai le tātou app, ia e le whai ona o lātou le tātou app le taimi, o lo ia inwai ngai tau wha le leia, ia ona toi wha o lātou I lea. Ia fa aftai tele lava le mafta mai ia yalo tau maftanga o le uli ma malo longa ia mai se foi tari nga sua nei tai mele aso ili tātou atunu a lela a fa sol solo fa fianga musika so I filoi ia wala foi le fa fonga mai o le atunu ia ili taimi a o fianga I foi malo longa ma tau maftanga o le aso nga fua ia I matou New Zealand aso se fulma le malu o le masino au koso si fonga la mo Wellington e malu atu e le o le tato pese lea ia pute o pula le mafuanga ia si tu vatu fa fianga lea
Se foi uma ali sunga so Felice Mikael ni taimi o tatou pokalame ma musika so filoi ina o toi lua se fulu vale minuto na tale o le tu lai tasi a ma lo la vale ma fta mai ma lo foi nga lue ta lo fai ate o tona o lo nga lue ni taimi o lo fa o pe nga luenga ele mo la foi se ma lo tal mai ana nei la ma lo le o sai ui la vai na o le aso fua ia fai mai pe o le aso foi le fa iva tu lo la vale ngano le si upo se aso le pe fa ale oh nai le mo fa ngalo ya ai fa malo ya te o na sa u singa lo ngalo le aso mo le ni tai au o le taimi le ni usila ma tu a tele au ngalo nga u va ya io o le au lo fa o pe le va ya ngalo nga taimi ni e o me nei masina o le nei va yaso yo mo wa tala o ya nga luenga wa vaea yo ya o ye fo ia ni nga luenga fo le wa o tapunia pisinisi ya o isi o nanga ya ona ole tulang fo le wa nga pisinisi o le intangata yo e fa tau pe fa nga ina ya ma fo anga na o ma le neva yaso ya o lo o fa solo pe ina vaea nga luenga fa nga luenga ia olona winga ia te awa ia fa pe e mau alola tanga luenga le taimini nei wa te tau ona o te fa maoni le fainga nga luenga ma yo o te to anga e fainga luenga wa a alu la ai alu vaia ia lo no winga pe va ai le fa fainga luenga tanga te fo le to anga e fainga luenga tanga tala na ta ofi fa to fo ilo wala ngona na wa ia o te le ilo ye pole ale ai o te ilo le te lo istangata ia ele oni tangata fo ile fo ile full time nga luenga le malo lo vai ya ai ole tu ole fe aule o mori mai i nga tele nga luenga vai ya et tawana fa maoni ya manga lue ya mato anga fe nga luenga ya fa pe o so nga fua mana ai na le pule ya ole usu mai tas o le sia songa fua o le usu tas o le sia songa fua o le ava ia la le pule ia ile masina ato ia songa fua masina ele usu nga luenga ia lo winga o tasina awala o le mafua i ona vai istanga tele aso fulele emisi maso le fa nga luenga ia o le me foi tau foi ona mau lo nga luenga o le nga luenga e maua tu mau i lo ma nga lue fa maon ma to anga fenga wenga ya o te minei ya wa te mori mau atu awia o so le matua fiu e so ni nga wenga te minei a atu ma CV o atu fa le fenga wenga ma nga wenga fo le mo mori atu e fa me apalai online ya o le lo la por sa ya ai ta ua le mo lo nga wenga tu mau i lo ma to anga fenga wenga halu se matua halu ato yai mo lo nga luenga matua la to ye a famile pule pe te malo lo li maso foi le tu atu fitu aso vai aso e nei lo le pule o tanga tala le matua to anga fainga luenga ya le na nei fam na tu molta to tu le taimi ona o matua va e anga luenga o tau fiu fu iso nga luenga taimi nei to e luas ful 5 minute ona talo le o le tu la tasi ia o lo fatu mo ila to malava ia lo mafuta mai Sāmoa
Ya, manuia lava malolonga le yaso, amu ia auto Samoa, malolo, ya e leilo mai me nei, ya e usu malulu, pe fai mai e malulu, wale mfaina fewa, ya tawa ona usu ngaluenga, tau, ya polta mau tau le, na tafao, ya, mawal tongi. Ya la fao te pe fa fianga musika, se fifiloi, ka se matanga o fio tau, tu lo wa fo ale ngana le yo fa mato mo nga va ola so to na intene sol nei yo le so le mo va le no mo va ola sto na intene fa ma na ya le tau le male tu langa lo ya ile tau yo al tai mial nei yo le fa pe wa ya tu fa fo ya na tu fa mana tu pe ta to ai va ya tu fa fo lo mo ta mo lo la wa le lo ai lo fa na la lo pe au ta fa ile umile va wa tau ona mo le vau te ole ilo esta mai titi la le umio vau yo o lumo lo vale po tu lo vale te o fiu su eta mai ti ala e le lo ai la lo vau to i 2 minuto le tale ole tu la tasi si fonga la mo tale tasi ya tato fa ma vai lo le lungo le tato frequency ya fa o pel tato maftanga mai pori lo nei i lungo pe ta fa ilangi se pa ia le tu la e tolu i le fia na nei. Ana ia le tau le fai paua, sa o le tama leo tau, ia mantua, e alu te fai paua, na te iloa le sais, na te iloa le te leo le paua tau na ave, ia ma leo fai o paua te sauma oe tau, pe alu whangota, o le tūla fono leo wa ei, non toi whaamanatu pea e ula wa fo ina, whaati ngata ringa le toa tera le tātou tenu, ia tau ana mole atu le whi au, matua lalo atu, whaamanatu atu, mela wa yai wa 5 paua wa le o to esfuru yoe wa 5 paua wa le o to esfuru to fai wa 5 paua wa le o to esfuru paua em fai on ave
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ai I o polinga I lo atana te uina Pe asa sae e a pe ave tu I pea Ai ona ulo ualoka O ele mapaina ua Ta o toi po I le pomisa E whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o polinga Ai ona ulo ualoka O ele mawhaina ua O iloa wa e alu Ai painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talai le sao E manu malo lava o manao Tua o iloa e alu E painga tāna malo o ilo upatu Tauane o la uva ai O lua tutu pa atasi mai Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai Hae tu maulo wa lopa mo oe I o uaso o totoe O iloa wa e alu E painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea o e se aso Pe au tau talai le sao E manu malo lava o manao Ua o iloa e alu E painga tāna ngalo o ilo upatu Toi po I le pomisa E paangalo le paingata Ai mana tua pea o polinga Ai ona olo ualopa O mafua I nei mea uma O iloa wa e alu E painga tāna ngalo o ilo patu Kau mapai e paangalo Ai mana tua pea o e se aso Pe
au tala le sao e manu malo la ba o mana o ua o ilo e alu e painga tana malo e lo fatu e painga tana malo e lo fatu Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. I can feel the same, can you dance?
Ya, misalo le la fa to fa tu tatu watunu mai sei la to o lo mafuta mai lungo tatu wala leo le tasi ono tesi male tasi famo mai sei la va lai mtu tau si lo fa longo mai tonu ainga I lungo le ala leo e mo le tu fa aftai tele lava e tu sai o le nei aso fa aftai le tapu mai a o fenga foi la fainga luenga ya mai sei le tatu tau tu ni ti fonga la mua I te ute mawhai vole nei aso. E mai sei foi o tapu inga ya o anga I fa nau ma onga I le nei aso. E mole toile fa aftai tele lava tu tahi o tatu maftanga mai le tai ona leila se ia pa ia mai le taimi o le la mai ai le tau tua I le tula tasi fa malu lua te foi ua sala foi se mangana ma le se amari fa ivalu e ala le tatu tau tua le nei aso ia fa mangana so ma fa le tonu ai tatu te filo I tai au I lungo le ala leo I le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia e fa munia lava le tua I fuafanga o toile nei aso fa munia foi le tapu inga I tonu mo tamalawa mo to tangata matua ia o lo mafuta mai ai nei o tātou mutua tausi whaamania tele lava lea tua le ni aso ai a mania lava ia ma tātou toi whiro I lea tai au li tu la fitu mai li si whonga la mui Wellingtone whātou whaatu ni teimi a lela avatu pese lea wha mawai atuai ia ilungo lala leo ia tātou mafuta lo ilungo pengata whailangi lo mai mua mai li tātou atunu ia ilungo le Facebook ma le tātou YouTube se pa ia li tu la tolu I lea fia na nei.
perua. Pisi. Ako tak singa jauh le wa tumu fal paro ka. Ele ya ko fa ngale le ngai ya no ko ka mga ba. Tu si ki si. Ana na ngai ri kai ya fa ka mal shi ko ba. Kai lo. O se kis ko ma tio. Awale pole, ora we kisa mo ka mga. Sa ro make. Awai no manji, no we kis. O whainga whaala sua e mori ai oi tū la whonu. Whae whasala ina le whātau sanga le whatpui. Pol sal tupe 5 whetala. Po whasalanga umai rua. E ngā whare ruka na moe me ka whainga kai kaku. Wha moe fwai o. O mea ia ka penga o ia. Ke naku whai ai o. Rea sa oro mawhau. Sa oro whiwhini. E wai sa oro e kis. O? Me wha pe. E lo mea ia sui kau e maa unga ia. E kai whakasi a oro mna ko e ngai lo skaiti ngā. Ia makeke. Alo ka loa tū. Atu lo whanai. Wata ua lau parota. So for manuia lo tanto tunu le nei tau fiafi fa talo fa jo hia I lau mai monga so se au undanga o le TV tasi o le Sāmoa Capital Radio ia o le ET Live o le TV Iva o le TV le NUS o lo mafai ia ona awina tuele tanto por kalambele nei fainga palota Sāmoa lu o lu lima I lona vai ngono tu fa tasia ele WT Media fa tasiai ma le langolongo mai ale official commission fainga palota e ua mawhai ona awina atu moto malawa o no le anga le mai o le High Commissioner Peritania whaatupe no le tātou por. Kalame, fia na whai lo anto le umma whaatasiai, e lungo le whola nei, ha male, a whionga ia to le pai rola su ava ai, ia wala whai tātou por kalame pe ona masani, e tālo whato le pai? Ya, malo lava so fu mo wera fu le taf e lo e wa lava ya so sa fa pena no tafa onga pe ya fa talo fa tu le malo le tunu ne va en ole fiafi malo lava so fu malo la fo ia le so fu mo ia to le pai ia I to lang fo sa ia nga le ngole na va ya so ia ole ua mai ale va ya so le pisi fo fanga ma nga le ngale tunu le la ua makua e mai mo le mai male toa e le tulanga pe ona ia tatou lu I fo le po tatou challenges le sa fa ya tatou sui tova I lesi sui tova se mana ia le nei fiafi o lono o tonga ia ole ama fa ona fa ilo tu e to le pai ole I tu malo le o nganga e maunga mua le sa tangi e tuala to e vau te vanga Iosefo Ponifasio o le vaenga wha upawhai le SUP ia la wano mulivai la wano pau independent ia ole tulanga lea ole case lea por mata upu lea le na to e ave itua mo to e teu ia le la to mata upu mantua la o le fionga ia tuala e lua na mata upu na ave le whamsinonga ona toe whaulu leo lana tangi, whaasanga ia wao salu malo a lofi pole, vaenga whaupu whai ele fast. O le whaiunga la lea, ia o lea ua, kapeona toe whaauau ia le tau vai o wao salu malo lofi po I le whainga palota. Lona winga la, o whaiunga ia vaenga lea nganga e maunga numero mua, ia o le la ato e tau wao masui umai e to lua. I le whainga palota. Ia o le tu malo fale atalua e lua ia talo sanga le fionga le tino uen so ialo ia o whaasanga le suia le HRPP ulungia ilon piliopo pitem ia o le la wata oto mai ia o le la ua malo lope ua me verpolo inga whamsinonga i le mwhaio na tau wa le fionga ulungia I le whainga palota ia ena o le fionga ia le tino o le sia na tangi fo I lea whaasanga ia mua au whaalelei Mary whaafowina ta eu ia lena malolo pe ua me verpolo inga whamsinonga I le mwhaio na tau wa o lona winga ia mo le tu malo la leo fale atalua I le se whainga palota. Mo le tu malo vai singano lua I le motsele I salafa ia o le stasilo mata upuna toe aveitua. Masalo o umaona teu le vale o valasi loa pito whanua ta fito sele ia whaasanga ia tangaloa le lua tupou afa o le vaenga whaupawhai le fast. Ia masalo le si tu malo le sa fa pena fia fa longo fa fonga me malo le tino le tu malo le ngai fo mo tolu
Ia lea na ave ai le tangi ala auli o le mali atua polata i vau Fosi Schmidt. O le taitai o le vaenga le whaasanga ia whaulusau Rosa Duffy Star Wars o le HRPP. O le whaiunga le whaamsinonga ia o lea ua polo ia le whaamsinonga ia e mawhai lava o na tauwā ia le whalitua fo ia po le whionga whaulusau Rosa Duffy Star Wars i le whainga palota. Ia awa polo ia le whionga la uli le mali atua e tutongi le lua whetala e whaasanga i le sui o le HRPP. Ia o le faleta wha ale vena ale o le sui o le fast whaasanga ia Pepe Christian Fruin ia peona silafia ia o toe whaau i tua mata upulea ina ua talo sanga le whionga Pepe Christian Fruin e ala i lana lo ia ina ia wha le au ngā ina o le strikeout ave ese ia le talo sanga ale vena ale o le whaasale le anga numero mua se manu sau noi malu no ufai mata sua su le whaaswa sanga ia mata mua vasati pulufana ia stasi leo mata upu whape fo na teu itua ia ma ua ave fo itua ia ona sau role ia whaasale le anga mua i lesi fo itangi le tinganga matawhai inga o le whaaswa sanga ia pipi pauli te vita tāriu o le sui le HRPP. Le ana whapena lu i le whaiunga a le komsina o whainga palota whaiunga toi teu mata aupo ma ave itua. Ia whaleata numera tolu. Ia le ana tangi ei paloa Louis Towers o le fast e whaasanga le whionga le ala le pule rimoni ai afi o le HRPP ona o le whaiunga a le komsina o whainga palota whaiunga o le whaamsinonga ua ave fo ilea whaalea o ngā ina ia le tangi lea a paloa ina ua talosanga fo i le lo ia le ala le pule ina ia whaalea o ngā ina ia pe strike out ia le talosanga lea ia le la ua anga wha fo i la ua ia e tawa i le whainga palota lomane. Ia o le whaiunga le nā pawalan me le taimili nei o le talia lo le polo i ngā lo ia mai le ofisa komsina o whainga palota e whalawi lo mai e loa ia suita wa. Ia pe odisina o tanto reporti ia e whaatitau tanto whainga palota ia sa tulmita ina e le tanto porkalame e pe ona ia le nava ia so e awane MC o le afele tanto malolonga ato e foi mai ia foi diso tanto reporti e folo whaafonga o le a e mai mo ia le tanto porkalame pe a foi mai le malolonga. Atono stasi o mata upolo fa pe ona tala noa inai ai mai so le langa o manatu mo fina ngalo i lunga upenga ta whailangi. Ia ole mata upulea i se tasi fo o whaalawi loa leana anga ia tule. Whaitu lea ole tātou atunu le nei vai aso ia au se mai pe ia lau mai moa e pe ona whaiele reporti e le telefou o le TV tasi. A whaite manatu e tuto ta se le tauna e nofal motane. Paro ta whaftai mo le tualalo. Le nganga fulna a faiolia a tu la ile tu la so no tu le tu pe a faile fa longo lo teli a tu ano a fa longo mau no ka le si e te a wo le fia e se me al tutto ta si me le fai wow e mumu a to ma ya lo le tu vai e fasta to Saunoanga le ale whawhiangainga le ka le sia whapotopotonga Kirisiano Sāmoa i salani whale a lili. I le whaalau i loa le vaenga whaupawhai e le whaatuatua i le atua Sāmoa o tasi. I le vai asona se ima vai atu nei. O se finangalo walangalanga ai finangalo nisi o le atu nuu. Ma fesilingi ai po fea o iai le ka le sia maona taitai. Na sa ilia manoa talafou i le taitai fono le ka le sia whapotopotonga Kirisiano Sāmoa mo se whaatala noanga. Peitai, e le imaua se avanoa na o le whailau tusi au le kalesia o Reverend Dr. Taipisia Leilua na mawai le avanoa a le ifia saunoa mai lunga o le mea poeata. Saunoa Reverend Dr. Taipisia
O le mata upu langa ai fina ngalo le atunuu, ma upu i ai le kalesia, o lo sila i ai le komiti atoe i ina whaatonu, e nafa ma le mata i tu o amionga tawa loa whaife awa le kalesia. Aina wha mamawhaltala noa le afionga i le whailautusi, e le polo kiki pe whai pati le kalesia, o lo no nofo ma momomo ma le whaanoa noa ta mao le kalesia, o na ua whila ua itala, ma ua whesilingi ai po o whiao tu wai le kalesia, ai o le tali manino, o le kalesia lava ia, o le whiao le tala lelei, o le whaao la tanga. O sase na reporti sava peona tau mai mo ma whaafonga mai ei lunga telefo o le TV tasi le nei vai aso. Ia ai peona tau mai mo mai le tātou por kalame o le ua ma whaatasetu ma le whionga ia tui eri tawara pini. E.T. Mai le tau whaalawi loa fo i le tamali i o le tunu ue peona mai mo mai le tunu. Ia o le whailai wanga i mai ele ngata i le tātou whainga palota. Ia a o le fo i nanga i mai ma whaapea fo i o nanga i tu whaina ia na whaatala noanga i le mata upu lava le talo whatui. So whanga nui tolu pai, talo whatu fo i mai moanga le tunu le fiafi. Marau soi fua. Mana tō le sa whaapea na maua lawa manoa i le awhionga ia fui mono. O le matau pui a whalealili e peo na mai mo mo ile tunu uri kiripile ana. Whai ele vaenga telefou. Los fu whai tu laina wa uman matau puna. Sa usai dia i lo le sui tu tō tasi na mafu ai le mea lea. Le a whalealili. Na loa le avino e te o te nofo i lalo mamatala noa nei mara sui tau wa. Nga lanu tuti le apu. O na tawhiloa. Po lea la sona la mona ile mena tu po ile fela fo inga lea wa vavao ai al fa na vavao lea na ma fo na manu tu susinga alesi ali I fai fe au na ma fo na tano o le filani ile o fai fe au la le la rela utala al matana no anga ma le suito va ai ese mi fa po ile utala o le meta o suito va na fa so ia te o le fala o tele mo ia le meta o pulea sa lu ai lona loto malana ta penanga fale te tai. I think of you some moli mai eleto na malaina le fionga ya fui mono. Ai mo moli mai ma fa tana ronga lea. Ile te mi ne o le luta luta fa nga feeling le tunu. Toa. Toa. Ava tu le tala o mai o le tunu o le fa nga renga o ile va fa le tala. O isi fu tala e matua tau tonu wala ta. Arwele tu bilaso lea. Sa fai ma falea o ngā mō ia. Pela whea na tali. Ia, lena mai mo ele tunu. E ia na pupu le tali. Ai na sau ilona ai ngai na wa mai ele sau ni le aso. O le mea monia na foi mai fui mono no fale. E te ngā. E te ngā le mea lea na tupu. But, lena wa moe le po malana le tau vai lo soi la le tau. Na o soi ma fau fau. Be fa fe on tali le mele o la tali la ta che fa pea ta che fa pea o la le tonu ngole me se yo le su fu vo kuso fa il feeling alo le tonu o ma atu nai pati ale ai fa tai le fa lo o se le so na tele mo ia le suita va o te tele tonu se fa le a onga fo I mo le to tele suita va nga palota la le ka ko va ma ya bebe si o e mai pesa o pesa poi al mele na matua tinga ai na ia le sona mo ia na la ta sia ia vel melen tu pia ia o se falea o ngomole tele o suito va da le fingo fine tin I mana tele le tofa fetala e le fionga ia fu mono wa o me sa lava ia na o fia fa alongo lava po le asa na saunoanga ai mana ia foi a fai te sila le tu I ma e feiloa e le fionga nga ftasi e tala voule le soifua. A ole mana ia I o la Natali, mana ia fo I le toa I le whainga o la na whamtalanga. Ia wa ana o au I masalo tatu I lunga ka o tabu ese. O le natural reaction na ara tangata. Pe a whaini tala ta sei mata wai whapea. E whapena le naturo tangata. Te tupuro mea e minalo. Ana whanea onga mo na mai e le sui ia te au mala o tile tilo. Toa. Le anga toa, o na mawhaile o na manino I lau tile tilo. Ai ei se mea ano e te tali, o na e tali le ma le whalo. Ai ale ai se mea anoa. Ia whamelo le tala le tu, au le pola I motu tua. Motu tua. Ia, mana tua fo I la o tu I le tulanga lea. E ai le taimi fo I lea tate tali ai ti ngā. Tali ai wha matalanga malorosi.
a o nā whamatalanga ti ngā pe malolosi fo i lafo mai ata ita e mawhai o na whau wai se tali fi le mō mo le tangata. Ia mana tofu e tol pai. O le palota le lawa ele tunu. O le fisiri tele. O le tangata le te palota e tangata i lei mato mai upu whai o malo. O le tangata le palota e tangata le leilan porkiki. O le tangata le palota iai o se tai. Na test. E nei na malo ai. So le fisiri tele la ia whale alidi malmena tupu ai. Al mena ko pula sole. It was a real test. Ole fio ka fui mono. Oi la le malo. Sika ko le su fu ni ma singa ngai. Ia o le na wa e mai mo mai ia pe fo na fa fonga mai. Ole na mo la va no le fio nga fo ia tui. E fa tala no ai le fio nga ia fui mono. Ma na ia le sona ia e fa pena lava na tu watu I lau lava fili nga pe ona tau ma fa ia. Palo tama le poto fili male tamai. I le aso los fulmaleiva o le masina nei. O la whaia sina malolonga na toi taliu mai lo lea mo le whaawawina o le tātou pokalame mo le nei afi. Ile te foi mai le tatu por kalame lo no vanga fai ule ne foi vanga na fiafia le ua ma fa tasi foi ia ma le so upu le official commission fai nga palota le fenga se mutafa ma lolo lima vai pule ia ita tele lo na awai mai tatu por kalame ia wala foi sila fia so tatu tunu tulanga lo ta oto ai ia ta penanga le tatu official wala foi ia le fa mo so tatu tunu ta lo fa se mutafa Aro lava le se fo benwir ne tula le fef tato por Colombia se unga mai vasa ma se fo fa fongar tato wa tunu ya fa tai fo no mo le no e ma fa ai ona fa tasi mai ai tato por Colombia ma tu fo na lava e si lo fia ya wa o la bo tulanga pisi ya tu na pisi ya ele tembi nei ia le officer ya ona tulanga wa lata mai lava ia el palote e bisi o lo tapa na telo lo fa tembi nei ai le tembi wa fa no ma na tu tele fa o au no le tamo fai e fai lo atu nisi o vaenga taua lava ia mole si lo fia e si o tatu tunu umana o fa fonga e mese lava o pa anga ese e tatu ala fa sala lawa lo fa pero mai mo tatu por Colombia o le vaenga mua se unga mai vase fia fai lo atu o le au fa inga o le tatu lola le o ta pena ia le tatu fainga palota le ua ia i teimine nei ia le safo si lava ia so mai alo le pata upule fa la lupo le o toi awe de tonu ia le sfulu no le na ia ile toi fa popo ia ile numero le sa ia e fa popo ile sfulu no le na fa la lupo ai to ese mai ia le ila to ile sa recitala ai tu o tonu le lola ono le sa tu a tola to do tasi fo ile le ia o kuso de fel palo ta to ia se temo que to palo wato ile batau to so fo la to lana le sa ngai umu tono numero le sa uta umu lava to ave ese mai lola ia va ngale na la no go vi fa il palot ali a to la to no futas e lua se la futas si la fa inga o ina to na le sa to ave ese mai ia mai le numero ta to lo sa e fa popo si fu no fa la lo tonu ai to ese le lua se la futas to le lola le wa fa ti do ni ta to fa ina palot e se la male tasi afe iva se lau voltasi se lau voltasi afe iva se lau voltasi ia ole numero ton wala le na le ua printer il tato lola po le la fai il tato fai nga filinga le la fai nei I tu malo e lima se voltasi pe o si vala le sa to e fa manino ni siringi le tu no pola me se ta e numero sa fai lo atu ole tu langa le na le keisa fale alu po le sa fa atan ia mai la to ia po le lo voltasi tau sanga le to e se mai uma o nga sa fai mo sa vai ia ila tu fai palota ia uma fai o nga mo fai la tu sa suita wa mo sa vai ia o na nafi le sa fa nga solo ia o nga mo fai la tu si uma lava ia suita wa por nei le sa fai la vai tona I mato ia le o nga na ala vai so fodo vai so ato ale la sa nei le amata tai au
e fai tino e lo ia o onga mo au fai palo te por nei vai so atoa le na fa tino la i tate ia o onga na ia o onga na no te fa manatu ia ma le fa masani lo la tango fi masini ia la fa ma fa tino ia le nga luenga ne fa mai morta to tu no fa ilo atu ia tatu fa palota ia le wai lungo li tu la wale ale ofisa fa palota e fa tino ia tatu fa nga palota le ngate palota mo ai fa pe fo ia de palotele e fa se la tolu se furula fa ingo fa palota ia le wa fa ilo atu ma tu no usira fia ia va ve na malama ia le tulango ia tatu fa palota i tu malo i tasi tu malo ia lima sfutasi pe ona ia ia le fa ilo atu ia tatu fa palota ia mole si lo fia e me se fa ilo tatu i poru nei le sa tu e o isa va le wa ia le fa palota ai palota ati no el palota fa pitoa ila to ia tau malanga isa va pena ila sa va no polu a le isa va ai palota i polu ai le va no i temi e fa palota la fa ilo atu fa palota fa pitoa isa va fa tino ia ala to palota ia pe ona i fa ngo fie na le wa manatu ia le komisina mo le pulenga le temi nei ia e to fa tino ia le tatu fa nga filinga ia e pe ia fo ona iai mai ale aso fatulanga ina mo le toe ave tu ni swafo ni suita va ele suita va ia ana toe ave tu ia so no swafa ia mai le tatu fa nga palota ia manatu fo ile a se fia ile tatu tu no tu langa de uta oto ia ila to le ave suita va la tu langa le la te pena ia tatu fa nga palota ia le la fo se fia ia tu langa sa fa tal ia i to bango fo amasinonga ia sa lau le fasfarelin tene ia ana le mauai uma fa masinonga na le se sa to ave tu lo suafa ia le sa lo mi lo ma to siaki le po sa o suafa o suita va ia ma la tu a fioanga e me se foi tu malo ia ina ia mautu mai fo li sira o suita va ai mai se la me la te penelo lo lomi lo ia pepa palota pepa ia po ile le bale o mautu suita va lo lomi ia pepa palota ia umo la tu swafa ia mala tu wata mala tu malo lo ready for ia tatu lola ba so ato alente di salo lo mele lola tala lola lana le la ta pena ia le tatu fainga palota pe ona ia ora na fisa ta punia i lo ia fa uruina ia pole resitala ina ila to e palota mo ia wata punia fa ta sian na fi ia polu ma sa vai wa sa tala fu ofisi sa vai ya nga ene ia le motele sala fight ile valala le na ile palota mua ia e te tau wa na e sau e fa atino lau palota ile aso le palota mua io sa le lava ile tu langa na pe ona ia e afa pe me ane lava wa ia lava ni to ngi wa e pisi ia lava wale mawo ile no e fa atino lau palota ile aso le na e fa atu mo lau fo me te palota mua e ava no e te sau ile aso palota tele palo tele nai ma fai ona ni wa pe o misi o e palo tamo mo misi ya ai le eva no le so lava les for really ia e tanga ia de fa palo tola talata tu ilo tu malo e fa tino ia la palo te ila to wi le sa taru sanga mo le palo tamo mo ai umale te punia le tatu palo tamo mo e so palo tamo mo wale mo so wa no ia va no lo o ile so for really ai la to ia palo tamo mo o le talo lava ia palo te le palo tamo mo le pe ona ia fo fanga por kalame ale officer pe ia ona ia ese time te tala te mi te puni o tato palota mua ma le palota tele o palota mua ia le so lo te tala ia fa palota i le tau le iva i le tau tapu nia i le fa i le afiafi ale aso le tato palota tele le aso farile le te tala fa palota i le valu i le tau tapu nia i le tolu i le afiafi ia o fale palota mua fo le tofu la vari tu malo lima sutasi tu malo tofu vari tu malo ma le fale palota o le palota mua fa tino ai o le popole fa pe ngo ma ku sa va ia uma sa le longa ko fe na o fa ilo atu le dis tofu vari tu malo ma le fale palota tasi fa la lima pe fa no uri tu malo o fili le no tasi pe ta tasi ia le fale palota mua mo tatu i tu malo pe fo ona ia pe fo ia fa palota i nei le taulanga e pe ona ia o taimina e te tala e tatu fa palota
ia mai taimi tapuni ai ia len tapuni le tolu ia faipalota i le tā i le asolona lua mai tau foʻi e o mai ia le faipalota le isa vai e amai nei ia le ia pusa palota ma agaʻi mai ia o lesi foʻi lava aega tāua mo le silafia le atunu mai tau faiga palota le fia sepulu tausaga o tuanaʻi lea la tusaʻo le vaaiʻi ma tāutu i o sa le lologa tu le va'a e faatali seʻi o mamai ia na saulo le va'a mai sa le lologa i ma tāutu o le suiga le uai ai la fa'ae e o i mulifanua mulifanua i sa le lologa a foʻi mai foʻi la toe sa le lologa i mulifanua a le isa ko mai bako vavega o pai pa mai vega le sifi ko tengo ia e mamao le tau mai ia pia ia au le fa'apu'upu'uga lenā o itula e tā le tolu ia a fa'afuila e tautua i te isi le taunuu ane o isi lai i savai a le lava le taimi ia le itula e sau i le va'a mai sa le lologa i mulifanua ia ma lesi fasfululima migu ke mai ai pea oso mai a le isa taunuukoga mai e vave le taunuu mai ho'o mai pusa palota ia ma vave ona maua ia le uga e faitauga muamua pase mo tafa ia o te manatu toe pau lava le vaega le leʻi taponia le temi lenei a le tou ofisa o fa'alau iloa vaega fa'upufai a o le aso sā o le vai aso fou le aso lua sefulu malefā i le tau le sefulu lua i le auauli ia o le taponia ia fa'alau iloa tatou vaega fa'upufai peisa masani ia o le tau le sefulu lua i le vaveau ia o le ua tau le sefulu lua i le auauli e taponia ia tatou fa'alau iloa ia an tatou vaega fa'upufai afitai o le tulaga tāua lenā i le piriota leo fa'alau iloa fa'atosina asui tauvā e peia fo'i ona i ai matufolo ona fosilafia asui tauvā ia le tulaga lenā o le teimi e tu'uina i lalo ia latou fa'alau iloa ia pena o vagia na e tāua lei te vai ata i fa'api'i faleoloa o ta'avale ia o tele o tatou fa'ailoilo ia fa'atusolo i le auala ia o le tulaga lenā e pei ona iai le tu'u ia le aso ona aulia lo le asogafua la amata tu'uina na faitau atu ia aso palota la mafu e tapena atu le aso lulu le palota muamua tapena le palota le aso fauaile le ala lenā le tauno o atu i le aso sale mai ta'ua ua ave uma i lalo ia tulaga lenā ai o le vaega lea o le social media ave ia le fa'amanatu ia matalusaga fo'i itaʻitaʻi uma vaega fa'aupufai ia i le tulaga o le vao ia lo na toe fa'aoga'u ae ia meitau o tele platform ia o luga o le gata la o le Facebook aua lava ni'i toe atu'ua se mea fo'i e lea fa'aina ia vaega ia le uai ai le temi lenei au ni me e koe vai aku le vaveao le asosae o nisi silanga foua po o nisi fa'atanonoaga po lea lava se post fo'i le fai e fa'atatau i le palota tulaga lenā leua ave fo'i le tatalo ia ina ia vao ia uma vaega ia e peia fo'i ona iai tatalo atu fo'i le aulagolago fea lava vaega fa'afoe avei le aulagolago ia o tatou fa'amamalu loa ma tatou fo'i le tatou tapuaʻia loa leaga ia oe e fai le te lagolago ae a'afia i le vaega fa'aupufai pe a'afia ia le sui tauvā mai aso mulimuli lava lenei pe ona tatalanoi fa'alau iloa ia o a'uma lava ni vaega o totoi i le taimi lenei a le sui tauvā fia fa'alau iloa o lo vai aso mulimuli lenei fai ia fa'alau iloa a le ia o i le aso sā vai aso fou le tapunia lo ia ai fa'alau iloa sui tauvā e fa'afetai ma le avanoa lenei fo'i vai aso malo fa'atai a Simon Tafa ia tusai fo'i ia o le avanoa le tatou pokalame lenei feafi ua fai fo'i masui o le afega le komisina ia le gata fo'i lea ia o le official commission faiga palota ua le fo'i ia le logologo pui ali'ina o sio tatou atunuu i tulaga ua iai tapenaga ia le gata fo'i lea o le fa'amanatu a le tatou ofisa a o tapena mo le tatou faiga palota toe fa'akumu le pukia le ko'iga ma le lomakua toe fo'i mai ia ona mai mo le tatou atunuu so oga le tatou pokalame lona vaega fai'u ma le suga to o le paulula su'ava'ai mai atu ia le fa'atalanoaga ma le so'upu o le official commission faiga palota e pe ona saunoa ia le afega iā se muntafa ia i fuafuaga uma ma tapenaga le tatou ofisa ia ua ta'oto le temi lenei a o tapena iai mo le tatou faiga palota e pela fo'i ona matā'ua
to tasi lava le vaenga le le tapunia le temile nei ia I porkalame lava ia mafuafuaga le official commission faiga palota o fa'alaui loa a vaenga fa'upufai o le vai aso fou ia lea tapunia I le aso sa ia I lona aso lua se fulma le fa I le tau se fulma le lua I lau ule o lona winga toi o le vai aso fou ia le vai aso mo tātou whaalau loa a tātou vaenga whaupufai. Pe o le tūlanga mātawina o le tau whai sawa o le o ia whainga whaalau lo nei e le ngata I le vaenga whaupufai e le fast ia te lo le leilawa I la o tangata tangata pālota ia te vai te lano mumu o te vai fo I la I le sesenga le lano mumu ese tu ai ngā mumu ia mumu ia whapena fo I la vaenga whaupufai e le HRPP e tatatau matauina foi I solo tavale I ofua e o tu whapena lo whapena whaanga solo o lava le whaonga ina le musika e momoli ei fe au a vaenga whaupufai ua matua lawi loa le nei vai tau ma o whaonga foi e le totelo le tupulanga talavou e whai eia la tau whawhiawhianga e maisa whainga pati mantua le vaenga le sui tuto tasi la ua tutu whatas la vaenga le to lo sfulono o le tolu se fulu tu ala to tas o le wingo la mea e fe so ani lesi I le fa'alawi lo alis mane fo se ala to ia a fainga o le fa ye o la fe alfani la vaenga le moni la au Sāmoa ia tas le fatu tas le loto tas le nganga tulanga le na e pe ona ia tātou whaalau loa tātou vaenga whaupufai ia e pe ona ia I le vai aso tua na I manatua tātou porkalame le vai aso fou ia ona tāpena I loa leo tātou whainga pālota o lea whaalau loa tuai ia tātou sui tau wā whaaulioli ia ua mautinoa mo le tātou whainga pālota whaamalulu watu e tu whaatasia le tātou porkalame le nea fiafi e le ia o mai tātou sui tau wā ia la whainga tātou sui tau wā whaaulioli ia mai lātou umafoi ia u whaamaunia o le atau wā le tātou whainga pālota ia ma le awha I loa tuai loa ia ma tātou whale pālota ia e peo na whaalau loa mai ia I lunga le upanga te whailangi ia pa le Facebook page o le tātou ofisa o le komisio whainga pālota le nava ia so tole pai niso wāng te whia sau noeli whama ia na tātou pokala I le tūlanga le wa ia au tātou taula lata atu le wa I le tātou whainga pālota ia ua whaape nei fo I ua leilonga se whaamatalanga leilonga ni matematenga leilonga ni finangalo whaali pau lava o lea pālota ma le poto pālota filifili le leilau pālota ia na o sina whaatala ula tu lava ia e pule lava le tangata la tau ia o le ola tātou ia le vai aso muli whaalau I loa ia tautua nā ia tātou vaenga whaapufai e ia taimi e ase tua ia le tātou media ia tadi lele ia tātou media tātou ofisa ia tau whaalau loa mo tau fuafuanga ma porkalame whai ia awale tātou porkalame pela foi ona masani ai ia fiafio aso sante taso na manatu leo le si ui ma le tau arunga le nao le tātou porkalame whainga pālota Sāmoa lua lima I lona vaenga ono whaaftai atu I le official commission whainga pālota le ngata foi lea o le whaaftai whaapitoa ia I le hei komsina Peritania ia mo le whaatupe ino le nei porkalame umwhai ai una awina atu I tono mota malawa anga le leila li I fuafuanga mga aduenga le nawa iaso manuia fuafuanga le nei a fiafi tau whaso I fua. Ia, o ai nare suinga ke ro palokai. Si ko inga mea ma si ya we should Eu fui a oi. Eu canta vale mo fuor pasese. O lo fa la vea tu le tanga te palota. A wanga ia tu le fa le palota. E fa sala nai oi lalo tu la fono. Kedo. Ko la ma we ngani maksa wat vadi. E foi la kala ka mo fa paroka. E mo si meru mo fa ke le roviso ya fa paroka. Kai la. Fa ta ua la palota.
Communities National Cleanup Day. Ia po le aso ka ang mamako ani umana ng tato wa ko. Tato maya lo paksino nga bena de polisi almalo de polisi almalo. Ia sila nang tato itele ile suma ile unang polisi. Kasa ya vai kasi mo ko ina. Ia ito sa ilang nang tato. Tele lang ia tato polisi malua mo nga nena lo paksinaina ia on pa ina lo sa ngan sa alawinan lapis ia ole ang paksino nei malua nei ia ole na oto sila mai ngan wenga lo paksinaina. What if you can create your own website by saying, this is what I want? With Wix, you can. First up, Kalau mesti ni. Kalau mesti. Aku say hi. Halo, saya Manuia. Saya Manuia. Dasi luar dulu. Ata. Ako lang mapapanod. Wala man sa. Pakai
kele lava o nga yele mga ku sa lo waya la longa o la kuange tofi o yanga ka u faya se mga kala ya pe ka yung o mawa maya ya ya le li ne ka fo after kele fo mo lava ngo faya yung abak fo se mako ya ole kapenga nga lava ya le afio anga nge ya mo was ko nga u malava le o ele o fati ko fati nga o se tapi nga o dero fati o perno al malo e ai ma ko ya mo ya ko ai uma makiringi ya o pui nga lava i fama ima le uma lava te yung masanyai ele masani po na ko ya ile mo fo ai male ma ko kele fa ngong fo nga o si ko mai le palo ai le ai ma ko lo fa king o lava ma ko nga binga di yas ko nga uma lava ya ai me se fo o se singa ai pe yung masanyai ya ole kalakula allo makuangi ya ngai fo le pa mo ngi kaya fa fo mo sama ko ya akong fo mo sa bang or kamao ole ya la bak fo se fa lo kele ngon mako fo ya so ya malanga ngai kumu fa lo fa mang dia le di ko ngok ngi kaya ya la o man to o mai ya inga le ya asi silang tu ole na wenga le o fa nga solo le fa mai no o fanua e mai se o maota malao ya e mai se foi o tua maota mo tua lawa no ina ia mo pele sa ngale mu mo le foi tua malolo ya au tanto o ia ile lam te ingo fa mai Ano yelo sunga tofi ole mai sa wino le fa chino chacha wase singa ia ai lo sila mai mo mai sa mo tulang ala pisi lo ia chacha wafio anga isa ngal wenga po fa chino ile so lo ia ile ngal we mo ko tuai no foi ai nga ma ya ma ina ia sa mama to ia le luma fale mo tua monto foi o ya ma tua lao ai nga ina ia atu mau ina per sa ngale mu mal pui ya ma ya fiang o fa mai na pe on sisila tu fa nga solo nei le se singa tau nei ya olo manai foi le si fa mo ina ia fa wa ina pele fa mai no nu ma fiang sai ia ole au asiasi le ta so nu lo fa nei na la singa ya ngan dua so ina ya no mkala ya mai sa tulanga ole fa ma ir fiva kona hivi kwa tanki fiva la sunga toki fa tai mole fa sili ole nu nei le o yesta si o afia ile fa ma olo o saunga le mu mal pui a pe si silantu fa nauma ya pe ona anga ia fa ma fole ol fa ma ya olo o saunga le mu lava ma mal pui a fa nauma le nei no Pauler que ver con Yutsa fatina na tawa se singa tawa yutsa. Ya. O fanga solo mai le se singa amata mai tai te ia fa awa watu anga i so ya i no lo kiko yutsa. Ya malo mo pa ma itse mo so ina ia mau tinoa o lo mama tua fale. Luma fale, tafa fale. Ia mavai panoa uma tatou ainga. Mo le fuinga o ma ia fila kona ai. Pau tua atu mo tua lalo atu lau whionga toki na whita hata. Pau tua nana mo le tato o wala tele. Ina ia whaatino i tato ngā luenga ka amoli mole. Ina tau lana i tato wau. A tele o le so o le wa yen pa tau e anga i yen ngā luenga le utalabou. O le utalabou lava o lo wha moe moe i aina ngā lue ino o le wha mai ino le nu. Ya o le ngā lue i le fiafi ka mai ala sisi. Ya o le wha ngā solo atu le i luma i le arkele mo panga solo yang ai kai lewa Safkai te lava lau tau nanga e lau fiang sau foi musulu e pulenga ma le tapuntanga venga olo o fitai tunga wale le foi vaenga o le tausi o le kaya lang mai ma sui fumaro roina tausi nga o le sui fumaro roina lei o nakau e le mapu lava kau longo la e kulu kau sila ku iai ya o le makua mama o au lei fai lava kapenganga ya soma ya awa lava le puipuinga ole o skaimi ya sa fo ile ole lori lapisi o inga lapisi mo nga ya ole me lava nga ole o makunga lu fa kasiai o kinga male voluma o miki male voluma me sol pulenga limpe pule inga ia makango fie ia so makongu ia elango sua wale nga luenga lo fika ku ngai ko ia mo ko mal
Te whalau mak kilo ngai lo kalkalong. Ya a fai ole kele swa vai o long minga de kong ko i lo kalkalong lo mai. Ringo se kaimi ko malanga mai. Ya wa kafi sera le lo kalkalong. Ai a fai fo ole na aurele. Ya ole a kaukangia fo kau fo se awala au ni poloka vai. Ya langa esel aurele yo lo kalkalong makang ofiei ngai kwa kolo fongoa. Ya, lewa esa no menino ile ma lo fa le foi vai atu ma sa mo fiele. Ye fo linga me usila fia tana tana ina ia le asa waloli la fisi. Le au mai le luma la fisi le fa tama ia sai tau. Le ai. Yo. O mea ngā kilo le ai ka ngaka. Yo. A fai fo inga I fau. Mole aku kuri ukae. Kuri pua ai vao. O lo fa le ngainga ia manga. Ia ai sila ko koa di so manga ia makang fie. Ma ia au le ia kiri Sāmoa. Wa kala ave. Ia se mai o ngai kako malo. Ya. Talo fa Sāmoa lo pele. Wa o sori tuina lo to malu. Talwai o fa moe o le tato tunu. Ya awa. Kapa kuri ka o sui o le malo mai sisenga. Mo mawina le ngai o Sāmoa ma fa mai. Ya me fo nga ruanga ka longo le official tina am te mai tai. Ia manga fo ka ia wa Sāmoa mo longo pui ngal fa mai wa. A fiari so fu ma le olo tato alo ma fa na o ka ko. Ya mai ya ele o solo muri al fa mai. Lo alo pe lum. Ya ole au nga au ku o le fingai fa mo. Ya ole si la mama le a wale ka penga ingo le loto fale ai me so ka pongu le fe ngai mala pisi ka fa mai no la pisi ya le fo ie ma koi se fa le ato to mo se tu ala lo le au ya tu na Sāmoa wa ole lima fatasi ma le pulu lima fatasi ya man malo se fa mo lo tau fa ia le limitanga luenga ai o le mesili o na fautuaina I le atunu ia o na ialo manai whanau fia ngai mawha mai ia tātou sisira ma mawhoi wa o le lumanai leo ainga manu ma e kare sia e meisi o le malo o si o tātou atunu ia o sa mātou whaamitaranga lea ma le anganga whaaloalo ia ai fautuaina lo ia I foi wha moe o le mitanga luenga mo la pisi ma mawha ia I aina I ainga I tau mamao ma le ane tele I luma ia whaingo fiale la u luma o ma foi ona whaatulanga ina le ofisa ia teimi o le asa wai le lori au ina la pisi ma mawha ia o sa mātou whaamtaranga lea I le anganga whaaloalo ia manu ia tele whaiva matiuti o le nei asa ma whamoenga mo le luma na so I foi ia manu ia Sāmoa mo na kia po inga ia le lava o tau mai nei la sisi na ia sa fa ia val ngal ngal nei sa ya lo fa mama lava ko mo to sisi la mai ia wo la wo nga solo to this fine o ma to le ngal ngal nei sa o no le tau fa mai na lava ta tu mama la tele ia o so ia te vai sa ia sa nei ia le o mo fa so la fo ina ngal ngal te o fa tu nei ma so no fa mai wo o mai le lava la fa ia ngal fa wa on fa mai no le ai se van ngai la ia le tau mai nei ia o ti mo ngal tai o ma se singa o ma ngal venga mal ma to komits ia la o svainga sia le tau fa o mal la pisi le ia o tele na o ma le svainga ma lu fa tai ngal venga le po I tu la lu au mai ia ma to ia o lo fa pe na la on tau longo ma to la fa le ia tu ma la tele wa fa mai o ta to si mo to mai tau ina o ma fa no ia lo le tu ai fa sai tele lava le in tanga luenga le tu tau longo io lo fa la pele nga luenga nei le nem fa lava ona tu le longo pu ali ina ai ina ia tu fa ia tu mala tele wa sai ko malo lo ina walo fa na ulta tu no ia fa msalanga tele nei ta ya ia manu ia tele lava fu fanga mala single le aso manu ia tanga luenga ai ola nei no le lo fo le tu ia fa tai lava se smai lo fa Sāmoa o suia no ka pusi vai lea
Ya, lang wenga makupaya, makupaya nasole ke ina raya sa kuku. Ka lao ka langa mako o rei ka pangi. Tene ka pangi ye kum. Ya makeo masui ka makai. Ngalo si ka makai magi. Makupa nga uma. Ko ka tenga uma ko ela ko e tau ka le ya ka mini. Kene tu si ye kum. Ya ngai pangua ku mo ki le makinga ruwe ni ya ai ya umai to pa ni le ya wani le awang i en pa mai ko ku puai o ya la vai pu ile sia masinga uma man mo se singa i fu pa uma se singa la vai ya sia tua to ranga ko le la vai ya mo me kene neso Tu fais alors que les fa ou pea et si tape langa po tape langa po sa fo ya fa solo ko ya lu mana o le fui mo ko kapenga ngai ka ko pai alo vai so le o le to ko te uma palo ka ma le o le fiesta ko malo ya anga nei le tua ya ni ke ngai ya ko ka o ni ka ya sa ko piko si ko le ka o so yang ka le ya me se foi le so fo mal lo ni pe fa la ko lo ko la no o lo maro ke le o ma ya ya o me masangi la o mo fa ilo ka ko ka o le hui mo mo ka ia la fo e ko la ko su e malo su yo e me se su ka mai ka ko fio anga ma la ka ka o kom foi na le nga ia fa mai nga foi ko fo ngua me se ai ko mau ko ko la yo wala vale kom foi foi ki ngia le ulanga foi le ko nga o va nga le nga avi fa mo o e ba ai la foi ba si le kulanga ko malo kele ya me se kom foi nga ia fa ka ma ia kulanga ni ko fa ba me se fa mai no wali ai mai ngi pe o te ki fiba yo le vai mo ka ia kulanga o pe nga mai foi le fa ko ngua me ka ko kanga do ili kaimi nga fo fa ma yo le va ka fa fa ma e longo ku ia li fo ia le fia nga ngi ai nga kai kas ya ia ka pe ia ko mau ka ko la wa bis ko ngum fa ma ia ma fa ka fa fa le fa ka ma ia be ia ko ku fu ngam fa mo la wa ia mo wa sa mo le mu ia o le fifia ia fa mai ko va nga uma ia o le pui nga la fa ma o la mo ia le ke le fo iso ka ko ngu ia bis fo ia long pa la ia me la fo ile ngi va nga ka ya le fo wa fio mai ma kal mai ia ia fa kai o le la va ka fai la va fa ma ko la u fo pe va mai fa ko ngu e le fai la ho pe o alo e la va ka fai fa kingo va nga o fa mo fo ile ka ko ka nga ka ko so ka au ka nga so fo ma lo ga ia fa pe nga o le dei ma ko fie ma fo iso ka ko hu ai bisen ma fiang ia bale alo What a time to be into all things music. Dar faksa mo lang man fakung manita ko le lo si ko tatu si sai man fa mo tatu malo mo fa mai no Sāmoa tong pa nei ni fa mai to ti o fi go ko na ibi e la val fa mo lang lang fo fo nga tatu malo ai ono le lo wa tau le o le fa ye o fa ta ni fa mo alang le le sto na ile lu na ni o le fa to nu le fa mai no ni va no pa peo tuai lang le tau nena le o le pe fa to nu nei sto na ona o le fa le to no mai tau fa malu mai tau le si wa ave no no fa ma nei as le li ai nei sto lang ar fa mo ele fa fa ni ai lang le sto na ile mo le fa ti no fa mai no fa ma le ngang fa rol me foi pulando o ye de carro me caiu ma
Au le mako ke whakase kuingi si mako ngu usinga monga. Le whamoe moe lava ia. Munmuka ia o kuranga umai peo na whakunguinga i makanga ruenga ia la li whamai ngā ngu uma ala rwhanga. Ia o ngā kuranga o lo iai li whamai o lo a whai ngai sio kako wa kungu uringi vai kau e o lava marai. Kuranga maku ia o iai li whamai wa fia ia no makanga. O le kura vai ia karuma le kura loaku o whengia. Oi poinga ia e ana whamainga o le sisiomanga kongo fioanga e le ngaka i lea o kongo ainga kai kasi whamainga o lo koi whale ia ka whawhale wa whale ia whapefo i mai whale ia e ana ni ngofoanga kau kufu ai le ngamu ia wa o le mafuanga rawa ngā ia o sisidaku le ainga ngi ia wa vese uma whala wa whakingo le nafukainga peo ngā mai ia. A vese whala makuranga o paura o paukawale sa whai kongula au angai ki ngā ia. Kama whai lava ia uska ia, munmuka ia kako maua se soifua maroro inga ni lei. Ia ele ngaka i rea ia. Mwhaiong kako kadia koe ala ili kuranga wa ili whaima ili nge whai kau. Ia o se whamkalanga ngā ia mai si o whakauwa angei. Timu ia iala ia olo o whai makofi o si o makongu ngi singa monga. Talo patu Sāmoa, yo te samare fionga manyan, yo te patino ina le mga wale kama ina le iti sipare o te umele Sāmoa, wale ta penanga ina le whanau maa ina te tunu o Sāmoa, te lava.
tātou sosolaia o le asau le lo o matua Papea mai le toe ina e fulu o lona papatua Awe, 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 awe lo lo to ua le moe Talo fia vai, funga ya oe Talo fia fatasi maua i tainu e se te fia si tutu sa ta ua na pai e le ali e ta ilua va e ta ilua li e ta futa ua mai e lau lau pai va Lo fa fonga pele tau tua si fonga lo mua le taimi o leo uli ina o se full minute te ni le tulai lua le tau tua fa o pea a le tatou au nanga I lungo o le Facebook ma le tatou YouTube mai le tatou ofisa au tu ina I porirua I Wellington se ia pa ia le tulai tolu le ulus le o se full minute te ni le tulai lua ia o nisi nao por kalame ma va ainga si o tatou tinu ia le fa unga le yaso I tulanga sa ia ta penanga ia mai se fo I le fa mai no nu mafio anga e tu sai o le fa moe sa ia I le fa unga le yaso ia en tau fai la fo ina ia fa mama ia si o tātou tinu o tafaala ia o au tafa o mota malawa ia e pe ona iai ia na tapenanga le whai ungo le vaiaso na te nei lea na toe sila ma iai ia inisi foi ia o nuu mafio anga sa mwhai o na tu inatu I le tātou poklame ia manisi o ata na tu inatu ia I sui mai talawhātai o apia ia me se foi tapenanga le tātou o tinu ia I le whainga pālota I le vaiaso fau ia e pei ona mai moa mai iai. O lea o tātou iai le toi tu la mulimuli o le tātou unanga ma le tautua, a le si whanga lau moa mai porirua nei. Ia, toi whawheloi ma toi whaatalo whaatunu le taimi, ma lo la whoi le mai mo mai, ma lo le whaafonga mai, ia e manatu la whoi o lo o tau fia mana o mia lava ni whaafia fianga, sui whiwhiloi se I pa ia le tu la tolu, au whianga iu tau ngā ruenga ma tiu te o le nei aso, ma lo foi le foi ia ole ua la apoa nea inei wedding inei sila ia alo o susulu matango fie pe le la ia ole tafo le tolu ma nava le tero ngā luenga inei ia meisi foi ole tu ua yo a onga whanau ia ale fatu au mataltan loa ma se Marian ne fatu ama mana tua ole vai aso nei le fatau waringa ngana na yo tatou se tunu o tonga I New Zealand nei mana tua foi o le tele lava o ngangana tunu o atu moto le Pasifika e tele na whaata waina ia e le nei tunu o New Zealand e peila o na ili nei vai aso o le ngangana whaata o le ngangana ia na yo tātou motu tua oipo na yo tātou uso a malo ia le tunu o tonga o le vai aso nei la ia lea o lo whaata maluinai ma whaata ua le ngangana tonga I tutonu o New Zealand nei ia masalo tu o te le foi tātou ia o lua foi lele ua talangafa ia I sia tunu o tonga ia lea la iai ia nisi ia malama le ngangana ia ma upu tonga ia o uia ia na la iti fa na upu te iloa ia peila o vaenga lea ia o mai oe ia fa tonga fefe hake ia a tari mai la manuia whaatai ia on tari mai foi lea ia saipe malo ia na wela mana ia o mai tātou ne yaso ia malo lavale fa malosi ia malo lelei ia manuia la foi ne yaso ia me se foi ia se iva ai pole hale manurauti ia ole autu ia ole vai yaso ole ngana tonga tono ni sila nei
o whātāua fo, ia masalo fo ia, tēne fo i lātou o lo talanoa, ia i ngangana tonga le nei aso, ia mise lava i lātou tangata anu o sio le mālo tonga. Whātāua le nei atunu o New Zealand, ia le ngangana tonga le nei vai aso. Ia sei mahausu mai fo i tai ao, mari se o sea mari whai valu. Ia ona o lo pisi leisi pito le o le tātou ofisa autu, tātou ofisa i nei. I nisi fo i o ngā luenga. Sei mahausu mai fo i tai ao, ia mātara noa atu ma, ia i le ngangana tonga. Ia tau lava ona whātāua le ngangana tonga. Ia no se mari ia o mari e tau la talata no nga fai tonga. Ia o aula e fai asi mamao. Ia si mausu mai la tai au tatou unanga masani. Ia ona ia ona matal no atu ilea ia ma ini upu fo le Sāmoa tonga e talata no atu ai. Tatou fatau fo ngana ne tatou so tonga. I le nei vai aso ia fa pe o si auto o lua le tonga. Ia ma nei ia no o Sāmoa. Ia mana ia fa fifilo i ngana leva yaso ia pe o se Alan Solomona ia o se ona faltua ia o le afa Sāmoa afa tonga ia malo lama Alan sai pe malo ia ia fehake ia na se fulu 5 minute te nei le tu lai lua la tala tato pese le mo pese tonga ia au whātāua e fwoi tātou ngana o tātou tau tua e se wanga nā ua misi le mātou tātou whainga luenga. Ia se ngana se atunu e whailo i le māsina ma le māsina. Whātāua, whato a misi la ia. Ai mau te mana tua loa, ia e le mwhai o na mātou tua. A vela fwoi whaaloalo ma le whātāua i ngana na i mātou moto le Pasifika i lea māsina ma le māsina. Pei launa i ngana tonga o le nei vai. Ia o uso ma tua whawhine o ainga tonga. Ja, het beste nemen ook zo. Chico. Chico.
Ya ole na ole pese na ole ngole pese ole seuke. Ina o se fulu iwa minuta tene le tulai lua le si fonga la mua mana musika fa fia fia nga se filoi se ipa ia le tulai tolu i le afia fina i pole au nei. Ya ona mai fo ile ole tatu tua fa malo atu mai mo mai. Malo fo ile tala no mai ma fa ali mai. Ya wala le tatu Facebook ma YouTube ma lo lava fa aftai tele lava tatu atinu. Ma talo fatu ya malo au pito tulu walesi vai le ese ma nei tatu le tele tatu au mai mo ma tatu au fa fonga. Ya ole ya tala no mai fa nga mai u putonga ya wa ye fu ina tatu pa anga to tele fu tatu uso tonga. Ya fa fonga mai mo mai tatu tu ole nei uli ya me lea afa pe lelo fa tonga le lelo fa Sāmoa ya malo au pito yo fe hake sai pe malo ya na talo watu le sunga ya kopo Emmanuel mafuta mai nai i South Park i nai Polani oi sole malo fa after tele mai wa tas fi nai Polani ya kopo ya olo mai mo mai lungo le tatu YouTube ya manuia la fo ile ya mo wai na tu no ya wasa ili nga manuia ya mo oe malainga ya lo tele atu fa stai lava le mafta mai Allen Salmona oni ya lava nei ta fiafi Allen ya tama leima to anga fenga luenga fa tele lava luas ful minuta te nei le tu lai lua le si fonga la mo Wellington fa fianga so fi loi se ipa ia le tu lai tolu ya mai nga fo tatu tal no ai ya i vaenga taua wa fo ile tatu wa mo ni atu no ya masi tatu atu no Sāmoa taua tele na vaenga so ai le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai Apai ua o le lango Tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala E te sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lo ti ute ia longo mai Ia usa o atuai Awhai ua o le lango Nā taua
se tuina nau matala le tunga mau lo tiu te alongo mai ia o sa tuai a pai ua o le lango na taua tuai ua o le alofa E whetulima ia marepese o soa ele la ua o fia ina ole a manava le tātou tautua le tūlai tolu. 25 minuta taine le tūlai lua i le awa uri nei po le afiafi ia ole a songa fua a so se fulu malevalu o le masina o kuso teimi New Zealand. Whaftai atu le sunga ia Jacopo Emmanuel le mafuta mai ina i Polani ia le la a ua te ale wha ringa le la afa le wha le vave au ia i o i Polani ia te lopo le sa po le songa fua nei ia la tau ia whaftai tele lava ia a tonu olo o ngā musika olo tu inatu ia matata inatu ia e whawhai ngofie fo i ma tu atu ia tu e mana tua inai ia si o tātua tunu i Sāmoa ia i le atunu fo i olo o au mawai ia ngā te sunga ia Jacopo Emmanuel ia e whapea fo iso o se Sāmoa lava iso o se atunu o le lalolangi ia mesi atunu e mamau te le atu ma New Zealand ma Sāmoa ia a olo whaonga maini nei teimi o tātua poklame ia e mafuta mai i whaafia fianga su i filoi si fonga lau mua whaafia fianga ia e mori atu mo le tātua atunu ina ua lata ili awhale lua le ua 20 minute e te aina ile tu lai lua ia o le awa uli o le asonga fua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Fafianga mana pepese le tia maa o mea o le a tupu ia le ia i le vai asa fau le le a fai ele fai ngā pālota Sāmoa ia o le a tumu foi si o tātou o tunu ma pisi foi ia Sāmoa le vai asa fau ia awale tātou pālota ua le mana tātou moe miti ma turi matai ua tuaina uma ua tuaina uma ia ai o le tualalo ai ma le whaamalatu o le tātou pokarame ma le tautua ia ua fo ile ave le pālota ma vaenga o le a vevesi umi ai ia a inga e mi se a inga o uso matua whaafine uta mai tauina o matua ta ape ai si a inga ona e mafua mai me ia o le pālota e mi se ia vaenga whaupwhai lango isi la tau vaenga lango isi ia ua avea ma vaenga fo ile le ua le fia to ila loi le isi tua fine le isi tua ngane ia o matua ma whanau ia o matua o le mele ua ia ili tero a inga ua ia ua le vule ua halu al tangata ia lango lana wa ia whaenga whaup o se tu le ia wa lau ia ia tatau o lo walu e lango lau vaenga nai te lango ina ai le whaapea o le a avea le alua o e lango whaatita inga le alua o e lango le vaenga le o te lango ina ia ma vaenga o le afe ai se ai fua ma uso matua whaafine ma ainga e wa fai ia lela uma le pālota le vai aso fou ia a whaape manu malo mai ia lau sui tau vā le ana e pālota iai ia o le a e fia foi ai a le manu ia e iai ale manatu ia o le a e whaanono foi ni mea wela lea ia e uma le pālota le vai aso fou to e foi ia sui fai pule o le a whaamunia ina i le pare mene ia ai e whaafsanga ia tātou a inga i mo me whai a inga i lea taimi ma lea taimi o le winga na le tala ia aua le whaamua ia vaenga e meo whaese i a inga whaamua pea ia tātou a inga wae whai o ia whai pule o le pare mene ia ai e vidi mai ia o le tātou saonga lea o le maliu e le tai tu ai me whai a tātou a inga ia o le na o se whaamanatu wae umalo foi pālota ia fo il pare mene tonu o wa fo i upfai o le tātou atunu ma le whainga malo ia po ai lava le whainga malo le atu lai mai ia o te ilo le a tele fo i le a whaanoa noa pe awa pe le tu lai mai le ia le pāti wa leva o na e nau e tu lai mai wai e le taitai misi le vaenga le na le taitai misi le vaenga na o lo whaanoa noa le vai asa fau ia pe a le tu lai mai lau sui tau va lua o fai ina lau pāti le sa e pālota iai e te tupu vaenga whapena ia ai o le whamanatu ai martu o lalo ia awane avea ma vaenga e ma mawhai lau mawhau i unga le pālota ia ai wa e iai si o le awha atupu mai fo i pe a tula i mai le pole al tulanga le ai le pālota me fo i lea ia awane i whaamua vaenga i whaamua pea le soifua malolo ino le tangata ia ai mai se lona ainga wa fai o le pāle mene o i le wharefono ma le mauta fono Sāmoa ia e whaafsanga ia tātou ainga i me Wai le whapea e o a tātou whai pule ia tātou pālota i maa whatu tātou i o le pare mene le hai e uma o la tau e wa fo i upu whai o le malo Sāmoa ea to e fo i mea tātou a inga lea poto o uso matua whawhin e to e fo i mai a ia e tala noa ia ni me ave le maliu o sto ina lale e tala noa ni me ave le sao whai e sto ina lale ia le mea na whatu awal nau tere awal whaamamafa ina fua ia wa e tupu ele mai pe atula i mai ni vaenga e te le talia ngō fie i le whaiunga le pālota le la atula i mai ia le mea nai le i tātou o le tātou fie ama oli ma maua se mea i tamaiti ia o le mea pito sili na o na tāua ma whaaftai le atua le whawa i le aso ma le aso o nau tere le pālota wa e te mai i pe ale tula i mai lau sui le la pālota iai to es furiva minuto na tale o le tula tolu fai mai misiruki ia o le na Tama
fofonga o le lau mua. Le humano
Sāmoa le tunu pele taluai ona wo mai le taimi e whama ina ile tātou tautua I lungo upinga te whailangi. Ia mo le toile whaaftai tele lava le tātou atunu ia e tusai o lau tau amana. Ia fo i le tautua mai lava le tāu na le la. Ia e meise fo I ia le ua taunu mai le taimi o tā la tāle tolu. Ia whaaftai atuai lau lango ia meise o lau whaasoa mai ia le tātou talatanoanga ia o soufina ngalo whaaria fo ia awina mai lungo o tātou upinga te whailangi. Ia mai whaamalo mai, ia, ma tātou tala noa I lava, ia lewa I mole manuia, le aso I le tātou o maftanga ma le tautua, ma le toile whaaftai telefo, ia I la tau, ia sa te talo mai, ia ua fo I le tautua, ia lewa I mole manuia ai, ia ngā luenga, ala ufai ngā luenga, pe ona ma ngā lua tuai, ma se o se amaru whai valu, ia I mai lawa le tāo na le la, se pa ia ma le taimi, whaamalo lua te fo, ia ua se fo I se ngangana, o se upu mo le tau tamari I lau whaafonga mai, mai se o lau mai mo mai Sāmoa, Mangalo so mat se ma fa le tonu ia mari sa mari ia manuia lava fu o to le yaso mo le uli mo le fiafi ia I le tatu tunu tatu to e fero I taiao te masani le tu la fitu ia ai mai le si fonga lo mua ia le sa mari fai valu ia mo tanga te fa va tasi mai ava tu to va family tele lava le tua ia I fu o to le yaso ia ai fa so I fu ia